Manatu tātou te tau whai whaafatai e pēle tualan te te inga, malana pole whaasoa soa lo tau soi fua maseola, wa tātou wau mai fo i le asafareile i le whaai unga nei vai aso. Ai o telefou ia mai Sāmoa, sa mai il whaafonga. E lua tō whinga o pūlenga po whaurulunga o matanga ruenga le malo, ua pasi e le fontanga le pānemene nei vai aso, e au fia i le whaurulunga o pūlenga o whaalapo putonga o whale Sāmoa. Le ua toe whiwhilia i le kāpeneta, le whionga sautia mai vasa titi mai a tio, e toe wha wau lana tautua mole isi tolu tau sanga. O sautia mai vasa na amata mai lana tautua lua whedua se fulmal tolu, le asase e il tō whinga ofisa siri langulango, e le whaala pōptonga na amata mai le lua whedua se fulu. Ai o lana tautua na amata mai le tau sanga awhiv se lau iwa se fulmal iwa, mai wala tātu le tolu se fulu tau sanga o lana tautua. O le iei pēo le whaatua tuanga ma le talitonunga o le whainga malo. O lo so longa manuia lana tautua ma le whaalapa tonga. O toe au tasi e le kāpeneta. E toe whaawa wina mo le isi tolu tau sanga. E whapea foi e le sunga tāwhi sila whai i puniu Filippo. Le foi o toe whaawau lana au nanga wha ofisa sili. Mo le pūlenga o au nanga waa Sāmoa. O le tau sanga foi lua whelu se fulmal tolu. Na mata tō fie whaaululu i eire whaalapa putonga whaale atunu. Mai le whātau sanga mua, na se e le tō whinga ofisa siri langolango le pūlenga. O tāwhi sila whaeolo o ia umia niso whaai longa maululunga, e le tikeri o whaatūfunganga i le tūtauta mau ainga i le lua whedua sa whamaleono, mai i Universite o le Pasifika i Sautei Fiti, mai o stamani i walawa le tumai maanga waa, e tautua i nai le māloma le atunu, e tau wala ile au o nanga waa Sāmoa. Ua le toi nā tia le whionga le teitai o le atunu le whionga le pānemia, ma sui o le pāle mene le fōla sia o le ilo ilongo niso i tū wha le tonu o le au o nanga kompani telefonia lua o lo i le atunu, i le tūlanga tau fiso o ta inga, e le ngato le tūlanga e le o le leima e le o so o umaitu le manu le atu Sāmoa, ai ua avea fōi mātunga lungo tangata lau tele, le tūlanga o le tau o ana o unanga SS tau interneti. Na tani le whionga le Minister of Sota Inga ma awala wha teknolosi. I atunga lunga na la ngā mai anisi o sui whaipule le mota, e au fiai ma le whaipule le tumalo whalantai ma sāma tau. O le ua wha au fi mai e le au unanga le Starlink, e tau ina tani atu wai wha le tonu lo iai le teimile nei Sota Inga ma isi vaenga e mise lava i sala whai. E tāri ai nisi o tau mawhainga wa apa nei le malo, e toi loilo ma ia whaatino se teimianga i atu le lumanai. Awan mafuanga tonu ana na leina talia to rua leo mai te tonu. Alan mele o tupu mai whai poipo. E le lava lata te o tele lopo a chi e ta te tere no termine po chi fita to. Al mele tupu e ta. O kauri for kam kikira war kere. So e mele connection whai anga mea. That's the reality. Mafuanga na. Te uta pena le malo, toe mai te tonu tātou Sāmoa Marine Cape, e o mai le so, e le iwa aisa le malo Sāmoa, is an annual report, o tātou Cape le. It has never been tabled in Parliament. Ale whenua Sāmoa Cape. Ale pule tua isi company le malo, ale o mai se fesiri le malo. Poi ono Cape. Leu fa tonu. E wha foi men nai tonu a tato. O ma foi no whaafsota ia le na ave. E le Tirito TV whatu malie tā pena. E le teimi whatu le malo. Te wha foi men nai. Ia pūlela tato ma ia ngā whatau li maina le tau le tau te atu ngalu mai e. Al wha mo mena lau whionga li whai. Purisa wha pela wha pia mai. Ko wha popo isika ko service provider. Ia leu whai le malo le lai inga le na. O tūlanga foi le tau tali atu ia. Ono le fa pele fiong le minister ia yo fono fa tonu i tūlanga o fetuna ingo tau. Le fionga le teita o le tunoo, le fionga la aule le mali tōpula te Valfose Schmidt. Wa sile le mtanga lwenga o leo e to ilo le whainga whaavae. O le whaala wilo le wata swafa ma fio angoi lanto e maua mai i o sa whainga leo e whala au whaasa ina. O atunga lunga na whaalia nisi o lo ia si nie le tunoo. Wa whaatupa manatu i le sui kom sino mtanga lwenga o leo, male matanga lwenga. I le whailo inga taro e neia o fisa whaasala lau, male fionga i le sui kom sino mtanga lwenga o leo, leia tawa Samuel wa whamasanga, pe on whaasala lawina fo i le TV tasi e le atunu. Re au ngole
Ko e lungo aka ila ko umai sa take los fainga. Sa fai sabili. Ya, lava mau fa sanga ya ila ko. Alua kulos fainga. Ele mo ngi vai ngo fora fa sainga. Ai mo wai fanga, mo i pur fanga. Ole ana sa mo wai ngi si vai ngo so nga kula fungo e sem fora fa sainga. Ole sa ko kongo ngo kongo le rate mako. Sa ko kongo fo le warrant. E la kula los fainga ia ele mo wai se vai ngo la isa pole maluang. Ala nga mo wai ngi si vai nga so kula fungo. Le ana ko e pe mako ngo ia e nga fo ile la ku manga ku ya mako se ko ilo ko ki kilo ya e po se me kaunga aranga kaunga ka kaua o ki ngo mo li me ya ke minga la ko los fa inga mo wa ai pe or me ngale fa mako or ko li manga los fa inga mo wa uma ya ku ma ka ku sa pele mo ko ya se maluanga po se isa mo fanga se ku la fong o me uma ia associate me yo so ku la fong e fa ka kangi le ranga maku ai lu e ar ku ngai lu ngai ka lu ku mai lu ra makanga ke le yo information mo le a ole kasi ale po nga maku ai lu mo se vai nga o mako susuenga investigation tools e nga ia come forward ko ke if so soanga el mede nga ngo le ka lu nga makanku lu nga ya ka ia ole ke lo fa inga e fa ole I poki malu le kumu. E manatu le loia sinia ia unasa uni Sāpolu e soli tu la fono le ngaio inga le nei alam tanga luenga. Ono se tamaita ina whaalawi lolo na swafa o tausanga lo na fio anga malonata e na toi solo ia le whaamsinonga e le le whaamau nio mōnianga sa tua ia ai. Ua whaamau nia mai e le fionga le whaipule o le tu malo whale a tawha le fionga le ngoa mtua ia ale vena ale o le whaale tonu le awala na whaongaina e le whonu whaawai tufai naile ta I se lau lima se fulu tā la na sao whangai le tana whaalua o le se lenia nisio I lantou. Le ua toe wala au e toe whaafo iane le se lau lima se fulu le whonu whaawai. Whailo le fionga ale o le whainga mua sa tau mawhai ai le au whainga aruenga o le whaongaina le o whaamaumonga tusi a ao ai mulmule ane o na toe whaongai lea o awala wha teknolosi mai o I na le toe sao whangai le tala whaalua le se leni. Whai loe le ngoam tua ua mai au na longo I lantou uma. E na ia toe whaafo iane ia se leni anga ele official whono whaawai. Ma watu I nā tua le aso tolu se furo le maasina le neo iuni e whaangatai. Au le whaase a tulosua fo I lantou uma le atu toe mai ei le alisi. E le whono whaatonu o lo whaatonu ina polo keti nei ele malo. A to ai malamatanga luenga o leo. Au to tele niso I lantou na whaeloa le fionga le whaipule, ua mai ona toe whaafo I atu se leni. O tala fawia, anga leile tole whae unga le neva yaso lo tātua tino, whaasoi fwia. Talo falava o le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ua iai popolenga I leo whaitofa o le kānesa, o na oni whaasaralaunga a tangata I te te e kulimi e pui mai ai le pao mai le la po o sunscreens. Leo lo o whaasaralaua la tau whaasaralaunga le sao, ma le nau ta inga e munmuli tae I ai tangata I lunga upenga o fiso ta inga. O lo o wa ai lunga le TikTok ma le Instagram, hata po o videos, o lo fautu aina I tangata e awan I toi whaonga aina sunscreens I le la. O lo o whaasalalauina o kulimi ia e lei, ma e tau fia I benefiti o le pao mai le la. Na lipotia le checkpoints e whaapea o videos ia e o atolawa I le afa miliona tangata matamata ma whaasoa ina ata o na ua talitonu I ai. O lo o fautua ina e le soifua malolo ina tangata ia alo e se mai ma awane I talitonu ina ia ata ma whaamatalaga se. O le tausanga wha le tupe ua tuana I atu, e silia ma le tolu se lau wafeta la le tupe na wha amatu watu e le te whatu ora, e whai ai wha alawi loa mo le societe o le kānesa.
Ua lipotia ele Apple le si itia o tau o alato o loa e peo MacBooks, iPads ma tablets ona o le sau iluma o le poto whaafolingo masini le Artificial Intelligence. O lo ova aia ilunga upenga tawhailangi le Apple si itanga tolu sfuta latu pe Amerika e tutusalea ma le pea o le 5 tolu ta latu pe New Zealand o tau whaopopo inisi o alato o loa. O se taimi mua le ova aia le si itia mau lunga o loa i se taimi pupu peitai. O lo whaatu mawina pea tau o alato iPhones e pei ona lipotia. E lua se fulutasi tausanga le matua o se tamaita i Pasifika na le mawhai ona whaisa na suesuenga i le kānesa o le taufale po o le manava peitai 5 tausanga mulmuliane ai whaamaonia i le stage 3 rectal cancer. O se tasi leo whaataita inga o tangata i tuwai o nanga wa ai whaia siaki pe fiu fo i whaatali le taimi mo siaki ai mulmuliane whaamaonia le kānesa. E to o tolu se lauli matolu tangata na whaia i ai suesuenga a le University o Otago na whaamaonia i le colorectal cancer ai le i atoa le tai 5 tausanga na mau e suesuenga e lata i le tolu se fulu lua pasene o tangata na i se sasi i le whainga o suesuenga fitu te simaretasi pasene na te ena le whainga pe le ianga wa a foi moni suesuenga. E o mai le tai au nei ua tele malanga wa alele ua whaalea o ngā ina i Wellingtone o no winga lolo wao le tau i matangi malolosi matimu ngā mamafa. Na lipotia le tele o la au pa u ma le motusia o le tise i vaenga o le atunuu mai lava i le po na po. E silia ma le se lau 5 kilomita i le itu la le malolosi o matangi i Wellingtone pe o na lipotia. O lo valo ia le ofiso wa ai tau le whaatitele o matangi malolosi i le tai au nei whaasolo atu i le afiafiana nei i le lau mua. Ma ua lipotia ua iai nisi o a onga ua tapunia i le aso. Ua taofia umawhewa inga wa alele e o ese atu. Ma whainga malanga e anga i mai i Wellingtone i le aso. Taofia fo i whewa inga wa a pe ona lipotia i le tio New Zealand. Ua whaatino le pulenga nu ua porirua la la tau fuafuanga wha le tausanga mo le tausanga o lumana i nei, ma ua wha maoni ai, o le alea i se sitanga o la fonga mo mea tō tino, e lea o fia i le vaipo o non-water rates. O lo o wha au iwi mai lea fuafuanga, au nanga ale pulenga nu umana polo ke tima wha atulanga i fo i le tala wha atatau au tu o le tupe, e tutongi na ia vaenga. O le amatanga o le masina nei, na fuafua ina ai le lea o se sitanga i la fonga e lea o fia i le suava i mo le au fai la fonga o loo iai nei, i le fuafuanga wha ale tausanga luafelu ono i le luafelu a fitu. Ua pa mai le lata i le siitanga e whapasene lea na ulua i fola sia ina, na whaamaonia le lea o se siitanga i le fono ale pule nganu i le asoana nafi. O non-water rates o la fonga ia mo mea tō tino ala au fai la fonga o lo o whaatupei nai ngā luenga ese a pule ngā nuu e peo a wala, baka, faletusi, ma le aonga o le lapisi e tu ese mai pili o suavai. Ua fola i le national o le afiso soani i ainga e sui ala tau pawa ile tisele maua mai le la e ala ini nono ngā tupe e tau ngō fiele pasene tului pe a whailena e toe manu malo i le whainga pālota. Na saunoa le so upo le national mō malo si anga tau i le tise Simeon Brown. E na o le tolu pasene o tangata New Zealand e whaonga ina lea pawa whaatusa i le iwa pasene i le United States ma le tootasi mai le tootolu i Ausitalia. O se vaitau o lo ofeanga i pia le lanolangi masuinga onga ai o le fisosoani i ainga ina ia mawhaiona pūlea le leia la tau pawa ma o le a mawhaia i foiona fisosoani i le tele o ainga ia mawhaiona te ule ele tise e tau ngō fie pe a oina si itia mawalunga tau ma mawhai foiona mumua i pia mōli pe a oina motusia le ele tise. E fitu miliona tala o le a inivesi ele maloa le national pe a whai e tula i mai e lua se furupasene la lato siia i le Home Energy Fund. Ai wha a toa e pule ngā nuu o le a o fia i tutonu, wha a pea ima wha aputu ngā tupe a le la o whai ngā malo la iti. O lo o whaata o tolia i le whale mai Bali, se tamatala vau mai porirua, o na ua whaamaonia i le ngase o le meningitis ma le limonia a o iai i Bali i la lato ta whaonga malona a inga. E se fulu ono tausanga o Asian Whaipania mai le kolisi o Aotea, na malanga i Bali malona a inga, e whaamanatua i le wha se fulu tausanga o lona tina a e maua i ngase i se whaamatalanga a se sui o lona a inga, e whaapea na whaalongoina e Asian le mai, ina ua umauna ia tau mawhaina se whasipua a ele i vela le lei, ma mawai i le kauma inina iaso mulimuliane.
O loo tālia tonga fitinga o loo whaia i lona whai ai, e whaaititi ai le fula o iai lona whai ai, e tusa ai mali poti. Na te Asian i le aso lulu taimi New Zealand, e tusa ai mali poti la tamai, ai o loo iai pea i le potu ti ngā ina. Na whaia e le woa lona tina se i tu lau i lungo le Facebook, e sa ili ai se fesosoa ni tupe mo le urunga lii, a o iai i pali whaapea le toe whai malanga mai. O loo whaia suenga whaasanga i le komisina o leo Richard Chambers, o no nisi o whaasea na whaa o atu, pe ona whaalawi loa i le leiti o New Zealand, o loo te NI Chambers ia wha matalanga, ai o loo malamalama le Radio New Zealand, o whaasea e winga i le komisina e whaatatau i se tamaitai. Na feso tai atu le leiti o New Zealand i leo ma le ofisa o le minista o leo Mark Mitchell, i le vai aso taluai, mo nisi wha matalanga. Sa ta ue le sui komisina o leo Mike Barnett, e whaapea o loo whaia e le IPCA se suenga tuto atasi, whaapea leo, e winga i whaasea ua wha o atu, e malamalama le leiti o New Zealand, o se isi vaenga o lea suenga, na sia tuai nisi o lau whainga ruenga mai le National Integrity Unit, i se tasi o whaasea na whaia se tangatai au se tālia. Mai talitonu o ia tua inga na tula i mai ini mata upu, mai i tausanga o tua nai. Ua whaali le lefia fio se whaala putupotonga i au kilani, ina ua whaamuta la lato laisene na whaanga ioi ai le maketi i maangele, i le mai ai o le lua se furu iwa tausanga. O le aso tolu se furu o me le aso mulimuli na whaanga luea ina ai le maketi i lalo o le Mangere Markets Trust, ina ua tu ina atu ele pule ngā nuu, le laisene 5 tausanga i le 275 Foundation, le ua whaanga luea ina ai le maketi i lalo o le lua fitu 5, o le swinga na mafua mai i se whaaiunga na whaia ele komiti whaafoe a o tauhu mamangele ina ua whaailoa ni au nanga fau e fia whaangaio ia le maketi i le lua whelua 5. Ele itari le au fono i fesili pe ai sea ua sa ili ai ni tangata fau e whaangaio ia le maketi. Ua toi whaatafe fo isua i leanga mai le nofuanga au tu i Moore Point, e lata i matawhanga i leitu i saute o Wellington ni ono ti i munga te tele, na a matawhaia leanga luenga mai le valu i le tae awana nafi, na pamua tua i le suava i leanga i le i whaamama aina, petu sama le tasi le kilomita i le Tarakena Bay. Sa fautua ina tangata uma ina ia tau mamao e se mai male sami, i le vao o Fido Bay ma Breaker Bay mo le isi wha se furu valu i tu la. Na whaailoa talua i nei, e tu sama le lua se furu 5 piliona e whaatupei na inga luenga e toi whaalele ia i le tūlanga whaale tonu o vai a Wellingtone i le isi tolu se furu tausanga o lumanai. Ina ia mawhai ona le leile sua vai e whaasoa i nātu. Matausi ai le mamao tala whaatai whaapea mamatawhanga. Pei ona whaailoa e le whaala potopotonga fau lea ua tu i nātu i ai le pūlenga o sua vai o le tiaki wai. I taalonga, o loo whaau wana whaia suinga i le pūlenga o le lakapi New Zealand, o Michael Collins lea sa avea mapou i le awa le Chiefs, ua filifilia e whai ma Chiefs Rugby Officer mo le lakapi New Zealand. E tele tofinga mawalulunga na Umia Collins, e au fia le avea mapulesili i le uni lakapi a Taranaki, ma le awa le Sifi. O loo ngalue nei i le University Gold Coast i Australia, o loo avea i mawhaatonu mo taalonga. E valu se fululua taalonga na taalo ai mo le awa le Chiefs. Whaatasi ai ma le avea makapeteni i le isi ta amilosanga, na taalo fo i le awa Waikato i le NPC, na taua i le lakapi New Zealand, o Collins o le ata itaina ngā luenga whaapolo ofisa uma a le lakapi New Zealand, whaapea ta amilosanga, o lakapi whaitu malo, ato ai malona whaatautaia o sootanga mamali lienga o whainga paanga i le vao taalonga. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Te mora vle fa fonga telefon fululua i le au le so fa wopeona malo losi so vili Wellington le tai ao dai fa fianga se filoi ta vena mai tato por kalambe o tala la urungo le vai aso i la ftono le iva sfuru iva minute u te ele iva Sa no no foi na
Sua uwa o
Whawhiwhianga o le tai ao, o le taimi le ua lus furono me rute ute ine le iwa. Ia, maa lola wale tau hata i whiau mga luenga le nei aso. Me tau watu e le whaalinga le na whaia na po ina i Australia e tau le Moana Special Event, na whaisini Australia le whalena e tau le Darling Harbour Theatre. Ia o le whaalaulo ina le o le anta fōle o le Moana le la asau nei. Whapeo le aso sfulo iu lai le masina fōle, sau i whalete i whangai ni usila le di Sāmoa. O Dwayne Johnson. Ia ma le teine Samoa o Catherine Langaia. Le alo le te li tau ua fo le tātou o Jay Langaia le ui Australia, tamani usila. Ia, tau tia fo i flena, tau tia fo i whainga tangata Samoa ni vai tau. Le fo nei iai ma le fo i pese le singna ja kwaia, e pe pese il whaalinga le po na po. O le si tala mana ia o whaitau ai nei le tae au, no vai le tala le whata o whaitau le lei le Sāmoa Observer. Nei ta maiti mai le aonga le isova i Wesiliana Vocational Center. O la tau whausia se ta avale mai, i me fo i o mea ma mea wa lafua ia wa leo to e mana o mea. Ia whausia i ta maiti nei ia se ta avale. E ma tau tia le songa o tātou ta maiti ma le to mai. Ia na fsosoani ai wa ia whaia onga o tamaiti le avea ia mta upu tau inisini le na la tau whauina le ta avale nei man se man ia so le wa se umamta ta pil whakamuta palama e tise ia le na avel fa le ta avale nei whaalinga na whaia ia mai tau winai le anu le ta avale whau tamaiti a onga Wesiliana tamaiti le amana ia tele ia mo le 25 tai nei whaiaonga, e tō tau vai atu i ngō whaiaonga, tau ana whailo i suafo nei whaiaonga mana i tamaiti. Ia o le tasi o i la tau ia suafo ia tō i lau, se tasi na o tamaiti a onga, ia o nei whaiaonga ia o whelesunga ia a manaki mua vao, po mua vao, va lepa tā vita, ia malesunga ia saomia sawa inaia, ia malesunga ia laupisi mapsua, o nisi nao i lātou ia lea o whaia onga le nafso sani le whawina o le ta avale nei sa voi. So le, sai au le ina i laua tina ia le au ia le ka fule insinia tamit sa voi. So maro li fi na ori. Ia, ai nei la tu ngato mailia, fau maili le ai o se mea. Ia le moni maua na inisi o tamit nei ia fiel pro ketilia. No mailia onga i le i lofa tasi insinia. A wha ale angala ta avale na avele le whale insinia e whaiai. Ia e mautino atu tongi ni tupe. Le ua maua le poto i le awa onga le u whaine. Ia oina i leo ringa atu i le angata avale la inga whaia e lato. Wow. Se le maana ia. Taimina i le uto o tele ta meiti tātou le wanga ia onga pe whawhea o na whaale leia e meisi o ta avale i alu e le tise. Electric cars po electric vehicles. Le ua ia mtata ese meisi pe o le Victoria University isi a onga. Ia le ua matano na tō wawa i ta avale nei. Whamaro i tamaiti sa vai, o tamaiti Sāmoa fo iai nun tamaiti lena o sa vai. I mana i whaia onga i o lea onga na Wesiliana Vocational Center. I satu pa i te tu e lea onga nei, lea onga le kale se me tisi. Ia, le ua awhale iwa, le minute e o tatu porkala me peo na whairo atu, a tatu e i tu langa tau ta avale, i ta avale le Tesla, le ini tangata ia vea, ia lua le ta avale ia. Ia o le ia i le ta avale nan la vea i Amerika. Ia la mali wisela o matua e fitus, mo tup tau sanga na matua, mafua mai. Ia ono le ta avale le ualu le isi av ta avale. Ia leo tato ilo i ta avale whapena i Amerika, u tele o manatua, u tele o ilo le leipo, in ta avale whapeni usila. Ia, talo fai. Whaftai tele. Aua lofa e tu sia i upu ia ngawa i ai langona se ua pele i noto mama natu au mia lofa anga i ai ngana o ai ai mafutanga o balai o mao usu te pe se malie ese patu pulamona ese patu fia
ia tu sia ini upu paala e au ia whai mai fofo e whamalosi ai e mua whawaiwai e tino male mawhawhau a we mua mawhatia manatua le taulau usu te pe se malie usu se pe se manaia e se patu kula mona e se patu fia fia e se pamalu ai la mona Mai le pesa mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai pa mai e musika kama matu e wai au le so o fai si mo lima party po e wai pa au so ai na mona fia e vai ai o vai pa e isi mai sau ai no se pusu mai le pesa mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai pa mai e musika kama matu e wai au le so o fai si mo lima party po e wai pa au so te pe se malie usu se pe se manaia e se patu kula mona e se patu fia fia e se pamalu ai la mona se pe se malie usu se pe se manaia e se patu kula mona e se patu fia fia e se pamalu ai la mona so sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai no tama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana Itu e fa o Sāmoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumale te ine tau sala La ula fala wa avea Tanua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no folene i tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tama Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tama Tofa ina soifua Ia e whiwhi lava tui whaatalo whātu nei vaenga o tai au malo lava soifua ia tu uto uma lava o lo mawhai o na mafuta mai tā lofa lava ia e ui lava i le lo wā ma le whaale tonu o tu lango le tau nei tai au tal tonu lava o lo uto maupea le lofa o le atua ma lan tau singa ia i tātou whaatasi mai tātou taito tasi pe ona tātou iei fo ile nei soifuanga ma lo lava le ono sai
Po kalamele nei o tala la walunga al vai aso pe ona o tau silafia, taltanoa atu ai mele fionga leli pule af masanga te al moresi. O afo ini vaenga e whaalau tele a tili o ni tala fau, ia po ni bata upu fo i e winga i lingaluenga si fonga lau mua, o awa no whaapene e maa sani o na taltanoa atu ai maa whaatino ia vaenga tai tasi pe tai o na wale mawhaiona pa au mai le fionga leli pule mol po kalamele nei tai au, ia ona olo malanga. Ai olo iei nei vaenga taua ia peo no tau whaafonga lena toi awina atu i le asoana nafi le whaatal noanga le fionga ia afmasanga te al moresi ma le tamaita i whaipule le fionga ia pe Star Barbara Edmonds le na whaia i le asfarailo al vai astalwai ia ona o le laitito le taimi sa le mawhai ei ona au ili matoi wha liliu ia mata upo ia ai o le avanoa le nei o le ua whaatonu wina hau ia e whai ei nei o toonga o le vaenga sa whaatal noa i le polkalame mal whaatal noanga i le vai as talwai ia o le tal noanga la na lea sa whaia i le as wharaile mai e e lava le tal tonunga sa maua le totele lea tal noanga le ngana whaperitania ia e na ni nei vaenga o lea oto atu le tatou ngana o nisi o vaenga ta o le tal noanga mo nisi sale i mwhaiona whaafonga iai i le whaatal noanga le fionga ia pe Star Barbara Edmonds lea olo o tau vā mo le vaenga whaupwhai ale leipa ma o ia foi o le so upo mo mta up tau tupe i le vaenga whaupwhai ale leipa ia lea wa lea na whaatal noa le vai as talwai ia pifo no tau whaafonga i tele o taimi o tuana i mai le saunoanga le fionga le ipule pe o avanoa ni o amata na whaatal tala noa ia nisi o sui tau wā e olwhai ngā pālota i o mai fu e whailoa la tau polisi po anawa tau i o na fua lava lea i ai o le filifilinga al tangata pālota e po o whē filifili ai e fua i nei anawa tau po nei polisi i le tūlanga e manuia ia malona ainga ai paule vaenga lo fai ia wha lau i loa lava ia vaenga tāua. Ia o le afto a to e maua leo lava noa le fionga le whaipule tal noa ai i lunga o le si ufonga lau mua ona tuatuangia i ona tofinga i le pāle mene. O le o asofaraile la ia pi e tele ina maua ia vanoa le fo ilana mawhai o na awhia ila tātou le itio mo se whaatala noanga. O le awhiawhia le asofaraile talwaile na tatala aloa i ai lana whaalau i loa po le campaign ia po le lana whaatau sina mo le whainga pālota. Pe ona tau vaile fionga pe Star Barbara Edmonds, ma sa whaalau i loa lai pe Star o le Cook Island Hall lea i Cannons Creek, lea na fufua whaiai lea whaamoe moe. Ai sa a fia fo ilu tato ofisa whaasalau e tua apo mātua o pe Star i le vai astaluai sa o lato malanga whaatasi mai, ia mawhelo e fo i mal tato ofisa. Mana ta ue pe Star na malanga mai o nol whaamoe moe lea le tatala ina aloa ia, o lana whaalau i loa mo le whainga pālota. Ia me se lo tau wā mo le nufua whaapālota fau lea i Kenepuru. O le whaamoe moe lea sa whaia le asfari le talwai sa lima sfulta la tau o le pe Paul Fali. O na o se awa noa e sa ili e fo ini tupe mo le maang whaapwhaila la tau whaamoe moe. E me se fo i mo ia iana whaalau i loa. Tele whaafie fianga i le ngata i lea o le tau mawhtanga. Ia sa whaamea alo whaisiona ainga o le au ainga lea o lau me mea i lo la tau ainga i whale ula. Mo le whaamoe moe lava lea na whaia i Cannons Creek. Ai o nisum ta apu sa tala noa ina. Sa whesilingia i le fionga masangal ta mai ta i whaipule. Po ani vaenga sa tutupu ma pisi ai i nei masina i o tuana i atu. Tele fo imata upolo whaalongolongo atu i eile atu no upeon tala noa ina le palemene ni vai tau. Taluai ona o pe Star ta i fono o se komiti wha palemene ia pele lei fo ina sau noa ia vaenga. Na ta ua laile ta mai ta i whaipule. Pe o le taimo mole i tutono le tolu tau sangol nei paia inga. Lea e lua vai aso na tuu esepe whaanganga ese i le tau sanga. E whaapitoa lava lea mo le vaenga le ta ua le Parliamentary Scrutiny Week. Sa masani lava e pei o ni naiva yaso pe tu so le masina pe mai al paketi. Ma o leva no fo i lea o le itua ngai e tu i fesile le minister mo le i le tala whaatatau au tu o le tupe. Pei lau i la tauia mai le itua ngai e pei o le Labour, vaenga whaupwhaia Māori, o le Green, sa o la tau whesilinga ina minister maa lo e winga i le whaalunga lava o le tupe.
O nisi vaenga na langa ai, pe o se whataitainga, o le itūlea e iaia o le mata upi tupe, sa mawhaiona mawailawa noa e tala noa i le matanga luenga o tupe, ma na whaamaonia ne lava lai le matanga luenga o tupe po le treasury, i la lato whuntanga sa whaia le solulu. Ia pēr whai o hifu intanga tō mana tua talo sanga ia na whaile mata upo i le ta uole pay equity, po le tutusa o tutongi mo ngā luenga e tutusa le tā ua ma le au ngā tusa lava po le itu pao li I po le itu pao tamai tai. O le alan sau no aipe sta ilana tanoanga le vas taluai I tangata whai ngā luenga I ngā lulua I le tau singa o tangata mātutua ia po o tau si soifua e fu tau si soifua ia le planket o whai a o ngalangolango po o teacher aid ia maisi o lena ta utino lava le matanga luenga o tupe e leise tupe na whaanganga ese mo whaalapo tupotonga nei e pei e yeitanga ta whainga luenga e pei lao o whaalapo tonga yeitanga ta e tau si yeitanga ta mātua a e mana tua foi e te lena i o tātou tangata Sāmoa i e whapea foi le itu pāo ta maitai e ngā lulue I to tonu o ia au nanga whapea whale I e tangata ua malo lo retire ia o lena tipi o lātou tutongi mai lalo le vaenga le pay equity ia na tipi le malo I le tau sangata luai pio na saunoa I ma whaamanino e le fionga I le tamaitai whaipule. Na saunoa fo I la pesta mo ia lava sa tatau lava ona iei se tupe whaanganga e se mo le vaenga ma ua whailoa mai ai I le totongi le whainga malo leo lo iei nei totongi tutusa pion ta ua o totongi ia mo ngā luenga e tutusa le ta ua ma leo ngā tusa lava po le itu pao li I po le itu pao tamai tai ia e pei o lea e saunoa le tamai tai whaipule e le totongi le whainga malo leo lo iei le taimi le nei totongi ia le pei equities mai le o se mea fo I o ave ei la lātou wha mua mai le popole fo I le si I lunga o totongi o tamaitai o ngā lulue mai le o mawhai o na maua I totongi lalo o le nei whainga malo o le isi whai vaenga na tā ua ma whailo e bestai le talanoanga le vas taluai o le minister leo mo tamaitai minister lea mo tamaiti lea na te whaatautai ale pol kalame lea e tā ua boot camps e ave I le tele o nei tupulanga talavou fo ia na whaia soltola fono. Sa ia fisilingia, ia le tamaitai minister, po whapewheo na o ngā ia pol kalame. Ia ai beita, ele ima whaio na whailo ele minister, pe to a fia tamaiti o loo iai pe to tono boot camps, ai o lea lava e wha ngā solo ele maa lo le to la fono mo lea pol kalame. Ma ilona lama natu pe o na Saunope Star Barbara, o se fuafuanga I le o manuia ia fuafuanga al whainga malo pe o na iei nei. O lea lawe wa aiel so e soltu la fono pe o tamaiti po o tupulanga ia ave I totonu o le polkalame leo boot camps. Ma olo na ia talitonunga o lo o mau ele whaitau miliona o tupe. Tai pei fo I lao le polkalame lea le ofisa o whemalanga inga. Le ele I manuia le whaonganga o le swing o le te konolosi. Ia le fo ina mau ele tusa ma le tolu se fulu tolu miliona tā la. E te le ala fesile ma whaiona whai atu le maa lo pe on Sāmoa pesta. Peitai o fesili lava e whaatatau I le tala whaatatau au tu o le tupe pol paketi. Ai pe whape whea fo ina whaalu e le maa lo tupe ale au whai la fonga. O le isi vaenga le na tala noa I le tamaitai whaipule o le vaenga le ta o le fair pay agreement. O le malilienga lea mo totongi tala whia ngai. Lea sa whaalea ngai na le tausanga taluai e le malo. Ma o lātou whaasau I le se fulu tasi biliona tala. Manatua ia lea na au mai tupe ia mai tutonu o matanga luenga ta itasi. Ia maamata ilona o na vaea le tele o tangata whainga luenga le malo. Na Saunoa pesta o lea tupe. Sa tatau na whaalo e si tia, ma whaau popo ai tatongi o tangata whainga luenga. Peitai, na ave le malo lea vai ngā tupe, ma whaalu I nisi vaenga. Peila o tangata ia e ana whale maututongi, landlords, I le Saunoa ngā pesta, pi o tangata na ia na manuia, wa ave I tupe. Ave fo I company ngā o stapa, pei ona
o pei o nai vaenga ia, a whai o lea e te manatu, e le isi i tia to tongi o ta maitai ia au nanga, lona winga o le mafua anga le nā, pei o na Sāmoa ai le ta maitai whai pule ia pesta. Ona ua le toi iaini talo sanga mō to tongi tutusa, talo na wha o ngai le malo, le suwinga o le to la fono. O le whaina ia tā ua na te tau manatu natu fo i pe fia se tupena wha alue, e au nanga le malo ia fuafuanga umalawa, wha apea maso su e ngaina ia mawhaiuna wha apasia le to la fono le i le pāle mene. Ia, lea na wha lea ngaina i lea paenga o le fair pay agreement. O le isi fo i vaenga la lea na tala noa i ai, o vai e whioa i le vao motu. Ia, lea e wha apea na tolopo, pe ave eselemin stau tu pe Nicola Willis, ia vai ana i ai, le nā luitu pe 5,25 miliona tā la, o vai ana wha moe moe o atul tau sanga lea, tau sang fo, ua iai wa ane i tutono New Zealand, le whioa i le vao motu ia, i le anga i atu le motu i saute, ia male anga i mai le motu i mātū. Peitai, o le na toi wha atauni wa afou, ai ono se lau miliona tā la, ai tolu tau sanga, le ai wha atali ai, ia whatu a mawhai o na maua mai ia wa afou ia na wha atau. E ei lava lo na tali tonunga, o ni whai unga le tala whia ngai, o le ai mau wai tupe, ma o le paketi fo ilau le nei tau sanga, e le ima se mea o iai mō tangata o whia ngai mawhaingata i le taungata o le soifuanga. Ma o lea fo i ua whaailoa mai ei le tū ma miolo ave iai le wha mua a le malo e le mō tangata New Zealand ai mua lato lava polo keti pe ona Sāmoa ai ia pe star Barbara Edmonds. Ia o se tase waenga na o iele Sāmoa ngā pe star o le tūlanga le whainga pālota. Ma o le fo ina sui ai e le malo le whainga pālota. E ta tau ona o atu le aso 25 o ke topa. Ua restala tangata uma mo le pālota. A whai ele iele suafol tangata i lunga o le lola pālota. Ia ele mawhai ona pālota. Mantofa o le whainga pālota taluai. Sa mawhai lava ona e alu atu i le aso lava le whainga pālota. Ia mawhai lau restala. Ia mawhai e lola o pālota i le vaenga whaapwhai e. Ave iai lau pālota po oi fo il whaipule e te pālota iai. Peitai. O lea ua toi wha manino le fionga le i le tamai tai whaipule, e le mawhai ona toi ta lia lea whainga. Lona winga le mwhaina e toi alu atu, wha moe restala i lava le aso lea, mawhai e lava lau pālota. O lea na sui le whainga malo, lea o loo iai nei, ma o se whainumera tau mati al komisi lea e wa ia le whainga pālota New Zealand, e tusa ma le toa se lau wafe tangata, o le a le mawhai ona pālota, ona o lea suwinga. O lana taulongolongo mua lava la lea i le au whaafonga o le restala i le taimile nei ina ia mawhai o na pālota. Ia pei o le sivaenga tahawa lava na lea sa au mai e le taulongolongo ma le whaamanatu a le fionga le tamaitai whaipule. Tautua na ia wawe whaile le stala pe a whaiele i restala mo le whainga pālota. Ia ina ia mawhai o ne pālota, o no lea ua suia, o le fwefta ta maua tu le vaenga, o lea ua suia le tū la fono le nei. E o le whainga pālota, wa sa iei tangata mwhaina o atu restala i lava, ia mawhai le pālota pe tai, ia o lea ua tapuni lea whaitotoa, rona winga e tauna e pa amatana na restala tu le taimi nei pe a whaiele i restala. O le alan sau no le fionga i le tamaitai whaipule, ia mwhai lava na e asiasi atu i lona ofisa le i porirua, le i taftafo le KFC, ia pe a whaie o e sila fia le vaenga i tonu i le senta porirua, ia mwhai ona mawai form se whaatomo, e mawhai fo iona asiasi lunga le upenga ta whailangi o le vote.nz, ia e mwhaifu e nā siasi e Yesu ia iau wha maunga pe a whai e maumia na e whai lea tūlanga e pe o tuatu si fau ia wa sifi iai wa masalo talo mai whai ngā pālota lea talwai ia whai o lewa e sifi se isi whale fau tono o le piliota le nai o malitaimil nei e no winga fwela ua tauna sui o wha maunga ia wane i ngalo le na manatu ele e tamai tai whai pole e ta tau o na
a siasi lunga pe a whai e lele ia lau whainga o mata au pui lunga o penga ta whailangi ia siasi le vote.nz ia e mawhai o na su ia iau wha maunga ia ma whai e loa na restala ia ma whai e leo le tūlanga le pālota o lana pe o lana taulongolongo mua lava na o le taumawhai ia restala e pālota ia masui wha maunga o lana wha manatu lo na lua po le whiaulo na lua le taulongolongo mai le fionga le tamaitai whaipule a whai e te alala i Porirua East ma Porirua West Ottawa, Johnsonville po Titahi Bay, Takapuahia o Alston o lea ua e lalo le tu malo whaapalo ta fole o Kenepuru ia wa le to iai mana wa manatua o le ua sui wa le to iai la le tu malo whaapalo ta leo mana a le ua sui Kenepuru pe a whai o ele te ala lai Porirua East o le sasae o le tu Porirua le tu sasae ma Porirua i sifo ia Ottawa, Johnsonville po Titahi Bay, Takapuahia Alston ia o lalo la le tu malo whaapalo ta fole o Kenepuru manatua o le usui o ia la lea ua tau vai lalo le leiba i tutonu o le tu malo whaapalo ta leo Kenepuru o le fo iau fia o maisa sae masisifo Porirua o Linden, Tawa, Glenside o Jordan Park Johnsonville ia mase vaenga o Newlands ia a whai o le te ala i tono ia vaenga i tono Porirua ia o le tau tu malo whaapalo ta fona Kenepuru ia le lai tau vai fo i le fionga i le tamaitai whaipule ia Besta Barbara Edmonds i lalo lavo le fu ale leipa e te le lava lal swinga mo ia pe on sauna Besta pe ona nga ia le tu i saute ia ai sili lava le siaki lunga o penga te whailangi to e siaki lava vaenga ia mo o tau fo i olo alala i tono ia vaenga pe ona ta ua ia malana taulongolongo lona tolu pe ona sauna Besta o le vaenga pita te le lava lea mo i lātou o le vaenga whai lava ia le leipa e te lelo lātou malamalamanga i o tātou tangata Pasifika ma o le whaafitau li tele lava o whiangai mai lātou o le tau o le soifuanga mō tangata o malava le atono o whainga tā le tau toto nginga o le penisini whainga tā fo i le toto nginga o tau o tau mafa whaapea ia pili e totongi lua se fulu pasene o si itia i le tau o le eletise o le lua tau sanga taluai o le itu sao lātou matai tu wina o polisi mō ngā luenga po o anawatau ia mō ngā luenga tangata o lou ainga o le soifua maloloina ia mawhisoswani tangata i le tau o le soifuanga. Sao lātou whaalau ilo aila nisi o lātou polisi po anawatau ina ua umale tala whaatatau au tu o le tupe e au fiele whaatapula au tupe whaalu i pasese po o pasese e totongi feo inga i lunga o feo inga lau tele pe o pasi no whaafi. O le alana o lātou whaalau ilo ai o le lua se fulu tā la e totongi le vai aso pe a whai e te whaonga ina feo inga lau tele o le tapula a lava le nā o tupe whaalu i pasese e le toi o vātu lunga ma le lua se fulu tā la po o lunga le pasi po o lunga o le no whaafi po o le vaa fo i totono Wellingtone a whai e lua se fulu tā la e lua se fulu tā la e te whaonga ina e te whaalu i feo inga ia i le vai aso. O le tupe pito tele lava e tutongi pe o le tupe pito tele lava le tutongi le tangata e lua se fulu tā la tu sa lava po o whete a la lai po o Porirua i sasae ia po o Johnsonville. O le ise la tu polisi o siaki e tolu i le fōmai e au noa mase tutongi pe whapete alu i lau GP po lau fōmai lau ainga ia o la lātou polisi po le anawatau lea ia e tolu whaatolu a whapea e tele taime te alua i le fōmai, i le tausanga. E tolu lau siaki po o wainga le fōmai, e le totongia, no inga a whapea te alu. Lefto ai alu al fōmai, e alu nei, e alu i lesi māsina, ma lesi māsina, o le tolu la nā, e le aise totongi. Wa ma whaena lātou whaalau i loa, a whapea e man malo le whainga pālota, ia ona whaatino lo leo le polisi. O ma foi na fai loa i le se totongi mo talavai,
Mana tua le sa iai mua le na watau lea e na pale mai lol whainga malo leo lo iai ia ave ese loa leo toi tutongi. O la o la toi whaafo i ane lea polisi pe a malo ia maleisi vaenga te le e mai se lava mo tamaita i Pasifika o le maua leo siaki au noma tutongi mo na i tina maitanga. Ia peo vaenga i o le sosani le tau soifuanga ia sa uma mai ei lava lo la tau tonunga a mawhai o na tau sisia le soifua maloloina o le a mawhai fu ena sosani tangata uma i le nei soifuanga lo tato iai. O se taimi o le nei tau sanga o le a whaamanino ai la lato o na watau e sosani ai tamaiti ia ia o ngai matata ese ma universite. Ai mai le taimi le nei o atia Novema ia o le a moli mawina ai le atunu o le tele o vaenga o le atala noa ila lato vaenga whaupwhai pol vaenga whaupwhai le leipa ia mwhasisila i le tele o lato policies ia po na watau ia leo wa ta pena ia la lato vaenga o le isi vaenga o le capital gains tax po o la fonga i tutongi pe a whaatau watu se mea tō tino e pe o se whale lona lua ina ia mawai se polo fiti o le nsau no pe star o sao la tau whaasilsila ina el masino o ke tōpal tau sangataluai o le ato e whaafoi pe au mai te tono i le leipa le la fonga lea mai na o le whale lona lua po nisi fo i whale whaau popo e lea o fie le whale lea e nonofo ai le ainga lona winga e iwa mai le se fulu tangata New Zealand e lea o fia i le capital gains tax ua fuafua e a mata mai le aso mua Iulai i le tausanga loa whelua fitu ma e totongi le la fonga mole polo fiti e mawhai o na mau e le tangata mai le aso le le whaatau ngolo na whale whaatau pe a whape whaatau watu lo na whale lo na lua ia po onisi fo i o na whale whaupopo fo ia o lo o whaongai na ia mauaini polo fiti ma le whaamoe mauisi polo fiti. Sau nola pesta a whaina whaatau sau whale i le se fulu tau sangataluai o polo fiti umana maua i le vao le taimi le nā ma le masina Iulai o le ale au fia i le la fonga lea. Ai mai lea somo mua Iulai lua whelua fitu pe a whaina e man malo mai le whainga palota so se polo fiti lava e maua e le tangata mai le whaatau watu o sona whale lona lua o le a lua se fulu valu pasene le la fonga e totongi. Lua valu pasene le la fonga e totongi. Ta se nei vaenga e teleina pe e aluanga iaia a whaatosina fo i po whalau loa a vaenga whai whainga palo te teleina la vaina whesia. Whai se capital gains tax ia e pe e le tali. Ona e tele fo i tangata e te iai, e tele fo i tangata e langlang. Ia lela ua whaamanino lava i le fionga i le tamaitai whaipule. O lato anawatau lea, o leo lato e fo i mai tonu, whai lo le capital gains tax, ia po la fonga le tutongi, pe a whai o se whale lona lua po nisi fo i whale whaupopo e whaata watu, ma le wha moe mawe se polo fiti, a e lua valu pasene la, le la fonga e tutongi, mai le polo fiti le maua mai le whaata unga le whale lea. Pe o tupe la na e maua mai la fonga ia lea lam whain whaatu pe siake e tolu ia e whai e fua il fo mai, o tatou talawai e leise tutongi, o siaki fua tina maitanga. Pei o lea au mai ia latou fuafuanga o le la fonga lea, ia e whaatu pei mea ia e mawafua e tatou i au onanga ia, pei o nisina vaenga le whaamani nonga o latou anawatau po o latou policies ia, lea ufuafua mai o le pena sauno o le taimil nei anga ia tolpalo o le atele lava nisi vaenga o la whalaulua. Sa o fo ile talno anga le mta upuli sui tau vale leipa se ali i sui komsina le tono o tanga luenga o leo. Lea pei ona fasilingia le komsina o leo wha fo ile min style le wha ilo ato o ia tau vale ile palota e me seo lalo lai le vaenga wha upwai leipa lea. Ona na saule le lisi i o lae wa iei tutonu le suafa o le sui lea an sanope stars tulanga wha anō noa tele ona o lea sasila fia loa e la lato suilon tulanga i le leipa ia wha iloa loa ilo na pule ai tele lava tangata o lo o langlango ina la lato sui ona e wha pia o se tangata e wha aloa lo ngia tele i le wha ati nonga o lana ngā luenga ma o le wha numerous full tolu i la lato lisi
Ia, ai o se tūlanga whaanga e tia fo I mō ia lea ua iai fo I le tamaitai ia Henrietta Hankin o se tasi o lau sila fia le ngata o lona tua a lea thionga ia ngalmalmana Alfred Hankin lea safa ia onga le University of Victoria I tono Wellingtone ia o le fo iwa si ilunga lona au e tau vai lalo le fua a le vaenga whaia le leipa whaalia fo ilale anganga fia o le tamaitai po le thionga ia pesta ia ua ulu atu fo I se tasio o do sui tātou Sāmoa I Pasifika e tau vai lalo la lātou fua. O le neana saunu afmasanga o le fionga fo I le tua a o Henrietta ia le fionga ia ngalmalmana Alfred Hankin ia le taitai fono mō si ufonga lau mua trust le tātou le tio. Ia ai o le tamaitai fo Henrietta o le whaaton sili leo se au o nangol sui fo maloloina ia whaapea fo I tono le Pacific Connection ia malau whai pese leo lo tolanga tolu nei la lange le barber shop ia ai o se tamaitai fo ina soifua maola e totono porirua ia la lea e langona I lavalo na nganga whaangai e tia ia ona o le whailo le whaanaunanga le fo I tamaitai e tau wā I le whai ngā pālota. Ai o le mata upule pena fasilingi ona nei fo I tau ia o tau sila fia mon tātou I loa o le tele o le sawa aina o tangata I lunga o penga ta whailangi ma o penga so ta inga ia mai se lava I nisi mana I sui o lo o oi tutono o whainga pālota ma sui o lo oi whainga mālo ia manisi fo I o tūlanga whapea ia o le sawa aina lao na I tangata nei lunga o penga so ta inga whainga o fia lava o na mo musua I oe e sa ili tūlanga tofi nei I tutono whainga mālo ia manas whainga ma tūlanga tofi ni lunga o ni sauwa inga te tele ai pei o le taimili nei ia o pei o langona fo I lao ia e le o avea fo I mea ia e tuu ai le anganga fia tau wā ia ma le anganga lango o le to tele o lo mwhaiona o na anga I atu ia tau wā I tonu ina ia maua fo ini tofi inga whai pule ia mai se fo ile sunga ia Henrietta Hankin o le taimile nei o atu whai ngā pālota le mwhaiona I loa e tangata nei langona o le leipa I mata upule e peo whale mā onga pei ona sauno le fionga ia pesta ma o la lātou fo I fuanga I sosoani ma whaiona ma wai ngā luenga ia ma lango ina ia ola ma wha tupla ia pia ngā luenga I tono New Zealand o fuanga I whai ele taulu soi fuanga ma fi sosoani ina ia tutu I lalo ai mai se o pili a tangata ma ia ausia tangata le taulu soi fuanga I tono le tunu pia o vaenga na o le a nga ia I la lātou wha lauiloa I taimine u wha tosina o le whai ngā pālota ele au mai whaatasi umai le taimi tasi a lātou ana watau po lātou polisi ia le a whaasolo le o na awa wai mai. Sa tele lava tupe na whaaluina le whainga malo pe na saunoa le fionga a pesta. O lona winga, wa tele tupe ua whaaluina le whainga malo ma ua sile atu foi a lātou nono ngā tupe na ilo le leipa se iwanga na ile taimi o le maualunga o le COVID po le COVID-19 lea na tatau iona lātou no noina, lea na noina I fo ia le leipa, ia se vai ngā tupe tele, ia ona o le COVID le fo I vai tau. Ai o mata upo le awa ai fo ia le leipa, o whetu ia le tapu la awa lātou ai tā lafo, le dead ceiling, lea na sauno ia pesta. Mai whaape whio na toi fo I se tūlanga o iei se tupe whaasili, surplus, o mea umai e au fia ia I le whaatonton wina o tupe ale malo ia po le tala o le tupe ale malo. Ia ai pela wan sauno pesta o vaenga whaapolkiki lava ia mamalo e lava lātou filfilinga. E masani o na lātou tā ua o le whaatapla aina o tupe po le fiscally constrained lea na sauno ele tamaitai whaipule. Iolo na winga e tatau o na whae tete le whaonganga ma le whaalunga o tupe. Ia pela wa o tātou ainga sauno pesta. Malamalama pe atu mai tono tātou ainga. Umalol tupe. Ia wa umafo pe ua leilole situ langai whai. Mai o lela iei lava felfilinga e tatau na whaia. Mo le leipa lava ia. O le tūlanga o lo tau la iei la lātou wa ai. O vaenga tāua nei. Pela wan tāua mua o le tau le soifuanga. Fisosongi tangata ia maua lātou ngā luenga.
Fesosani le tūlanga le soifua maloloina, ia ma le langlangoina o tangata i o lātou whale ma mea o lo ono no whai. O vaenga au tū lava ia o lo o awene i eila lātou taulai i le nei whainga pālota. Mao ina fo i o le a wa ai le atunu i a lātou whainga whaavai. O le ngaluenga lava la ia a Besta Barbara Edmonds peona ia ta ua o lana lava ngaluenga mo whainga whaavai ta itasi nei. O le whaamauti noa lea ua fuafuaina le lei a le tau i a lātou i loa le tele o tupe e mo o miaina. Ia ona tu whaatasia leo lana fuafuanga tau tupe po le fiscal blend, fiscal blend, po le paketia le leipa, lea lātou te ave nātu, ia pe a lātou toe pale mai, ia mamalo i le masina o Novema. Ai o la lātou ngaluenga la le whaanga solo pea, ia o le tu i whai tutoa, pe o na iai Johnsonville, lo Newlands, Titahi Bay, o Rānui, ia lela sa whaapea e whaawau fo i le sa lea na te enei, o nei to tele fo i tangata e maua i whale le sa, ma ia mautinoa e o tangata e resi tala mo le whainga pālota. Ese le e o lo whata aua lawal vaenga lea, i o tangata e resi tala mo le whainga pālota. Ese le tā ua le whailoa o la waia tau i vaenga whapea nei ma vaenga te tele nei o whainga pālota a le atunu. E fo ila la lātou ngaluenga e ala i tangata o lo ofo ina fuatu lātou so sani mantua i lātou volunteers ia o lea e whaongala lātou ia e vili ma whaafsota i tangata ia ma fesili sili fo i. Ia i pe ua whaini a lātou restala mol pālota ai o whaalauloa lava i alvaenga whaapwhai le leipa. Taimi nei ia o lea e solonga le lei lava. Talwai ona o lona ia tofinga o le fionga Besta o ia leo le so upo le leipa i mata upo nei tau tupe. Ia o le ala fo i lea la i tau mawhai e malanga ia au fia pe kawa o malea tunuu. Ia mafono ma pisinisi, ma yuni e tangata whai ngā luenga, ia au fia o mawaenga ia i lalo o lana mata whai o i lea pe o na ngalua i tutono o le vaenga whai le leipa. Ia ai tau mawhai fo ia maua sina malolonga sina mo i taimi ia, mai e na ia saunoa e moni e whainga tāle ngā luenga ia bitai o lea lava e elon talitonunga o se whaamanianga fo i mo ia ai nā te sila fia fo i o se ngā luenga i mawhai o na ia whaatino ina ia pe a whai fina ngalo lea tunu na te whaia e alalai le pālota ia pe a whai e fili lana i tō mālo e pālota mo ia ai o le fi au tū mo le au whaafonga ia mauti noa ua restala e pālota pe ona sau noa i le fionga le tamaitai. Whaipule ia Barbara Edmonds ma nofo sila fia i suinga ia ua whai ele mālo mo le whainga pālota a whai ua sifi seisi fale ia po seisi lava vaenga i tonu nei fo i tū mālo porirua ia mauti noa ua to e sui ma whai o whaamaumaunga ma i le vote.nz e a ngā iai whai ngō fia i ona sui e o whaamaumaunga ia ma whai ngō fia i fo i ona e pālota. Ia whapena fo i tangata o au mau i whafo pe on Sāmoa Besta a siasi le upenga ta whailangi le vote.nz e ma whai ona maua umai lava whaamatalanga mō tangata ia New Zealand o au mau i whafo ia mo le whai ngō lau pālota. E mantua o lai fo i e ia inga a whapea sa whaima e sau pe malanga mai New Zealand e ma whai lava ona e pālota to sa lava po o lea te au mau i Australia, o Sāmoa, o Amerika, o Pasifika, ma Europa i o lo ma whai lava ona whai lau pālota ia e pe ona ia inga ia e mātai tū ma wa ai lei po o a ia inga o lo ia i tutonu pe ona sau noa ile tama i ta i whai pule ia pe sa whai ulaval to e whaamanatu o lana o le tata langa o lana whaalau i loa mo le whainga pālota lena whai las whai le talwai ia le sa whai i Cannons Creek i le Cook Island Hall ia tele lava whaafifianga mtau mawha sa iai sa whaapeona a au iso na au inga lea leo ainga lau me mea i whale ula ia le safsosani e fo i lana polkalame ia po o lana whaalau loa mo le whainga pālota. Ia tono o le au te lenga i ni nei vaenga sa sauno i ele tamai tai whaipule ia Barbara, ia Besta Barbara Edmonds, pe o na ele tanoanga mele fionga ia masanga te Almoresi i le vai aso talwai. Ia pēlama ona
whailo atu mua. Pi o vai taimine ro wa amata ona wala au fo ile fionga le li pule I whai pule po I lātou o sui tau wā mai tu malo te itasi il whainga palo ta tele ni usila. Ia mwhaina whaatala noa I lunga le tātou leitio. Ia na tam whai fo ile lau whainga luenga ia mai mātou uma ia wha lau tele a tili ia ana watau ma polisi o loo tāpena ia vaenga wha upwhai ta itasi. Ia ona tu lava lea le whaitali au tangata lātou fua ia le whainga o lana pālota. Ia mo le whainga pālota tele le la sofitu o le māsina o Novema. Ia le tātou po kalame fo le nao tala la walunga le vai aso mo le nei tae au. Toi mau fo le whaupoponga māsani lea vai aso le taimi māsani le afo le iwa le tae au. Ia toi whaawawa toi le tātou po kalame nei o tala la walunga o le vai aso whaaftai tele lava le whaafonga mai. Manuia ngā luenga o whia ngai foi ma le mamalo le atunu o I le nei vaenga o le tae au, awhas fulu, I ona whaafonga lea I le polkalame o le asia singa I ngā se ngase. Ai whaaftai tele le whaafonga mai, manuia ngā luenga o tutoi le nei tae au.
fa forma tau tua se fonga le mo nei tula tai au le o luas fulu minute u te nei se fulu la ve pese na le fa casa tula ele fa le pese fa ngoina fa longo ina pea malo ya tau le ngol pese ya male tula ngol nei aso fa longo ina pea le malo lo su savili la wala le ilta to ofisa e pea male luas se la umita ile anga ia tu o ile Holy Family ya o lai to ulu ila au na ngā lulu e vanga o le fui mua mai lato e whamamaina e mautino au nei a fiesta a vale soifua po ai lava i le nei aso ia moa lato e whi maranga i nei aso ia mata i tū le lewinga lolo waru tau lo i tātou o la au reiru mon mata ofisa to to ia anga umai lalo ma lolo su savil ale mai tau ina ia o iei lava nei tangata lo whai ngā luenga e tangata ia palama ka muta whai mōli o le taimi pisi ane o ngā luenga nei tangata nei, ia malo, tātusia ia, leo le i ngā luenga malau whea ngai mali tātou tunu o, ia o tō tono ofisa i te loa nai, mawhanawhana tono tō ofisa, ia e o nā tō e ngā lue whafo, ia o lolo i tau ina nā tō le mālo su sa vili muti munga nei aso. Whawhiwhianga so i whiwhiloi awhas furu, por karame o le hasesinga, tau nia tō ina mālo lo, Reverend Elder Risatson Ete, tas fumatasi o le tātou polklame o le inei lau tinam tamai tai ia sa unia le whalitua sunga le tausi mtanga luenga le whalitua ia Anna Kolia ia o le kāresia me to tisi Sāmoa i Cannons Creek po i Kokiwi po dirua whawau whawhiwhianga pesenga su i whiloi mana vai pese le whakasa tula ele Sifofona ole Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! It's a
Talo falava o Fupulea Helen Monanu Tupai o le Signature Choir. Whaafonga i le porkalame atina matamaitai a Safarele sfultasi le taeo Sāmoa Capital Radio. Tofi alea faina te wanelo manatu o isaisi aso etasi ai uema Tofi alea faina te wanelo manatu o isaisi aso etasi ai uima o isaisi aso etasi ai uima o isaisi aso etasi ai uima
O te whātulom, whātalofa whālolo atu no malutele o lau whāwhonga mai maunga te tele se iau i maunga iti. Mai se le mamalu i nai o tātou tamamti nā mātutua, o i lātou tāpua ia whaiva mga luenga le nei asu. Nisi fo i ongo tia i whātafa ngase po whānonoanga, whamalo lava le so i fua manuia, whāwhitai le so i fua maua, whāwhitai mo lautou on sai ma le whātoa toa, I le whenga iei ma whainga tāma pōpō ngā le so I fuanga ma le tātou wola o iei nei. Whitalai Jesu e maua fo I au tau e pōpō ngā I le lalolangi a I au tau lotu te tele o au manu malo I le lalolangi o la Jesu lea. Ala si ufonga nei le lau mua I Wellington ma lana polkalame masani ole asia singa I ngase. Ai alo maia. Se I tātou tāpo I atu I le tua. Mleli ie, ua e whaafonga ina le mana o e o pōpō ngā tia. E whamawina e oe o lātou loto, mo li liuma I ai o whafonga. Si o tātou te talo. Leli ie le tuatolu taspa ia, liuli walo mai o whafonga alofa, a mantou whala tala tātu. Mo li ngifolo wa nganga pa ia I o mantou loto, a o mātou talo ma tāpua I atu I ate oe. Mātou te vivi I ma whamanu I lo suafa ma malu. Mātou te whane ne e ma whapale la u fio. Ia mātou vi inga e ui na pōnā. A wau silisili ese lavalo walofa mai. Ma lofa maoni e tū mau I le li liu mo I mātou ma lau whanau. Whaftai mo o manuia ta maa. Mau mea lofa o le so I fua mso manto wola. Mai se lau wha malo longa I o manto maftianga. Whaftai mo lo susia ma lo te mau a inga matalasi I le tino. Wa e wha malia I nai peo manto mana o I mele leo le ola. Whaftai mo mea lofa o ngā uma o le mawhau. Ma ngā waa o e foa I lau whanau mai mato. Mo le au ona ino le manuia lau tele o tangata I sosa I tu o le ola. Aftai mo le poto ma le ata mai whafo mai. Mo le tū whata singa o to mai ese. Mo le whati nonga o ngā luenga mo le soi fua malo loina. O lau whanau I le tino o mawhau fo I maloto. Mātou te whaftai mo au whamanuianga mo mātou a inga. Ai mai se nai o mātou te mamti nā mātutua. Mo o lātou soi fua o ngā. Whaftai mo mawhtanga mawhanawhana mātua ma whanau. Whaftai mo mawhtanga le lei umamale o ngā o mātou whaia I tonu o mātou a inga. O te tonu fo I o whalewhai ngā luenga, a toa ma whale a onga. Ai meise o lau tino o mātou mawhutai o lau e ka le sia I le lalonangi. Mātou te whaftai le ali I mo lo wanganga pa ia mawhuta mai. E te tauto o luaina pēlo mātou vai wha le whātua tua. Ma wha malosi mai mātou I teimi o mawhatianga ma pōpō ngā. Ma wha mawhana whana I mātou I tu aso o whanonoanga. O le whawhatai sili le ali e, ono Jesu ke riso lo walo. O lo mātou wali whaola. Le ngā luenga o le tongi ola o saunia mo I mātou, ma le lanolangi atoa. O e o talia la o fio le whātua tua, whamaoni. O maua I mātou le whamoe le ola fō. Ai meise le ola e whawawau. I e tū mau I lo suafa le whamanu. O le whane tanga o le pule awao ma le mana. Mo nei mea lofa uma. Ma le tele o whamanu yanga I le whamatalatalina. E ala le suafa o Jesu Keriso. Amen. O le tātou vivi le tuolu I inga. Yeah.
whaitawina o le tusi pa ia, o le tusi o le evangelia mātaio, o lona mata apo sifuru le lima, whaitawina o whai lufu le tasi, whangata mai le lufu le valu, whafonga maia, o a fionga pa ia nei o le atua. O mali uese Yesu i le mea, o na o atua i le o ia le lau ele o turo ma saitonu, whauta foi. O le whawhinde o kanana, o sau mai lea lava i tū, wa langa mai i a teia, le ia le alo tā vita, ia e alofa mai i a te au. O le anga lavala utamatene le te moni o iai. A o le eise upu, no ia tali atua i a teia. O no mai eile o na so, o ai o i mai i a teia o whape mai. Ia e tu inatu i a teia e alu, a ua muli muli mai o ia, ma langa mai i a te tātou. A o tali atu ia o whape atu. Ele ia wina mai a winisi, a e taulava o mamoe, o le ainga o Israelu o le iloa. O na sa waile o ia, wa ifo i a te ia, ua whapea mai, le ali ia e fisosoani mai a te au. O na tali atu aile o ia, ele te tau na ave, le mea aia le whanau, ma lafo i uli. Whai mai aile o ia, le ali ia moni a oe. A e uilea, ua aia uli o moi mea, ua pā i lau o lato taula. O na tali atu aile o Yesu, funai, ua tele lo whantu tua, e pei o lo manao, ia whapea lava o na whaia i ate oi. O na malolo ailea, o lana tamateine, ina nā lava i tuaso. Ia whamanu ia tele maile atua, i lo tātou whaitau, ma lo tātou whalangolongo i nā fionga, ma ia ile atua lo na vei inga e whaavavau. A uole aise upu, na ia tali atua i ateia. Ma anteia mtapo sifuru lima whai po lofu tolu. Ua tātou tali tonu i le atua, o le atua fitalai. E peio na iloai o ia le whenga ingtuai. Na ia fitalai ane, o na iaile o mea umale amatanga. O lona fiso o tai mai lona nua na mua, o lana fitalai ngalava. Na wala mai ana so upu mana whailaunga, i le vāmatangata e tusa malona finangalo. E peio na masani eile au profeta, o na whaato mua la tau wala anga. O lo whapea, o na fetalai mai o le alii. Tātou masani foi, ma Yesu saunoa, Yesu fetalai. A wana liu tino ya te ia, le upu po le fionga le atua, o lana saunoanga, ma lana malilenga. O le wala masani lea, na ia whaia ele na ngā luenga. O le awa o atu, yana fionga. Mana tulenga, e peo na launga i lunga le maunga. A toa ma le tele o iso ana saunoanga, e ala i whaata oto. Ma o onga i tele, sa ia whetala i tuai. Na whaaola i nai tangata, na whaapupula i nai tā waso. Na tuli se ai te moni, ma whai ai wawenga i tele, yana saunoanga, ma lana malilenga i malele atu. Ai whai maile matua, o le eise upu, na ia tali atua i ateia. Wa ngungu le ali, o le ai lava saunoanga, sana saunoanga i whaia, ai pe ai sea. O le whawhine onu ese, whai mai mātai o kanana, a le tala mareko, o le suria foinie. Aina wha longo le tinalea, i le longolongo a Yesu, wa tili mai aile mai o siana tamateine i le ali. O le teine ua ulu i tinoina e te moni. Le ali i ele alo tā vita, ia e lofa mai i ante au. Wa le anga lavala o tamateine le te moni wa iai, o lana ai oile i a Yesu. O le alitali e Yesu i le ai oile tina, e mai le tala mātaio, a wale eise upu. Mo le eise upu na ia tali atua i ateia, e ali mai, o le talia Yesu le mana o le tina e peise ai. O tau tō manatu Yesu, po ua whaalua whesasi fo iso na finangalo, i le mea te tau na whai. Aise a o le ngana ai le li. Se i tali na mana o le tangata o fiaola lana tama. O tali tualima e Yesu, le ole mai o le tina mawhatia. O musumoni e Yesu e fisosani le tina. O le mea utupu,
Ua le mawhaiona tā ofi le fafine. Ua muli a ia Yesu, matau wa nau le ali, mola na tamatene. Ua whai atu fo ile au so ia Yesu, whai iese tala le fafine, matu le fafine alu, ai le ai. Ua le se inga ngana lava Yesu istina. Pe isi ai ua le manatu mamafa Yesu ili tina. Malana ai oi mo se wha malolonga mo si anatama. O le isi le ata o le atua. O mawhai ona tātou wa ai e nisi taimi, le whasota inga le atua ma le tangata. I le ngata ili tusipa ia. A ofa pe nafo ili tele o nisi vaenga o le olanga. Nei loa i opu le mea wha pe nā i le atua. I taimi o na pōpua ngā. Le ana whai ane ai opu. Se a e ale mea ua alo i ofu fonga. Ma e whai a umau fili. O te anu watu i le tūtau ngā vale. O lo ngā lua ei o ia, e o te le maua o ia. O fitia o ia, e ia i le tūtau matau. O te le va aia foi o ia. Na whape nauna i loa le perfeta o Isaia. Le mauanga tā o le atua i nisi taimi, ma whai ane ai. E moni o oe lava le atua e te wha liloina oe oe. Le atua o Israelu le wha aola. O le mea lava e tasi nei loa Jeremia. Ma whape aila na upu. Se a ele me te wha ngalo inai i mātou e wha vavau. E tu ua ea i mātou i aso i tele. Ua tele foi salamo o tā vita. O lo whailo aile la ngona lava lea. Peisi ai. Ua le la ngona i le atua lana alanga. Malana tangi atu i le atua. Le li ie. Se ale me te tūtū ma mawai. Ma e li liu e se ai o na pō o iaile pōpō ngā. Le li ie. E te whaangalo pēr lava i a te au se i a whea. E te alo ufafonga i a te au se i a whea. A toa maisi salamo e tele. O loo ia tu fesilia i le atua pe ai se a lava. O le manatu lea sa iai a ta vita. E winga i le atua. Le au whafafonga i le nei tai au. Telefo i teimi wha pe nao, lo tau so i fuamara uola. Wa mea te tupu ai. Ai meise lava i teimi wha inga tau le o langa. Pe ao mai mea ti ngā. Pe a mawhatia o tātou tino ma loto ma mawhau i mai. Ma ngase o leo nei. Alu tia i tātou i whanoanoanga. Ono le maliu ma le oti. Popo ngā ese o lofi tū i nai tātou. I mea tu tupu whanfo se. Whawhita auli ese o leo langa nei. Tātou te talo ma ai o ima whantonga i le atua. E peisi a i le tali mai le atua. Mana le whawhafonga ina la tātou wana au. O le sao noa mai lava. Peisi a i o tūtū ma mau. Peisi a i o whangalo mai le atua. Ma fōlingo mai o le manatu mai o ia. Olo tātou manatu le nā. I le tele o taimi, peifo i o tā vita ana mua, ma lona wha le tonu. Ai bita. E i ulawa ina manino le lei, le wa ai i le atua i le unga o mea uma. O na tātou malamla mai lea, o lona le fetalai mai, ma le winga loloto o lona le sao noa. O le mea i manatua. O le aiu se sao noanga Yesu il fafine. O na o le nau Yesu. Se i whaai loa atili, le whaatua tua il fafine pe moni. Se i wha mao ni atili, lona tali tonu ia Yesu malona mana. O le fafine leo le fafine onu wese. E le whaingo fie ia te ia, o na tali tonu ina, le mana wha aola o Yesu. O le ala lea.
Fōlinga mai o wha-fiu-fiu e Iesu lo na wha-tua-tua. Pe moni lo na wha-tua-tua. Pe le ai. Na le vave ai o na talia Iesu lo na ai oi. E peo le masani e le li. A o tuu atili e le amanoa. Se wha iloa mai pea, wha ali manino mai pe moni. O lona muli muli malo na au ngani i le li. E le ngata i le. Se i wha iloa atili fo i le moni o lo na lofa. Mola na tamateine. Pe mele tala wa umale a langa whano. Pe mei matai o wha pa u. O wha pa u i luma o Yesu. Maifo i a Yesu. Malana ai oi wha mamai. Leli i e. Ia e fisoso ani mai i a teo. Wa i eile swinga i le fafine. Wana i loana fesili male talitonu. Wa whantua tua male loto maulano. Leli i e. E moni a oe. E ui lea. Wa aie uli mo moi mea. E pa u mai lau lau ao lanto taula. O le upu le alfafine. Na whatoa sa noa i lo le ali. Funai. Ua tele lo whatua tua. E pei o lomana. Ia whape nā lava. Ona whaia i ante oe. O whamali eina Yesu. I lana sila sila. Malana whaafafonga. I le loto nau nau o le whatua tua moni. Ma lea lofa wha maoni i lana tamatene. O lea na ia talia tuai ma le fia fia. I le ai oi mai o le tina. E uila vaina le aisa na sauno anga i le amatanga. Ai le imanatu maa Yesu. I mawhatianga o le tina. Le mamalue o le au whaafafonga. E leo lilo i le atua o mawhatianga. Ma o tato o mawhatianga. I le mafo i le atua. O pua ngā. Malau ai oi. O le upu moni le nā. O lo whaafafonga mai pea. Malatalata mai. O lo nau fo i fisoso ani mai. Malavea i mai. I teimi lava na te whinangalo ai. Ma awala na te sila fia e te tau ai. Ie manatua. E sili atu le sila fia o le atua o mea uma e le leimo i tātou. Na i loso tātou i lofa a tau waa. Aua e te popole peo la le perfetta o sa pakuka. E uila waina le funga mai le mati. E le ai foini fua o vine. E i vale le fua le olive. E le tupu mai foini mea ai le fanua. E faa umatia le la fuma moe. I le lotoa. E le ai foini povi le fale povi. Ai pei taia. O te oli lava i le ali. O te fia lava i le atua. O loo faa o le tanga. A o la paulo. I outou oli i le ali aua le au noa. O te toi vai atu. I outou oli. Se o tātou te tāno. Anganga pa iai. Se ie whamatala loto i la matou whaalongo. Ina ia matou tutu mau, i le naunau watu i ante oe, mau whamanuianga, ia awane o matou fiunga o fie. Ia matou talitonu pea i lo walofa. E te sila fia mea umea o ngamo i matou. Ma e fwai mai e tusa ma lau whaitalia pa ia, ma lau lava alofa tu noa. Nea tua whaafafonga te tā loe. Lo mātou te mālofa. Le fau mai sili o mātou tino o mātou loto ma mawhauwhau. Se ie whaafafonga alofa mai a o mātou whaalatala tātu. Ma o mātou manaonga. O mātou te tālo mo lau whaamalolonga mana. Mo lau whanau mawhatia i mao ngase ma ainga. Ni se ie lango malunu ina o lātou tautonga ti ngā uma ma wha malolo i ate i lātou.
soani e latou mau le ona saʻi e lotu tele ma le faatuatua. Faamanuia foi galuega o ona fomaʻi e auala atu ai lou alofa. Matou tuuina atu foi na e o matou tinā te mamatutua uma i totonu o aiga po maota ua tausi ai latou. Faamanuia lo latou nofo fale ma le tapuaʻiga o aiga feagai ma galuega ma fanau i aʻoga. Foi atu lo manuia ma lou filemu mo i latou o feagai ma faafitauli ma faigatā o le soifua faanoloa. O matou tatalo mo lau whanau mawhatia o no whanoanoanga. Mawhatanga mo tusia e le maliu maleoti. Se ie whamaise ma whamawhana whana e lo nganga i la tau e tafi e se ai. Ao pong sao whanoanoanga o ufiti ai. Matou tatalo mo i la tau no whasala li to ese. Ina ia salamoina i la tau ma maua se loto whafou. Matou manatua lau whanau uma o iai mana onga whapito le tino. O loto ma mawhau. O e longa noa o e upolo wa ai. O e pipili mai latou e ngungu ma e mumutu. A tō manisi a fianga. Ina ia tū mau ai lo manuia i a te ilatou i fisosoane i a te ilatou. Talo monisi o whapolonga ina i amionga ma masani whatupumala. Ono le awa ma whala au o ona, leli ie. Ina i mwhai ona latou ino i ai. Ma la whai. Matou te talo foi mo le lalolangi popo ngatia. O taua ma whiwaiwaya inga o mala o le natura ma whala mi lave whafosei. Ma amionga le tapu lea. To tele o soi fua maola ua whainai o e mali liu o e manunua. E fia aima fia feinu o mate laina o e mate tiva ma le tango lima. Mai la tau o sulu fai solo i le fiaola sa oloto. Leli ie. Ia iai lo walofa. Ma wha manuia ngā luenga fisoswani. Ngā luenga la vea o whaia mo i la tau e malo le lanolangi o tunu. O whalape putonga o lotu mai kalesia. Amanuia whai ngā malo le lei umai le lalolangi. Whai ngā malo i New Zealand nei, mai silo mato o tunu i Sāmoa, ma le nei vasa Pasifika. Ina ia tuputele whai ngā malo le lei, mo le manuia ma le file mua o tangata. Amanuia le ngā luenga fola alau e kalesia kirisiano au le lalolangi. Ina ia whaola i nai tangata i tino o loto ma mawhau e meise o nganga. Whamanuia mawhutanga o matou ainga matua ma whanau. Ia ti nai pei le lofa le whamaoni ma winga le uma mo le manuia. Whamanuia le li le au whafonga o le so ma latou lava singa le uma. Talo foi mo le siu whafonga o le lau mua mana ngā luenga le lei. Ola na au whai ngā luenga malona tau wati nai. Ina ia whātū ma wina mea lei mo le manuia o tangata ma sevi inga o lu swafa. Tātou malanga malau fio i le lumanai. E mauti no ailo mātou saunga le mu mo le manuia o mātou la sanga O mātou te talo i te ma le loto whaafitai. O mātou wole ma ai o yantu i le whātuatua. I le swafa mamalu Yesu Keriso lo mātou woli ma lo mātou whaola. Amen. Nā tātou pepese le vi inga o le tua. Ele
Tātou whaiu i le tālo. Tu maumai e o mātou lunga le ali ie. Ma lunga lau whanau pōpō ngā ina uma i le lalolangi. E lofa tu noa tele o lau fio le atua o lo mātou te mā. Le lofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ima lo mātou whaola. Ia maua pe i mātou le mawhitanga mawhanawhana ma le file mū ma lo lava nganga pa ia nei. Se yo il whawawau e whawawau lava. Amene ma amene. e tre whaatalo whatu nei vaenga o le tae au, ia ai fifia lava e whailo ato le fo ua o mali taimi, o la tātou pol kalame o le ina i lau, ati nā matama e tai, pol kalame le tae au nei, saunia lea e le sunga le faltua, ia ana whipa e kōlia, le faltua o le whawhiangainga le kalesia me tesi totonu porirua, ia ai usi mai alau whaafonga e le nei fo i tae au. Tai le atua mo nei ava no taua. Tātou wheloa e fo i le langi māma le soifua maua e lo nā lofa ma lo nā ngan lei.
Ia pa ia le ofisa nei le sunga le li pule fa pe fo ile pa ia le au whainga ruenga ngā lue. A wale fa soa ina le tala le lei fa au au o lātou fu tiu te tau ave i to tono nei tu le atunu. Wellington nei e hala le ofisa fa sala lau. Ia fa aftai fo i le atua mori o lo tau soifua maru tātou wola. Ia tātou lia fo in manuien nei tai au fo po le nei tu la. Ia tātou te wha au ina aile por kalame ale ina i lau tinam te mai ta. Ia whatalo whatisua whatamale alo male anganga pa ia. Ia te whatalo whatifo i uma wauri o lātou aso whanau nei aso man nei māsina. E wina le mai ane māsina. Al talo lava le atua whafua lolo tau soifua ngā lue ma le hola tāpuai. Ia walfea ngai ai o le atunu i whaiva ese. Ia mes foi whanau ia o onga. Nā tātou talo. Le atu ailo mātou ta māpa ia e. O le atu o le e ulu fuafuanga pa ia ma mea o malawa i pule ai lau o fio. O le atu o foi oe whaai loa loa lofa ma lo wanga lei. A atua ma oe le atu o moni e tau tasi. I mea umalau fuafuanga pa ia i le aso ma le aso. A mātou wa aia le tau ma lona fisusu ia inga. A atua foi ma te tupu maola lau siusi o mea umalau fuafuanga pa ia na e whaia. Le sami, le ea, le vani monimo. Whapea foi le lau ele. Mātou te vi ia lava lau fio mātou moni mawina e pia. Le fio oe maranga lue oe mea umalau fuafuanga pa ia. Tai tonu whapea foi le ola soifua malolo ina o te mamti nā. Walo mwhanau tonu ainga tai tas. Ia mwhai o na maua pere soifua whaloa loa maulia o lātu aso soifua. Ina nei aso mane nei māsina ila walofa malau tau singa anga lelei. Tātou ma oile nei por kalame. Sufini anganga. A mai fwere poto male ata mai male whau tauta. Mātou whaaso ai. Au tā leni mau mea lofa mo i mātou uma. Ia e au ngā. E au ngā inis tangata. Mo le lumana e wha wau. Ia e meis fo tapua inga whaia. I te tono malu mauta malawa. No lo sua wha Yesu. Amene. Ia. Al tātou au tū o le a talatala noa ina nei aso. Ia o wāwenga na whaia le atua. Au le taunu mai le lotu i Sāmoa. O au maia le tustusinga lea. Ia mai le tusi. Na tusia se upule tuwala. Tui taasawali. Ono fia tele le ao niu afuloto. Ia afutoto. Ia o le tustala nana o piki mai aile. Le vaenga le o ana tustusinga. Se sui e fo se whaafufonga. Ale tatu atunu waile ngata o loo. Whaata wainai, wawenga na whaia le atua le taunu mele lotu i Sāmoa. Ao tangata o lo whaatino ina, whaataunu ina, ma whaailoa i le atua ia wawenga, ele ngata o tamā, ao tina. E pe o lo mix, o lo e au fia i matina, e tutonu o le atala. O le ngole tusi, o au wenga o le anganu o Sāmoa, sa afia finga o tū maanga i whanua. Ia tusi tala nau umana o whaailoa atu. Ia se o tango la e whaitau atu le tala lea o na whaai o atu loa lea e sao fo i moli mau ma sao whausanga. Ia e relate pe feso o taa ia le tala lea. Ia o wawenga na whaia lea tua au le tau nuu mai le lotu i Sāmoa. O se la haunga o ngā tele mo Sāmoa i le nei vai taimi e toe manatu i ai. Awa o nei wawenga na whaia i le taimi o le nofo pōli uli o Sāmoa. Ele ia o ngā, ele ia o onga, le iloa se atua, a sa launga pia le tele o mea, na tutupu, wo o mai lava ili nei vai taimi. O na toe tō mā natu le iai, wo o mai foi le tala le lei, wa moli mawina ai foi, sa iai le atua i Sāmoa ana mua. Ma o ia lava na whaatau nua ia mea uma, ai le i o ile malosi ma le poto le tangata ua iai nei. Sāmoa, tātou wā aima ma whau le vai nuu sa fata. Ia fio anga i vai fusi,
nuusuatia ma fausanga. Ia o le tala malama i le ali o alo le atali i o lilo mai ava, malona pao manai ana polo ofe. Na fasi matea aile nei a fe ai, au ia mea e ofo ai e pei o se masini ua mea tele, na ia suaina le nei vai nuu, ma mau ai le asanga tele, e na mau ai le asanga tele, le ngole nu onu suatia, o nisi o whaalupenga, o aitu tangata, ma tau lau niu, ma le sua whai lau ialo, i palauli. Ina ua fo ile tama i savai, e tu u fo ile suafa, alo i sa fata, e o mai i le aso. O isi tala moni i mena tutupu i Sāmoa na mua, e iloa ai sa iaile atua i Sāmoa, malona malu si anga, sa faatino ai nisi o mea o fofongia. Fai maile tapu i tea ia tō iwa, lona tuangane. Alu e nofo lo tātou a inga, ai o au, o le a o walu le vani monimo, o te nofo ai. Na awina mai au, e faa ata atu i tangata, le pule a wao, ma le mamalu o le atua. A fai o te tū mai sa sa e le vaveao, la nga iai lau seunga, po lau seunga lupe, mau malanga i lou malamalama, i lou malamalama. Ai a o tū mai sifo i le afiafi. Lau wai lau talinga asua, ma fola ai o tō whanga, i lou malamalama. O wao o le whetu wao i le vaveao, au le tapu i tea i le afiafi. Ma o lo iai pia nei pa neta, i o la taimi e pei o na tā ua. O le mawaenga le nei nai tu la fasa, i lunga o le vai o Sālia, i lalo o le la au o le fasa i le ele, o vau tupua i le afio anga o fale a lupo. Sāmoa, o tala moni nei, tala uma a wasai ai le atua i Sāmoa. O le isi le nei mea Sāmoa, tātou te mautino ai, sa iai le atua i Sāmoa, e le ngata ilo na au wai, ai sa ia whaangangana ina fwoi tangata, i mea e te tau na tutupu, e whaali ai le atua, au wā, e au wai le atua i a Sāmoa na mua. O le isi o toia ina na halu maia, le fina ngalo le atua, ona o se ngalu enga le leina whaia e lo nā tali. A le upu moni, wai ai le fina ngalo le atua, ia ave ese tangata tonga, ma Sāmoa, na tūla i mai se tupu, e tai Sāmoa, pe whaalongo iai le atunu, ma ia tau foi, ia Sāmoa, lona au wai, ma lona whaonga aina o tangata Sāmoa lava. Ia pe ano tūlau sila fiat, le taimina pūle ai e tonga, ia enai ulava na toe ave ese atu tonga, ia ai toe whaawau e Sāmoa lona lava, taita ina, ia atua fo i mon tangata. E iai le atua le tala le lei, e toi o mai matonga e au mai Sāmoa, e mafu ai le isi o whaaleonga o le lotu metutisi, o le lotu tonga. Fai mai fe e po lo natali o le atingo fie, sole, o malie le sua o lau tautua. E sau na alu i lau taalonga. Ia po uli lau tino, a ia malama lau wa ai. Ia tafe toto wala, i taimi o lo wola. Ia au le ngafo le ufi, i sau whanau. Ia ola mai lau whanau, o ni toa, e langa ina le to ilalo Sāmoa ia tonga. Ia ola mai fo i lau whanau, se tupu, e whaalongo iai Sāmoa. O nei upu umalama, na whai e whe poilo nā tali, e pei o ni upu a se ua iai le pule,
ma le mana e whaataunu wai. Awa o nei leina uma o upo le ali o whepō na taunu uma lava i le tama o le ati o ngie. Ta whetoto ala manu malo i lana taalonga. I whale wha pati ta oto whepō. To a ono le whanau le tama. Ai tasi ale teine. Ua au le ngafo le ufi. Ioi, pe ia o tamai ta i e whaaua ua le ngafa. Ua e ta ua i lātu o le ola. Ua maua loa e toa lua tuna mawhata. O toa ia, pe on tauta ua i nei ona pō. Mai aso o le vavau. O tutuli tonga, ai mawaile suafa mari e toa o le tupu e whaalongo iai Sāmoa. Fo i tonga lo lātu watunu, ai toi o mai le tasi valu lua valu, e au mai le lotu i Sāmoa. Sāmoa ea, e au wala mai ia i tātou, le fina ngalo le atua. O fina ngalo fo i o le atua, e au wala mai inisi, o tala tuu o Sāmoa. Ia o le tala nā po o mawhauwhaunga nā, mai le tūstala, e pe ona o tā ua, se upu le tuala. E tala lasi Sāmoa, e se fo i tala teo nunga o tangata. E o nisi neu mawhauwhaunga whaatā waina, o lea fo i tūstala, po lea fo i tu la fale posta mali i tauta ua le atunu. O mawhai ona ia wha maumawina, ina ia wha apea, ona whesosoani le ola o oina, o tangata Sāmoa e mese tupulanga whaia e o le atunu. A wale wha moe moe, o le o oina o le ngangana Sāmoa, i ona oa monta mao a inga ese pe ona u whai atu. E tala lasi Sāmoa, e tasi se urutala, ai tele ona winga ese, pe a whaalo loto ina, e le tele utustala, ma le au whai tō whao le atunu. Whape nā fo i la, i le tuspa ia. O te whaawinga ina, e pei o se upu e tasi le upu, e tele ona winga. E le ngata le ngangana Sāmoa, au isi fo i ngangana, ai maise le whaaperitania. O le au ngāle nā o Dictionary, tātou te loa ai, le ese senga o upu, mō lātou whaaleonga, mō lātou winga ese e fua, i le fuai upu, ma le tala e whaatatau, i le whaonga ina o lona winga, a tō fo i ma le whaaleonga. O le tā ua le nāo tustusinga le atamali, o le atunu. O le ngata i nā o ina i fo iau, au mawhai fo i o na whaasoa atu, ia mawhisosoani e le tapu e ina, o le ngangana Sāmoa, balo nā o oina, i whai a onga o lo lātou a oina, le ngangana Sāmoa, i so se whale a onga, ma so se a onga whatus pa ia pol whala au talavou, so se kālesia. A o le mele whaama whaina i, o wā venga na whaia le atua, na whaonga ai ia soifua po ia tangata. E lātou te, au ili mai ni mauta awa, e whaelo ai le au wai o le atua, ia Sāmoa mōna tangata, ma le au mainga o le tala le leitono Sāmoa, ma lona whaawa wina, se ia o lava ina tuto o tasi e Sāmoa i le tala le lei, ina ua toe fo i lava tonga, ai whaau wau e Sāmoa, lona whaatala le lei ina ona lava tangata, i le tali to nunga o tangata Sāmoa o iai, i vāvenga na whaia e le atua, mō Sāmoa o whaafaingo o fie o na whaamatuu mai Sāmoa i ona talitonunga i lo la atua. Nona winga e whaamamalu le atua i tangata e talitonu ma whaatua e le atua. Sa whaamamalu le atua i lunga o Sāmoa i so se mea mai le amatanga o le afuafua ina o lona malo tutu o tasi. Sa whaamamalu fo i le atua i lunga o Sāmoa e ala le whaonga ina o na tala tuu, ma lona whaatala le ina.
Ale au tū lale nā o le nei aso. E wha mamalu e le anganga o le atua. Le tangata ua i le atua. E wha mamalu e le atua. Le tangata e wha atua tua matali tonu le atua. Lona winga. E le na o se ngā luenga wha whaife au. E wha mamalu e le atua o na tangata. Ai mō tangata uma e tari tonu ma wha atua tua le atua. Mo le wha tino ino o na whaivalu filima. O na whaiva i tonu o fisa mwhalea onga ma so se ngā luenga. E wha mamalu e le atua. O na tiute mo na whaiva. A wai tari tonu ma wha atua tua i le atua. Se whaisau tala mua lama. E o winga i le waa lele. Le tele o whaafita auli o tatou maita wina i lunga o waa lele e maafua mai i ni waa henga o se waa lele wa whaina. E le ngata i lea o whata mala le insinia. E le ngata fo i lea po o whata mala fo i ma le matala le ave waa lele. O winga o maia e afua mai pe a whai e le whaama maluina e le atua, le tangata i le amatanga o lana ngā luenga o le a whaatino. A whaatino le ngā luenga le a waalele, tātou te maofa. Wa tasian me whaamoe moe e le a waalele o le kampas ma mea umai o na luma e whaatino i lana ngā luenga. Au noa la malo manatua o le atua le taimina. Ia, e sa oile o le ngana o le alanga o fwere sa Sāmoa. Ia, e poto ale tautai, e sela na atu yama. Lona winga, a le wha malu le atua, e lungo so stiutem so se ngā luenga. Ia, e ei lava le mau. E ei lava le mau. E wha moe ngā luenga umai le atua. A wa o le atua, e whai vāvenga, e peo na whai ai vāvenga, ma wha o ngai tangata ia. Tangata ia la tu te tala pipi maia. Vāvenga wha wau, e le loa il wha tino. Ai loa wha ma fau. E le tangata tu stala. Le winga na tau nuu waia mea uma, ma le awai o le atua. I tangata Sāmoa, a o le tau nuu mai, le lotu i Sāmoa. O whiwhiri aile o le tusi, whaitau waso le nei aso le kale se metis. Le whaama maluina i le atua o na tangata. I le whenga ngatu wai, mai le modi mau wha wau lava netu stala tauta ua o le whaisalamo tā vita. Le whaama malu peo le atua i a te ia. Whai mai le salamo e varsu o no whai upo e whase i o fitu. O le tala a tā vita i le atua. Malana tatalo i le atua. Ina ia whaola i a te ia. Mai e o Sāmoa i a te ia. E Sāmoa le fili i tangata uma. Au alawane e whaapea e alo le fili i a te o Yesu uma. E pei foi ona o tā o le whai ngā malanga i lungo le waalele. E iai lava le fili e tau mwhai e whaasele ma fau. Ma sasi ai ngai o inga umala am waalele. Ma ngalo i a te ia le atua. Tupu lo le whaafita auli. Wawele papole. Ai manatua lo soifua le atua. E wha malu i o runga. Pe a wawea ona e tepa e iai. Sina minutes tas peto. Talo i le atua mo le lavea ina. Wha asau inai o e mai pe au o le vasa. O ao le langi. Ma le suinga o le tau. O lo halu ele whainga malanga wha pia fo i lungo o le sami ma le lau ele. Wha pena le tatou soifuanga lo tatou iai. Soia, fesoa ina tātou i whaafita au li ese. O Sāuanga, o e whai, o e whaatau wemu, o e waai mawalalo. Ia, manisi lava whaafita au li, o le whaatamala. Ia, manisi whaafita au li o lo soifu, ele pa ia ma le malu le tunu, e mese tapua inga nei o tina. Mahalo mtamai tai, ele o mwhai o na mauni ngā luenga, au lo whaataditali le atua. I se avanoa ma se vai panoa e mbau ai se ngā luenga tasi nā fili o le le whaalangolango i le atua. Ai whai mai le autu a e whaamalu i le atua. E mbau mai ai lou whaarutanga ma lou la vea ina o na whaapele o na whaamamalu o e le atua. Whamere fwe upo e wha
o lo whaapea atu ai tāwita malona loto tali tonu ma whaatua le whaamalu le atu e te ia. Ia e whaafia mai lo loto, lo atu ai ma lo li ie. O wa o lau au na. A wa whaanau na watu lo loto ia te oe lava lo wali. Whai pue lima a wa oe le ali o oe lava ele lei ma ua e whaamanga lo sala. La whai langona e tāwita ona whatamala. Ma ona se le whaatinonga ona whaiva mona tiute. E pei fwoi o tātou umalava taito tasi. E i taimi tātou te whaapea ato ele atua. Whaamole mole tamak. A wane i tu ua hao o te nofo i pei lalo le pōli uli. Ma le vano le ato le oti. A ia e lofa. Ia e la vea e ma e whaola mai. Ma e whaafia mai ia te au ilo loto. Ina ia o mauti noa mo utali tonu ai pea. E te whaamalu i o runga. Ia so umolo wola. Fa mai foi upo e ono. Le ali ia e whaafunga mai lau te talo. Ma e li liu mai lo leo. O le leo lau au ona wa ai o yatu ia te oi. O le aso e puapua ngai na ia au o te wala au atu ia te oi. Awa e te tali mai lava ia te ia. Oka se whaatuatua. Tātou te lau ngai na pea ma tātou mori maui na pea. Le whaatuatua ilo tātou atua. O na whaia le atua vāvenga. Ilo wola malo soifua malo tātou wola. E peo na ia whai vāvenga ai. Isi o tātou atu no o mōna tangata. Au le i o mai le tala le lei Sāmoa. O le au ngani nā a tāvita le whai salamu. E au ngani ai le atua. Le atua whai vāvenga lava oe. O te tari tonu ma o whaafia ia te oe ia so umai lau pese ma salamu. A wa o te tari tonu e te au wai a te au. E te whaamalu ia te au i mea umalama. A o whaatamala e te whaamalu. A o sese e te whaamalu. A o wangasala e te whaamangalo ma e te whaola ma e whaamalu pea. A wai whaamaoni lo alofa. Lo alofa na au mai ai Sāmoa mai le taimi o le pōngi sā ma le pōliuli ma le leai o se malama o le tala le lei. Na e whaata lava iai oe le atua soifua o le urfuafuanga pa ia. Ina ia tali tonu le atunu ma le lalolangi uma e iai aso e pua oa a iai fo iaso e whaari ai le malama o oelo mātua tua. I le tusi e le whiangenga tuai lava le Genesis ufitulua wha o le taua a tupu matala ia mek sa teko sa whailo ai le au wai ma le whaamalu o le atua ilana au aunau aperamo. Ina ua fo i atu aperamo mai le tauina o le taua ia manuu sa ia whaoa ma ave sea lo na uso o lota. Ia maona tangata wa ave wha tangata o tawaina sa tangi atu ai aperamo ile atua ina ia whapea o na whaamalu mai au mai lo na lofa au mai se vāvenga se whaava ai e o na matam whata tonu ia ina ia whapea o na tue whaafo ia le vi ingo le atua ma tue whaafia atua i le atua ia walu atu fo ile tu po soto mai whaftai ia Abraham o le vanu save. O le vanu le tupu ina ua toe fo i mai le taua nai kitala oma ma tupu sa whaatasi mai a meksak te ko le tupu o sa lema wa avane e ia o a reto ma waina o le whaitau langa fo i o ia o le sisiri ese o ia whaamanuia fo i a te ia. Lona winga wa wha manuia atu ia Aperamo, ma whape atu ia manuia Aperamo i le atua sisiri e ona le langi ma le lalu langi. Ia whaaftai a fo le sisiri este o le natu ina mai o fili o lima. Ia o le mole mau lea a le auna lea o Aperamo ina ua avatu e le atua lana whaitau langa e whaamanuia ma toe whaamanatu ia te ia, ma whaau ia te ia. Ina ua fo i mai le taua wa toe whaafo i mai lo na uso lota mōna tangata. Ma whaapea mai ia whaafetai ia fo i le sisiri ese o le natu ina atu o fili i o lima po ua au.
ua fua ia te foi aperamo o mea se fulu ai o mea uma po ia tu ina atu i le tupu ona o lonanga le leima lona alofa ma le whaau unga le atua. Ia, o tala nā o le tuspa ia winga i maha venga na whaia le atua. Ua o atu fo i le tupu lea o so toma ia Abrahamo mai atoe au ngani atu tu umai o tangata ia te au. Whai mo au ai ave mo oile o loa. A vai le tali le tangata whātua o le tangata o loo wha mamalu e le atua. Wha mai ave maa oia o loa o te le mana o ai. Nei te ua e whaapea o mau o loa o na o oe. E si ia e o lima i le atua siri ese. E ona le langi ma le lalo langi. O te le a vea lava sina maa noa. Po sina no noa o lo se e vai. Le ai. Whawhitai lava. O te le a vea se mea. Sina mea iau mea umana. Ina ne i o uanga sala i luma o le atua. Tau lava o mea ua uma o na ai e tau lelea. Ma vai ngā o loa tangata na mātou wō māu. Wō ulava tangata. Whapea o Aneri ma Esikolio. Ia ma mā mere. Ia o se tina ia lātou ave a lātou vai ngā o loa. Au au te le manao. Wa lava le au wai mai o le atua ia ta o le atua whai vāvenga. Mai le amatanga lana fuafuanga i o mai le taimi nei. O lo whaatino ai au si ngā taua mā o ngā luenga whai. Ina ia o tū mā tila pēa. Ma wha wau le tautonga le atua o umana whai a mua. Ia wha pē nā fwoi ono o whātua ma o taditonu wai ma o whaafia le atua. A wā o ia whaafia. Ma ia whai vāvenga i lo wola. I mea uma o te au ngani ma o tatalo atua i moia. O ka se malia o le atua le tangata ai whaatua ma whaalango ia te ia. E whai vāvenga fo i le atua e lona soifua ma lona o langa lue so se ngā luenga, so se tiute, so se au onanga. E esi taimi tātou te manatu whaatau wa ai o tātou tangata, ma tātou whaapea i fo, tātou lava o tangata le au ngā, o au na fo i le atua toa. Ai a maua ale whaatuatuanga ma le tatonungo le tangata i le atua. E whai vāvenga lava le atua i so se tangata. E le whaitawina i le atua le vai, po le valea, po le malosi, po le poto, po le siri ese o me te whaia, pe tātou te whaia. Ai whaitawina i le atua lo tātou wola whaatuatua tari tonu ia te ia. E tātou te mauai le fia, le oli, le saunga le mū, ma le manuia ia so uma. Ma tātou whape atu. Le atua oio atua sisiri e se lava oe le se tusa malawa fio. Le atua whai vāvenga mai le amatanga o lau fuafuanga. Se iau o mai lava i o mātou wola. Atua fo i mā mātou whānau pe a mātou vava ai atu lo lātou tupu ai. E whaai loa ai lo wanga le lei malo alofa. Malo wha malu ia i mātou ia so uma. Bo o lava i mea uma lau fuafuanga o lo mātou vava ai atu ai. E le se tae au ua ngoto a lava le la ma ngoto atua i lava. E le fo i se pō ua pōri uri whaasoro atua i atua se vai aso. E se a lo ngā lue pēa o ele atua whai vāvenga i lunga le soifua ma le ola o tangata uma ma mea uma na e whaia. O le ala fo i lea mātou taditonu. Ma whaatua ai pēa. Ma le tatalo ma le anapongi i a te oilo mātou atua. Awa o le atua o e whai vāvenga mai le amatanga. A o pōri uri Sāmoa. Se i o mai lava ina wo o mai le tala le lei. E tele o tu la fua ina lava i mātou uma. O ta māmati nā. O alo mwhanau. O mātou tangata. O mātou atunu. Mo mātou ta mau ainga whanena atura soifuanga o mātou o lai. Mo ta mau ainga lau ele le sami le ea. A walo soifua o ele atua. O le atua le langi ma le lalo langi. O le atua whai vāvenga. Peona e whai vāvenga ai. I tala tuu o le atunu o Sāmoa. O lo o atangia i lava. Le malama mui tite o lau tala leik. Se iau o lava ina i loa e tangata Sāmoa. O na wha lau tele. Ma wha ata. Ma tā lai.
ma whaatala lei nai tū manga nuu wha Sāmoa, mai o na tala tuu ma mea uma sa tutupu ai. Whai maile mori maua Abramo, ina uanga le leile atua ma wha malu malu le atua ia te ia. Whai mai, le atua e, wa o loa lo wha maoni ma lo wanga le lei, ma lo tu vāvenga, ma lo whaiwhea ngainga, ia te au lau au na whatau wak. Ai pau lava leo le meo lo umo o mia, o lo umo o mia ai, lo wa lofa wha maoni mo wau. E iai tangata lo au ainga, ai o te le tua iai, ai o te manao i so u lava sudi, mai a te oe, o ifoi, o te tari tonu ato o to ai, i lo wha malu mo wau. Awa wa matua sia wa vāk, wa uma fo ile taimi e to e maua ia ia se ta mai titi. E a whau lo whina ngalo tambāk. O lo manao lea, fia maua so usuli, o so usuli moni, mai lo ulava a inga, po la ulava vana e au maia moa. Fai maile atua ya Abramo, silsila e lunga. E le whaia mo oe tangata nā wai a te oe o lo au ainga, po oe fo tautuaina oe. Ai ole a o a vatu se suli mai a te oe, i lou lava tangata a toa ma lau a maa o a vatu i a te oe. O lau a maa mai le amatanga, o lo suli foi, e mai lau a maa. Le anga ua o tadi tonu, ma ua o iloa nei, e te wha maoni, lo whatuatua, lo tadi tonunga, o au ngā luenga whai, lau au onanga, e te wha alongo, e o te ustai fui. Ma e wha alau i loa e lo suafa, po lo ingoa e wha vavau. Ia, o se tala nā, ua saunia mo i tātou, e wha alau tele ane e oek, e winga i le tātou wola ngā lue e tina. Awane i matelo whatuatua. A whai o iei fo i sina tala o e nofo ma o e au ngā mō lau whanau, mō le tala le lei, mō le whaasoa e so se me wala winai o e whai loa. Whai loa le lopo i se sulu i nā o a wala mai le mana ma venga le atua le nā tala mai lo soifuanga ngā lue. Mai taimi sa e ngā lue so se ngā luenga sa e whainga luenga ai. Po lau tautua fo i tonu o lo ainga sa e tautua ai. Mai lo la i titi se ia o ina loa lo soifua wha loa. E ngā ngana mea umma o le tala le leik. E wha lau i loa ai. Le sidi ese ma le alofa o le atua i lo soifua tina. E le whale au ngā ina e le atua, se soifua na ia fausia i ona fōringa pa ia, mai atu i elona mana baola. So se tangata soifua na whaia le atua, lo wha malu ai le atua, e ngā ngana mai fo i au ngā luenga whai, ma sau au nanga sa whai, le mala malama o vā venga le atua na whaia mō lo soifua. Walai ona e au dia mai le fitus fu tau sanga nga i lunga se lau tau sanga. O fua nao le alofa faa loa o a ao anga le leima le faa malu o le atua. I lunga o le tangata e tali tonu, faa tua, faa maoni, ma matau i le atua. Anga le le atua le fe au le nei aso. Ba venga na whaia le atua mai le amatanga. E wha vau lava. Pe a whai tātou tonu iai, ma whātua tua iai. Ia e pei o le utele nao le tala le lei. Wa lai on tātou o le lotu. Ma tātou launga ina pea. Wa au noa mai ia. Mate le whātua tua. Le eis whātua tua ola. Ia wa le ai fo is tātou wha moe ola. Mo le ola e wha vau sao nia le atua moe tātou.
Ia, e peia ona o whai atu mua. E le tasi se venga na whaia e le atua, le soifua ngā lue. Ia, o tā vita, le whai salamo. Ia, e whapea foi, i ta māmatina o le tuspa ia, walau i loa, lo lātou whātua ma le whaamanu malu o le atua ia i lātou. Ai, e iese mea na tupu o te leiloa pe tau te tari tonu iai, pe le ai. Ai o te le o manatua foi pena o whaalau i loa atu i le neipol kalame pe le ai. Ia, ai o te fia tā ua lea vaenga tā ua. Ona o vavenga na whaia le atua. Ia, mo lo unei tangata. Ia, ai le iwala awina hao le atua. E avea ma tangata wala awina mo lana fe au mo lana ngā luenga. Pe o whaongaina lea tala e wha umai. Fo i lea sisi vahenga o tātou autu. Ia, ona o vavenga na whaia lea tua a o le itau nuu mai le lotu i Sāmoa. Na o wha umai lea whapea. O vavenga na whaia lea tua a o le iwala awina lo tangata. Wha le tala le leik. E whai ma au nā lea tua. Ia, te le loa po le aso tau whaafunga mai pe, fe so o tai ma le au tū. Ai, o lo nā whaatā waina pe e tatau lava o na whaatā waina le wala awina o na o vavenga na whaia le atua. A o le i whaatala le ina whaatangata matua lo u soifu, lo u wolanga lue mo ia malantala le leik. O na iei mea sa e se lava le soifuanga sa o lai whaata mai titi, whaate nei titi nā, e lei lava fo isese o tau ele iui mai le awala le, because o tātou umalava, tātou ui mai le mea tau o le stages of development of a human being. An tātou wola mai i la asanga o le tangata wha soifua mai le tamai titi, mai le manawa o le tina, pepe, se ia o lava ilona early childhood, whaasoloang ilonga youth, ia se ia o la avema adult, ia o loa i le tūlanga le wetanga tātou tangata mātutua, ia whaasolo atu loa i toi utaia o le atunu e ala i tina mātutua, ta mā mātutua. Ia o te loa e tala pipi fo i le tangata ia lona soifuanga lue, mauna moli mawina i venga na whaia le atua mo ia. Ai, o le whaata waina lo tilo le atusi mo whaita wai, mo mana tunatu wai, i le ese lava o mawhauwhaunga le tangata, ai ese lava le whina ngalo le atua e wha malu lungo le tangata, malona wala awina. Ia, sa, i le whape o so vi inga, ai, e au ngā mō tātou walum whanau tuputupu ai. Awa o lau mele o loo whainei, le a veo au matina e te tono lo a inga. Whapea foi o tau tina o te tau tono o nā foi tau te whaatino ina lea ngā ruenga tā ua. E le ngata ina tapu e whanau le o la o ina alai lato mea onga. Ia au le tapu e ina foi o whanau e alai lo lato o la tuputupu ai tono le a inga. Ia whapea foi le tala le leik, le tele o pō. O te nofo ma whaitau le, ia le sona le tuspa ia pe toi whaita mai te repeat mai lato, ia lato tau loto sa su e de suenga whawhaife au, ia po te whaonga ina fo ini ni fesili o tus fesili o loo, a o inai masa, a o inai masu e su e inai lato te mo suenga. E taimi o te fiulo e whaamo moe o tango loa whaile mena nā, a wai, e te maua atua e umana tā latu whaile tala, whaile tatalo, ia moelo malulu, tai ole a onga. O ta sau lunga whaitau sa ta tusi pe matamata sa ta pol kalami TV, ia pol computer, o ta toe halu la loe toe asi a whapea tueno ta moe pol tau le tasi pol e lua pol tonu, o ta toe halu lava i lalo fo ngā whale i lalo, e si akil whanau, ia po mo moe, ia po toe tatala fo se whamalama, ia e maua lalo whamalama nei, mo le lato saunga le mu, tātou tiu te lava le whatina. Ia, ta te latu isi taimi whapea ta itala e moe,
ua o mana faile lotu ma faile tala e moe ai mai le lua i tula le tolu tae au i tala tu i o lai minoi o ina tailo ai o lai ala susu e atu le i afu ai ata mai ai ale ai su atu le i afu o whapupu ua wailoa o le fuspa u le simele la au atu ia ona tatango loa lea faile ngā luenga le nā o le faitau i o le tusi ma o au ma fai ai moe e wha mamalu le atua i o lunga pe a tu ulong ma fau le atua i ona e moe lola ia lea e wha mamalu le atua e te oe ma leo leo ia te oe mai le pong sao le pong mani wha fitau li poni meo e matawhewhe ai ia ai o wha pe nā le soifuanga sa iai le o langa ia aso ai o te wha longo pia i talo sanga ta mama tina ia ma wha pia ai ona o muri tai lava e tuli matai le wha moe lea pe o se autu wa whai ma wha ma sa veu wha le ma fau i lota loto ma lota ma fau e ta te a onga mo ta ma fau po le aso talu mana i manuia au fea i uiai la tatau sinionga ia e moni lava la sa i manuia a onga ma whai a onga foi ia ai ele ato a lava le fia e whai ole lai tito totongi ia aso ia a o mea uma sa o ta vaaianga i e tauno ta maua ma tautu ai de ainga e le mawhauna ta mawaina vanga nā o ta wha moe le atua i sesi me sili atu peitai ina ua wala awina le atua e avea ma au na le atua ia e whai ma fesosoani i le au il kodis whawhaifi au ma se i o ina ngā lulu e tua o ina no ta moli mawina ai le atua whai vāvenga i lo ta ola ia ma le whaonga ina o le tangata mo lana whi au ma lana ngā luenga ia o taimi uma fo ila ta te whai tau e le tuspa ia ta te mawhau e pele winga o lea fuai upo ma lea fuai upo mai lea mata upo po lea tusi mai lea chapter ma lea tusi i te tonu o le whiangenga tuai a tō foi ma le whiangenga fōu o lo o watangi ai le tele o vāvenga na whaia e lea tua mo ta mawhau i fōita ita po le a se mea tā ua whaia e lea tua lo ta ola ia pe lava o nau tō whawhonga mai tina e lei lava se ola e tau le au ngā ina e le atua. Au le whao ngā ina e le atua le tangata, i lona whaatau waa, i lona vai, i lona valea, ia po ni tā leni fo i mani anga waa watu uina iai, o le tā ua ia, tātou te mboni mawina i vāenga ese na whaia e le atua, i le soifua ma le ola. Iai mea sā tupu, i lo mātou iai lau i le whiau mala ngā ruenga le atua, sa whaari ai wa venga le atua ma wha malu ai fo i le atua i lunga o le wala awina sa o fili ina ua avatule interview o te alu lea onga whafombai o te alu fo i lea onga whawhaia onga ona fili le lo anti sa onu fua onga i o te alu lea onga whafombai ai o ma fau atu pei umai li miti ai i tā leni ma le whaonga ino a oe le atua, o te mori mauai i lana whaoltanga mo wau, ma lona whina ngalo mo wau, o lo ila mai pēlo ma fau, e te tahu o nā o ngā ia o mo lana whiau, i so se vai panoa o ni tā leni mani anga ma e whaonga ilo tangata, ma o whae loa i ana wā menga mo wau. O na o fili lea i le whawhaia onga, sa le fia lo antia tele i alu le interview whafoma. Ai ina o ula tutua, le mea o lo whaifi awe o mātua, whai mai lo tina o le ale mau e fili ai, whiatu te fia onga. Ia, ua ala ona o tā ua, e le o le tā leni ele nā wālai o na whaaua wina, lo maola ngā lulu e le whiau, mara ngā lue ngā le atua, fili ia o le atua, e whai, ma fesosoani i le whaife au, po le au na manu no fo ma whaawa wina mai le ngā ruenga. E o le mene o le au le whaafonga anga o tōti nā matama, e le ta se teine. Masalo pe lima le se furu lisik, a se longa wa ea tula ai wele i mo se whare tua, ina whaile o lana filifilinga.
Ia, wa mateno no fofo i male au. Ia, toe tasilo na kuata i te tonu ole kodisi. Ai sa o fa te ia fo ele so ma fau te no se au la ulava feelinga o te tautu am au na yo matu e me tautu pe ma fa nga le lo tofi fa ya nga o te fa ya nga sai ma fa so sia te tonu la utalbo o fa pese me fa pena peta o kale ana le o le atua o ma fa ona fa nga lo wola ona va benga na ia whaia mua au peila a tupu se mea whaingatā e na whaola ia ule atua o te nau lava ia whai pea lea mo usao tāua e mori maua ilana tala leima so se vai panua e whaai loa ai lona sisiri ese mana maamenga mo na wha malu i lunga ia te au. Ia o le mea lana tupu i le ngaruenga le whaia onga na o loa ai le anga leo le atua mai le whatau wa o le tangata. Ia wo o e lava ina filifilia a vea ma au auna a le atua e so soani i lana au auna whaifi au. O wha maonia ona o te fia tau watu le pa ia ma le mamalu ma le sisiri ese o le atua ma le vi inga ma le wha manu le wha netanga ma le whaftai. E ala atu le ne ala leo whasala lau. Lautou whaafunga anga Sāmoa e mese tapua inga mamalu ale au whainga luenga so stafa o le nei atunu o malalangi atoa. Whapefo tapua inga o matu ainga. Ua toe nei o se anga o na mawatu le konferenisi. O ifoi ile fina ngalo malu pa ia o le atua mlo nanga leimo i maua o le a whaapine na i maua nei konferenisi. E hala lo maola wala awina mai le tele o fi tāru i tau whainga tāo le ngā luenga sa mā ngā lulue mai ma whaali ai le atua whai vāvenga i o maola whatau wā. O le a whaapine na i mā ua tusa ai ma le whina ngalo le atua. Ma le awala mai fuelo na whina ngalo i tai o le e kālesia ma tai whasinoti ma tāpua inga mamalu. A whaife au malolo umal sau wha inga le kalesia e maise o e satu lai mai tofi sea o le kalesia prestene o le kalesia o le a whaatino ina le nei wha moe latu te ioina whaatasi ai lo veo i maa ua ma whaife au pensione po whaife au malolo manu malo mo le sau wha inga whaife au malolo pe a o ina whaapine ina i maa ua. Ina ua whaatini ele atua. Lo maa ua o la wala awina. E hala ilo na malu yo maa ua lunga. Ile nei wala awina. Ua mawhai ai. O na tini matau nuu. Ile manuia. Lo maa o la ngā lulue ma au nai moia. I tau sanga ato whaina ele e kālesia. Au lia el whaife au le ono sulu 5 tausanga wa pule ia. A fitu sifulu loa o le alofa wha malu o le atua. Wa wha atini ai le wha moe. O le ala leo lo ufilifilia o le nei topic. Whai venga o le atua mai le amatanga a o pōri uli Sāmoa. E le io o iai le tala leg. Se io o mai lava le nei taimi. Maalu waa o le taunu unga. O le o langa whaamutaina i le atua, i lana fuafuanga pa ia, o te moli mau ai pea, le atua whai vāvenga. E pe ona moli mau masa afi i aile nei whai salamu tauta ua le tus pa ia, i le tele o vāvenga le atua i lona soifuanga lue. Moa ia tauta ua i pea le whaamanu o le atua mai ona le lei, ato foi maona le anga, sa whaamangalo malawea i le atua, ma whaawawina i pēa le atua lana sabalinga. Se ia o na tele a nganga, wa ia aina e ala iana salamu, ma whaola ina, e ala iana tusto singa maana moli mawola, i lona soifuanga lue, ona o le whaamalu o le atua, ma le whaonga ina o lona soifua e le atua, i so se ala, e le iami o tonu fo i tāvita, sa tele fi tama whainga tama whao so songa e sala bea ina le atua, ma whaonga ina ai se a, le alofa wha maangalo le atua le tangata wa tau tino na se tu la mea leanga umana ia whaia, o lava i le hawa o ria na ia ave sea, whai mai e a,
whaonga le atua tangata o Sāmoa moni tau tino le atua on se whaonga le atua wha malu le atua le tangata a mio tonu Sāmoa whaailoa vāwenga mamana le atua na ia whaia mo ia o se moli maule nā e wha umātua i lea vāenga o le au nanga e ala ile ina i lau tina a whai o a iaina so fina ngalo po i eise tā ua o nei pol kalame mo oe o le whaasoa lava e whaai u lava ilo tātua tua tau taspa ia a wā o ia na te whaalau le leia mea uma i o tātou whaivalo whilima whaatamau ainga ina i tātou e le poto e mamama ia te ia e whaawa wai lau tāpua inga te talo maana pongi sufi ai alum whanau mo le ola tau safia ola le tala le leing a waso la tolu mana i manuia a wā o tātou wawa ai atu le tele o lui tau ese whao so songa matu ina naunga le olanga o tau am whewaiwai inga e ono a whaina ilo la tau ola a o tutupu ai whea ngai ma o onga mga nuenga manuia lava le tāpua inga o tōti nā whapea fwoi ta mā ia mes fwoi le loa loa le atunu i ona tupu mona e mona fita ona whainga ia mona mamalu mona pa ia ese ia whapea fwoi tāpua inga ale au whainga nuenga ia manuia fwoi nei ofisa whasala lau pa ia le pule whapea fwoi le mamalu i le ofisa ngā lulue ia whamamalu pea le atua i o tau lunga i o tau tiute ma o tau tāleni fua i le poto le anga waa le wha au tauta ono said wha paripale wha manuia tele le atua ma ia wha awau pea ana waa venga i o tau soifua ngā lulue ma tau moni mawina i fui le wha o ngā ina o tau i o tau tāleni ma anga waa manuia lava nei aso le whaatasi mai o le atua. Ia le atua ai no mātou ta mapa i ai. E vai lava ma whaatau waa o mātou tangata. Ai mātou te langona ina pea le whaasusulu mai o lo wanganga pa ia o mātou loto mā whau mānganga. E te whao ngai nai pea o mātou la mepa whaatau waa. E avia o ni la mepa suru mamutele. Ina ia taia ma wha malama ina ai vai panoa uma ele o ia heilo malama. Me ia wha pea fo i ona wha tupu manatu malangona ma whauwhaunga oe uma wailo malama. Na ia mātou tupu maola wha atasi lo fina ngalo. Ma ia ina ia mātou whanau au whianga ia la tau mga aluenga ma o ongam sos whaiva ese. Ia au mailo file mu au mai lau tau singa ma malu mo i mātou. E ala le awai mai o loa nganga pa ia mo i mātou. Wha malu no mātou wola i aso malama. Ta pasai nai i mātou ina aia awani o mātou se ese malo fina ngalo. Aia mātou maua pere mawhtanga wāwala lata ma oe. Anganga pa ia nei māso malama i leo noa. O no lo sua whai Yesu. Amen. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington.
Talo falava le whapoponga o talafau mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O loo fautua ina tangata i Wellington ina ia tautua nā wheo a inga i le nei aso, ma ia nonofo i le fale, pe a whai le mo o mia o na whai malanga i lunga o le ala tele. Na ripotia nisi o awala na tapunia, la taile sami, o na o le mau lulunga o ngalu, o mai lunga le ala tele. Ua tapunia le ala lau papa i Gisborne, ina ia tau fia i wheo a inga loli, o na ele o saunga le mu. Ua le whatau na uina fo i le solo te te ale auti nei mu sa fua, mo le awa uli o le aso. O le masina taluaina tauwhia i se ali I fō mai I lona toi fo I atu I Australia o nolana ai tālafu e ala lea I lana student loan e se lau walu se fulu awhi tāla e le I tutongi I le ofisa o la fonga. Na tauwhia Vic I malaiwa alele I Wellingtone ina wata mawhai e toi fo I Australia I le meolo o nofo mwhainga ruenga ai o se fō mai I le tolu se fulu tausanga o tuanai. Na tauwhia leo I po e tolu, tauwhia lona tusifo lau ma ua atoa le masina o lo I New Zealand lava I le toi fo I atu I Ausitalia. E tusa mali se lau valus fulu awhi tāla le student loan na Vic e le itutongi ina pe ona whaatulanga mai e le ofisa o la fonga. O Vic o le tangata lona se fulu tolu lea ua tauwhia I tua oi ona o student loans. E silia ma le tolu se lau se fulu awhi tāla le student loan alona uso ia Bob e le itutongi ina foi. Na malanga mai lea auso I New Zealand e asila la tama ua ngase ai ua iai le popolenga ia Bob ina ne I tauwhia fo ia I le malaiwa lele ma le mawhai ai ona malanga e se atu ma le atu nuu. Ua whalawi loa le tupo sa lisa le tolu lau whainga o ana la fonga na tutongi I tausanga wha le tupe mai tausanga o tuanai. I le tausanga wha le tupe lua whelua wha le lua whelua lima. Sa tutongi na I le tupo sa lisa la fonga e tusa mali se fulu lua teisima le iwa miliona pauni Peritania I la fonga o ana tupe maua ma la fonga wha upopo I lunga o tau o whale toi wha tau watu. Po o capital gains tax na whalawi loa fo I la fonga a le Berenice Viliamu e tusa lea ma le fitu teisima le fitu 1 miliona pauni Peritania le au whainga wana la fonga I le tausanga wha le tupe lua whelua wha I le lua whelua lima. O le ale toi nofo le tupo sa lesa le tolu I le nofoanga ale a inga tupu le Buckingham Palace pe a mai anga luenga wha a fō I le fale I tutonu o le se fulu tausanga. Na wha alua I le tolu se lau wono se fulu iwa miliona euro. O le fofuanga ina ia tatala atua I tangata lau tele le fale o le a inga tupu mo mai moanga I le nofoanga ua lata I le lua se lau tausanga o nofo ia ele ainga tupu. Ua iai popolenga I leo whaitoa o le kānesa, o naoni whaasaralaunga a tangata I te e kulimi e pui mai ai le pao mai le la po o sunscreens. Leo lo whaasaralaua la tau whaasaralaunga le sao, ma le nau ta inga e mulmuli tae I ai tangata I lunga upenga o fiso ta inga. O lo wa ai lunga le TikTok ma le Instagram, hata po videos, o lo whautoa ina I tangata awane I toi whaonga aina sunscreens I le la. O lo whaasalalauina o kulimi ia e lei, mai tau fia I benefiti o le pao mai le la. Na lipotia le checkpoints e whaapea o videos ia, e o atu lava I le afa miliona tangata matamata, ma whaasoa ina ata o na ua talitonu I ai. O lo whautoa ina e le soifua malolo ina tangata ia alo e se mai ma awane I talitonu ina ia ata ma whaamatalanga se. O le tausanga wha le tupe ua tuana I atu, e silia ma le tolu se lau wafe tāla le tupe na wha matu uatu e le te whatu ora, e whai ai wha alawi loa mo le sosaiete o le kānesa. Ua lipotia e le Apple le si itia o tau o alato o loa e peo MacBooks, iPads ma tablets, ona o le sau I luma o le poto whaafolingo masini le Artificial Intelligence. O lo ova aia I lunga upenga ta whailangia le Apple si itanga, tolu sfuta la tupe Amerika e tutusalia ma le pea o le 5 tolu ta la tupe New Zealand, o tau whaopopo inisi o alato o loa. O se taimi mua le ova aia le si itia mau lunga o loa I se taimi pupu peitai. O lo whaatu mawina bea tau o alato iPhones e peo na lipotia. E lua se fulutasi tausanga le matua o se tamaita I Pasifika na le mawhaiona whaisa na suesuenga I le kānesa o le taufale po o le manawa. Peitai, 5 tausanga mulmuliane ai whaamaonia I le stage 3 rectal cancer. O se tasi leo whaataita inga o tangata I tuwai o nanga wa ai whaia siaki. Pe fiu fo I whaatali le taimi mo siaki ai mulmuliane whaamaonia le kānesa. E to atolu se lau 5 tolu tangata na whaia I ai suesuenga a le University of Otago na whaamaonia le colorectal cancer
cancer, ai le I atoa le tailima se fulu tausanga, na mau e suesuenga, e lata I le tolu se fulu lua pasene o tangata na iei se sasi I le whainga o suesuenga, fitu tesi maretasi pasene na te ena le whainga, pe le ianga wa afoi moni suesuenga. E o mai le tai au nei ua tele malanga wa alele ua whaale au ngā ina I Wellingtone o no winga lolo wao le tau I matangi malolosi matimu ngā mamafa. Na lipotia le tele o la au pa uu ma le motusia o le ele tise I vaenga o le atunuu mai lava le po ana po. E silia ma le se lau 5 kilomita I le itu la le malolosi o matangi I Wellingtone pe o na lipotia. O lo walo ia le ofisa wa ai tau le whaatitele o matangi malolosi I le tai au nei whaasolo atu I le afiafiana nei I le lau mua. Ma ua lipotia ua iai nisi o a onga ua tapunia I le aso. Ua taofia umawhewa inga wa alele e o ese atu. Ma whainga malanga e anga I mai I Wellington I le aso. Taofia fo I whewa inga wa a bei ona lipotia le le tio New Zealand. Ua whaatino I le pulenga nu ua porirua la la tau fuafuanga wha ale tausanga mo le tausanga o lumana I nei, ma ua wha maoni ai, o le alea I se sitanga o la fonga mo mea tō tino, e lea o fia I le vaipo o non-water rates. O lo o wha awivi mai lea fuafuanga, au nanga ale pulenga nu umana polo ke tima wha atulanga I fo I le tala wha atatau au tu o le tupe, e totongi na ia vaenga. O le amatanga o le masina nei, na fuafua ina ai le lea I o se sitanga I la fonga e lea o fia I le suawai mo le au fai la fonga o loo iai nei, I le fuafuanga wha ale tausanga luafelu ono I le luafelu fitu. Ua pa mai le lata I le sitanga e whapasene lea na ulua I fola siaina, na whaamaonia le lea I o se sitanga I le fono ale pulenga nuu I le asoana nafi. O non-water rates o la fonga ia mo meto tino ala au fai la fonga o lo fa atupei na inga luenga ese apule ngā nuu e peo awala, baka, faletusi, ma le aonga o le la pisi e tu ese mai pili o suawai. O lo fa ata otolia I le fale mai Bali se tamatala vau mai porirua o na wa fa maonia I le ngase o le meningitis ma le limonia a o iai I Bali I la lato tafaonga malona a inga e se fulu ono tausanga o Asian Faipania mai le kolisi o Aotea na malanga I Bali malona a inga e fa manatua I le fa se fulu tausanga o lona tina a e maua I ngase I se fa matalanga a se sui o lona a inga e fa pea na fa alongo ina e Asian le mai ina ua umao na ia tau mafaina se fasipua a ele I vela le lei ma mawai I le kauma inina yaso muli ane. O lo o tālia tonga fitinga o lo o whaia I lona whai ai e whaaititi ai le fula o iai lona whai ai e tusa ai mali poti. Na te Asian I le aso lulu taimi New Zealand e tusa ai mali poti la tamai ai o lo o iai pea I le potu tinga aina. Na whaia e le woa lona tina se I tu lau I lungo le Facebook e sa ili ai se fesosoa ni tupe mo le urunga alii a o iai I Bali whaapea le toe whai malanga mai. O lo o whaia suenga whaasanga I le komisina o leo Richard Chambers o no nisi o whaasea na whaa o atu pe ona whaalawi loa I le leitio New Zealand o lo o te NA Chambers ia whaamatalanga ai o lo o malamalama le Radio New Zealand o whaasea e winga I le komisina e whaatatau I se tamaitai na wheso o tai atu le leitio New Zealand I leo ma le ofisa o le minista o leo Mark Mitchell I le vaiaso taluai mo nisi whaamatalanga sa ta ue le sui komisina o leo Mike Barnett e whaapea o lo o whaia e le IPCA se suenga tuto o tasi whaapea leo e winga I whaasea ua wha o atu e malamalama le leitio New Zealand o se isi vaenga o lea suenga na sia tuai nisi o lau whaingaruenga mai le National Integrity Unit I se tasi o whaasea na whaia e se tangatai au se tālia. Mai talitonu o ia tua inga na tula I mai ini mata upu mai I tausanga o tua nai. Ua whaali le fia se whaala putupotonga I au kilani, ina ua whaamuta la lato laisene na whaangai o ia le maketi I maangele, I le mai ai o le lua se furu iwa tausanga. O le aso tolu se furu o me le aso mulimuli na whaangaluea ina le maketi I lalo o le Mangere Markets Trust, ina ua tu ina atu ele pulenga nuu, le laisene 5 tausanga I le 275 Foundation, le ua whaangaluea ina le maketi I lalo o le lua fitu 5, o le swinga na mafua mai I se whaiunga na whaia ele komiti whaafoe a o tauhu mamangele ina ua whaailoa ni au nanga fau e fia whaangai o ia le maketi I le lua whelua 5. Ele itari le au fono I fesili pe ai sea ua sa ili ai ni tangata fau e whaangai o ia le maketi. Tala fau ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o la auli.
manatu tātou te tau whai whaafatai pēr le tualan te te inga, malana pole whaasoa soa lo tau soi fua maseola, wa tātou wau mai fo i le asafareile i le whaai ungon nei vai aso. Ai o telefou ia mai Sāmoa, se mai il whaafonga. E lua tau whinga o pūlenga po whaurulunga o matanga ruenga le malo, ua pasi e le fontanga le pāne mene nei vai aso, e au fia i le whaurulunga o pūlenga o whaalapo ptonga o whale a Sāmoa. Le ua toe whiliwhilia i le kāpeneta, le whionga sautia mai vasa titi mai a tio, e toe wha wau lana tautua mole isi tolu tau sanga. O sautia mai vasa na amata mai lana tautua lua whedua se fulmal tolu, le asase e il tō whinga ofisa siri langulango, e le whaala pōptonga na amata mai le lua whedua se fulu. Ai o lana tautua na amata mai tau sanga awhiv se lau iwa se fulmal iwa, mai wala tātu le tolu se fulu tau sanga lana tautua. O le iei pēo le whaatua tuanga ma le talitonunga o le whainga malo. O lo so longa manuia lana tautua ma le whaanapa tonga. O toe au tasi e le kāpeneta. E toe whaawa wina mo le isi tolu tau sanga. E whapea foi e le sunga tāwhi sila whai puniu Filippo. Le foi wa toe whaawau lana au nanga wha ofisa sili. Mo le pūlenga o au nanga waa Sāmoa. O le tau sanga foi lua whilu se fulmal tolu. Na mata to fie fa au lulu i e le fa ala poptonga fa ale atunu. Mai le whātau sanga mua na se e le to finga ofisa siri lango le pūlenga. O tāwhi sila whai o lo o ia o mia niso whai longa maululunga e le tikeri o whaatu funganga i le tūtauta mau a inga le lua whedus whamaleono mai i Universite o le Pasifika i Sauti Fiti. Mai o stamani i walava le tumai maanga waa. E tautua i nai le malo male atunu e tau wala ile au o nanga waa Sāmoa. Ua le toi nā tia le whionga le teitai o le atunu le whionga le pānemia, ma sui o le pāle mene le fōla sia o le ilo ilongo niso i tū wha le tonu o le au o nanga kompani telefonia lua lo i le atunu. I le tūlanga tau fiso o ta inga, e le ngata le tūlanga i le o le leima i le o so o umaitu le manu le atu Sāmoa. Ai ua avea fōi mātunga lungo tangata lau tele, le tūlanga o le tau o ana o unanga SS tau interneti. Na tali le whionga le Minister of Sota Inga ma wala wha teknolosi. I atunga lunga na langa mai anisio sui whaipule le mota e au fiai ma le whaipule le tumalo whalatai masama tau. O le ua wha au fi mai e le au unanga le Starlink. E tau ina tali atu wai wha le tonu lo iai le teimile nei Sota Inga mai isi vaenga e mise lava i sala whai. E tali ai nisi o tau mawhainga wa apa nei le malo e toi luilo ma ia whaatino se teimianga i atu le lumanai. Awan mafuanga tonu an nana leina talia to rua leo mai te tonu. Alan me leo tupua mai whai poipo. E le lava la tate o te le lopo a chi e tate tere no te mine po chi fita to. Al me la tupu e te o ka uri fulka mkikira ua kere so e mer connection whai anga me au. That's the reality. Al mafuanga le na. Leo ta pena le malo. Toi mai te tonu tato Sāmoa Marine Cape. E o mai le so. E le iwa aisa le malo Sāmoa. Is an annual report. O tato Cape le. It has never been tabled in Parliament. Ale whamea Sāmoa Cape. Ale pule tua isi company le malo. Ale o mai se fesiri le malo. Poi ono Cape. Leo fa tonu. E wha foi men nai tonu ia tato. O ma foi no wha so ta ia le na ave. E le Digital TV wha tu malie ta pena. E le teimi wha tu le malo. Te wha foi men nai. Ia pūlela tato ma ia ngā whatau li maina le tau le tau te atu ngalu mai. Al wha mena lau whionga li whai. Purisa wha pela wha pela mai. Ko wha popo isika ko service provider. Ia leu whai malo le lai inga le na. O tūlanga foi le tau tali atu ia. Ono le fa pele fiong le minister ia yo fono fa tonu i tūlanga o fetuna inga o tau. Le fionga le teitai o le tunuu, le fionga la aule le mali tōpula te Valfose Schmidt. Ua sile le mtanga wenga o leo e toi ilo le whainga whaavae. O le whaala wilo le wata swafa ma fio angoi lanto e maua mai i o sa whainga leo e whala au whaasa ina. O atunga lunga na whaalia nisi o lo ia si nie le tunuu. Ua whaatupa manatu i le sui kom seno mtanga wenga o leo male mtanga wenga. I le whailo inga taro e neia o fisa whaasala lau ma le fionga i le sui kom seno mtanga wenga o leo le ia taua Samuel wa whamasanga pe on whaasala lawina fo i le TV tasi e le atunu. Le aunga le
Ko e lungo aka la ko mai sa take los fainga. Sa fai sabili. Ya, lava mau fa sanga ya ila ko. Alua kulos fainga. Ele mo ngi vai ngo fora fa sai. Ai mo wai fanga, mo i pur fanga. Ole ana sa mo wai si vai ngo so nga kula fungo e sem fora fa sai. Ole sa ko kongo ngo kongo le rate mako. Sai ko kongo fo le warrant. E la kula los fainga ia ele mo wai se vai ngo la isa pole maluang. Ala nga mo wai si vai nga so kula fungo. Le ana ko e pe mako ngo ia e nga fo ile ka ku manga ku ya mako se ko ilo ko ki kilo ia e po se me ka unga aranga ka unga ka ka ua no ki ngo mo ri me ia ke minga la ko los fainga mo wa ai pe or me nga le fa mako or ko li manga los fainga mo wa uma ia ku uma ka ku sa pele mo ko ya ia se maluanga po se isa mo le fanga se ku la fong o me uma ia associate me yo so ku la fong i fa ka kangi le ranga maku ai lu e ar ku ngai lu ngai ka ruang ku mai lu ra makanga ke le yo information mo le a ole kasi ale point nga maku ai lu mo se vai nga mako susuenga investigation tools e nga ia come forward ko ke if so soanga el merenga ngo le ka ruang nga makanku lu ngai ya ka ia ole ke los fa inga e fa ole i poki malu le kumu. E manatu le loia sinia ia unasa uni Sāpolu e soli tu la fono le ngayo inga le nei alam tanga luenga. Ono se tamaita ina whaalawi lolo na swafa o tausanga lo na fio anga malonata e na toi solo i le whaamsinonga e le le whaamau nio mōnianga sa tua i hai. Ua whaamau nia mai e le fionga le whaipule o le tu malo whale a tawha le fionga le ngoa mtua ya ale vena ale o le whaale tonu le awala na whaongaina e le fonu whaavai tufai naine ta i se lauli ma se fulu tā la na sao whangai le tana whaalua o le se lenia nisio i lantou le ua toe wala au e toe whaafu iane le se lauli ma se fulu le fonu whaavai whailo le fionga ale o le whainga mua sa tau mo whai ai le au whainga aruenga o le whaongaina le o whaamomonga tusi a ao ai mulmule ane o na toe wha o ngai lea o awala wha teknolosi, mai o i na le toe sao whangai le tala wha alua le se leni. Whai loe le ngoa mtua ua mai o na longo i lantou uma, e na ia toe wha fo iane ia se leni anga i le official fono wha avae. Ma watu i nā tua i le aso tolu se furo le maasina le neo i uni e wha angatai, au lei wha se a tulosua fo i lantou uma le atu toe mai ai le alisi, e le fono whaatonu o lo whaatonu ina polo keti nei ele malo, a to ai malamatanga wenga o leo. A o to telu niso i la tonu whaeloa le fionga le whaipule, ua mai o ona toi whaafo i atu se leni. O tala fawia, anga leile tole whaai unga le neva yaso lo tātua tunu, whaasoi fwia.
malu telele au whawhawhona. Ia tulu mama pe a whai o la tura kona. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga fiti mawanu atu I le fi na o le lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga fiti mawanu atu. Oli si whamtalanga whafsota I le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSound. E ai se isi o le tau ainga I whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia I lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa I fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tutongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. O lea ua awhatonu lava le tūla e se fulma le lua le tautua wha o pea lau le tio wha longolongo I lungo o le ea le tasi o tesi ma le tasi whamo ia e wha pea le tātou tautua ma le aunanga I lungo o tātou pengata whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube o le app o le tātou website ia na o lo whaonga mai nisi le tātou atinu iso o se vaenga lololangi e wha longolongo mai ai le tātou unanga ma le tautua o le nei aso. Ia yen manatu ia o le totele o tātou atinu na o lo mafuta mai tonu a inga ia matali sua le nei taimi ia ai maisa I lātou lo whao penga luenga le nei taimi o le lolo wā le tau ia I mātou nei Wellington ia e pei o na mai le vai tau le nei aso ia ma mai tātou telefou ia e ho atu lava le afia nā nei alu atu ai matai au ia tūlanga lolo wā le tau le malorosi o matangi masavili ia e maisi o le timunga le taimi nei o le taimi lava le nei ia I nei lava ia I porirua msalafo I lenta no atoi le sunga tu fue le tau le la ia o lo o malorosi ale angi o matangi le nei taimi ia o lea e fuelele e ngalue lava ma vava ia tupula le taimi e mafati mai ai tu lou ia le sila la au le luma tu tato ofisa fasala la ia ono tu langa le malorosi o savili ma matangi ia e maisi o le timunga le nei taimi ia e manatu o le ia fo inisi o mga ala nisi o pitonu nisi o tu malo ia o lo o afia fatasi le tu langa lo ia le tau le taimi nei ia pei ona vatu fo ia tatu telefou ana fa solo ia o le tapunia I o malanga va lele le taimi ia I Wellington lava ia o le o ta fia ia malanga va lele le taimi nei ia ona o le malo losi o le savili mamatangi ma timunga le taimi nei ia mai se o le mangolulunga o ngalu ia o peau o le sami ia I le nei taimi ia ai o le whamanatu lava ia so whape nei ia tautua nālo tātou saonga le mo I lunga le awala ia mai se tono ainga mai tawina fo I le tele o maota malawa o ainga ia ua volele ua masu esu e lunga apa ia o fale o ainga ia o nisi o ainga ua volele ua taeifa malama tu lou lava ona o le malolosi o savili mamatangi ia mai se timunga le nei taimi o le aso ia I mātou nei New Zealand ia le fo ie sa o lo a faima ma poloka ia le awala le lo ia le multa to office fa lau man ke salo le na tano to sunga to fuena le la
ia o loo whaawaupeanga luenga ia a ilatou o loo whaaleleia ma whaamaina ia awala. Mai se la au fo ia le ngau wilunga awala. Pela ona ia awala lea mātou nei i Man Kevin. Ia o loo whelele o loo pisi taimile nei ona e o mai ta avale ia ona whaonga lea o whaailoilo e ilatou o loo tutuai. Ia e whaasoasoa ina taimi o ta avale. Ia e whelele ona e tasi le awala lea e mga ala lea le awala lea e whaonga i luma atu i tata ofisi whaasalau. Ia e peila pe se lua se lau kilomita, lua se lau mita le mamao, ia le vao le tata ofisa ma le tūlanga le olo o ngau oile la au i tala mai le paka anof. Ia na au sila fia o taule na ui mai, ia na e o mai poloka ta avale i ona whaasoasoa le e ila tau olo o tūma whailo ilo. Ia au wale whaanga solonga o ta avale, ia ono saifo i tātou, e le whaingo fie ua pasi mai lau ta avale, wano isau fai o poloka ia nei. Ia pasi mai le foi lau ta avale o ka se whainga tā tālo whai, ia i la tau e mese ia nai tama ia o ngā lulue, ia i le tau foi le whamamaina, ia po o le tau avehisa ina o la au ia ua ngau i la au te tele i ua ngau i lunga o awala. Ia tate wa aia tua i le whaingo whia ngā luenga, ia o ngā luenga fo, ia o la tate wa aia tua i nai tama, o la e ili la au vole le abe ese ma, ia ala e pe wa ailunga o isi la au. Ina i te ua mawhati mai, ia ona a fia ile, alona winga. Ele whaingo whia ngā luenga nei tama ia o ngā lua le teimi nei. Masaro ele na o, ele na o le awala fo ilea i Man Kevin lea tupo le whalawlawe lea. O le tele fo i o isi mga ala ilo ulo il teimi nei, ia o lo ngā lua e nisi o lo o fole leo, o le kansol ma le whamaina o vaenga whapena, ia awa ia ki lia le leile whiawhia o ele tinu o le teimi whapene i o le lolo wa le tau ma le malolosi o savili. Ia o le melea, na matu pea o se whamanatu, ma se tua lalo ia i tātou o lo anga ia tui mga ala o lo poloka. Ia tātou whaaloalo fo ima ia tātou alolofa. Ia inai tangata e maise ia tangata o whainga luenga pulenga nuu, teitas. Ia i le tau whaamaina o awala, ia awale le ngā solonga o taawale lunga le awala ni taimi. Ia o le melea, ia tātou amana ia fo ima tātou whaaloalo inai tangata o lo ngā lulu le niti munga ma le malulu. Ia ile falele o awala. Ia afa pe fo yo naite anga ia tu se awala po se manga ala. Ia o poloka. Ia mfai foi na vala mai po fe o se vaenga ole awala nai poloka ia e longo pu ia fo il tatu tunu le taimi. Ile nei taimi. Ia wa lo o fe wa ipe il tatu tunu tiu te mafai va manga luenga. Ia me se fo fo anga nei taimi ole ole lolo wa le tau. Fai o nai poloka le awala nai te anga ia te ma le lo vala au mai tolu lima lo fatasi ia fai foi me fai lo le tatu tunu ina ia si le fia ia awala tau ona ui ai ia ona ui atu le awala nai poloka na wa tau atu ia ma nei na tulanga o tatu ngalu nga fai fatasi ma tu ngalu atu ia fai lo le tatu tunu vai nga tau ona anga ia so so me foi o tau lo anga ia tu manga alama vai nga lo poloka ia vala au mai fai lo mai ia mfa ilo lunga le tātou atinu awala si le fia. Ia ai, o les froi lava ia, mau e tātou le fia ma le mātaala i taimi o le laula ua le tau, ia a fia fo iso i fua, mai o se ta avale, ia nei fa le tonu lunga le awala, wa o to inga tau fa pene, ia e te tau ona se lau pasene, ia le leo lau ta avale, ele ngata i salutimu, o mōli, ia wa to inga malolosi isa vili taimi le pe ona mai tatu telefon o va tu le se lau kilomita le tu le malolosi ia sa ole ia ta te lo fa lai nei tama ita avale vo ia le anga i lunga o motorways ia tamalana ia mau ia mau le la ta le vo le foi u le ta avale wa ma fa ia le malolosi le sa vili ona ta avale ma ia ma ta lai va nga fa pena ia nei te wa e fa tamala le foi u le la ta avale. Ia ai ana fai nai ona le malolosi o matangi masavili nei taimi. Ia male mase se lava i o le awala. Ia tau tua nā le saunga le mu, ma tāla fui la uaf ta avale o lo fafoina ta avale. Ia maise i la tau o lo ngā le lua i ta avale afi. Ia le la tatou mei fa fianga o aso fa penei o le tele au musika pesipisenga ma fa fianga. Ia ma matu mana i fa manatu. Ia mo le tatou o tunu a tatou wanga ia tu i le fa ungol neva yaso. Ia ma lo lava le fa malolosi ngā luenga ia alo pe taringa sua mafuta mai tātou musika mfa fianga
tale tasi o pokla masani o le lalolangi o sonei ia tapeneina mfaafoina ele fionga ia lauano ati lawa o le o te 2 minuta tale o le tuna tasi la tatou i faafia fianga ia ma watu nei whaamanatu ia ai fia wala mai ili poti mai po fese mga hala o lo poloka mo le sila fia le tatou o tenu ia wala mai tolu walu lima lua o fatasi le si fonga lo moe Wellingtone musika mfaafia fianga wa tau maftanga le taimi o le auli Fianga le taimi o le auli mai le sunga taulanga tanga loa le fa tulangi to se full 20 minuta na tale o le tasi ya mo ila tauna e sauni le na tapena la tu fainga malanga le aso le nei ya mo valele ya mana ya lo vili mala valele pe vili company ya na sa tongelo pasese la la valele por company valele na sa tongelo pasese mana ya lo vili ai ya e fa mauni el vainga na ya mo le taimi to talai mo le taimi to le fainga malanga
wa o le na vatu tātou telefou e ana whaasolo o leo lo tau fia ia whainga malanga le taimine nei ia i mātou lava ia i tono Wellington ia i mana ia alu tango i vili ia le ofisa malanga ia pol kompani wa alele na sa tonge lo pasese ia awa ia nisi whamtalanga ia mo oe ia i te ua te ua misi ia ai o aso timua ia o le tātou whaia o tātou whainga siva ai me se tātou e lili tono a inga wa so le matua malulu fo ia le taimine nei no winga a malulu loa ia ele ia sisi me whaia na le whaia o whainga siva na le whaia o whainga siva ia mawa ai po ai lai pa o mai tualim kuka whaia nese tau maftanga po se ipiti fo le malulua nei taimi ia ai o leo toes full 50 minuta na tale o le tūrai tasi whatala watu sunga maua i tawati manuia lava le ia uli whaftai lava le mafta mai talo fatu si o tina matua ia lawina si umangele ma lo lava le malang manuia lawina ia mlato lo mo pe o el tina matua ia le soifua ma loina ia ma lo ful malanga yo ia sa le ia wa lo wale tau mati munga tatou ia i nei Wellington ia ai tau na sa ngale mu o so fa pe nei ole fa mo sa ngale mu ia ma futa mai tatou fa fianga ia wa tatou fa ngasi wal nei uli tale tasi ia proklame ole lano langi so nei mele feonga ya lawan ati la fa talo fatu sunga testiva mai na I Canberra Australia ya ma lo lava ya tatu le fa fianga lava pespenga ma siva Sāmoa ya fa ma fanai o na lo ma lili tono fale moi mai ya la ayu yo
musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ya, leo wal watu lesi tatu so leo. Ya, si mai fina paese. Yo, ya na tatu fainga si vam to aga eko kolese dia so maludu. Sa ena male ainga sale sa ena susu wai po io lua fatasa na malo fuatino suite au tu male fa avaoma ai no amale fale anga fulu atsili buole vade multe tsalaina ya supa ile sa Sāmoa nala la fililo ai tama matau ole taua ai no ale amalona tulanga la eliu liu ai o ole afioanga alauli mafale to sale saena huila susu ai lua patasa la malo o fuatino sio unu ue o te mitai tuana io le numero tasi a fio ai saena male ainga sale saena susu ai po io lua patasa na malo fuatino suite au tu male fa avaoma ai no amale fale anga fulu atsilibu ole vade multe tsalaina ya supa ile sa sa elenga olo to manga ile de la mai ole la o inana au ile mali to le mafua angalena olo uigo ha fio mai te au turisi wa moli mawina osio uvai sio unu ue ute mitai tuana io le numero tasi a fio aisa ena male ainga sale saena susu wai po io lua fatasa na malo fuatino suite au tu male fa avaoma ai no amale fale anga fulu atsilibu ole vade multe tsalaina ya supa ile sa ole ato e po itamaule ala
Afio aisa ena male ainga sale saena Susu waipo iyo lua patasa na malo fuatino Suite autu male fa abaonga Aino amale fale angafulu Atilibu ole made Mulfetalaina ya supa ilesa Suana iole numeratasi Afio aisa ena male ainga salsa ena Susu waipo iyo lua patasa na malo fuatino Suite autu male fa abaonga Aino amale fale angafulu Atilibu ole made Mulfetalaina ya supa ilesa Atilibu ole made Mulfetalaina ya supa ilesa Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Fia na motusia Lea no whae ua kua atia Taru ai le mafutana Tau le petia taru ai tatanata Ai se awalai Lea eo le polai Lohulu e watau hole e whaia Pea iu e aipe Pe tau lea i manu Pe tau ini mahole nei mafutana Tau mai ai te tasi O ali uma e au fetu olena Nei e nuru popea Ita ne tau marea Mosu e nei pulu pulu ni uiste aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so o se mea Ole fu ole alo fai a nia nia pea Tika pe o ona Ai ho te taria pea Lea lo fai ua pua atia Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea eo le pomai Tau vale e whaia Pe ai ue ai whea Pe tau e ai manu Pe tau ini maho nei mafutana Tau mai ai te tasi O ali uma e au fetu olemani Nei nuru popea Ita nei tau valea Musu e nei pulu pulu ni uise
sale paila le asole masala te ino yaso sete ole fu ole alo foi alia ye Tina te ona I know this te I say yo pa a pia a tuilea Ua o tali toni la pa ma honi Wa mea oe ma wo moni O te ioe o te ame ne poi le oti A pai ua e pia Vat smaila ia Ta mau left to Lima O nai ta mai Samoa mai New Zealand se lava e te leoina e a una motangata a baila ua e pia bala balava e si li ai pea tu mai o lea ua o talitoni lo pa mahoni ua mea oe ma uomoni o te ioe o te amene foi le oti a pai ua e pia pia pata smaila ia ta male pe tu Lima e mai Samoa mai New Zealand Oraya Fatuma se lava filo fo il de vaenga o le aso ma tau te whatalo fo pa whailo e atu i le mamalu o le au whafonga. Ia mai se o paanga masani a le nei fo i vaenga o le tautua le si ufonga o le lomua e le polo kalame le nei o le lalolangi o aso nei. Tala no ina ai ia ma oto atu o walo silu fia o nisi fo i umea o lo papeo na tupu ia ma hali e di mai i le lalolangi. I le nei vai tau ia ai e mua la fo yo na mato fa feilo ia tu i le sunga ia tasi ma ia wa tu i tolwa ia o mato lu fo i le tu ina tu le nei fa o ponga le tatu por kalame le nei vai aso ia mai se o le nei aso fa le tonu atu la le tau ia mato i le mua ma lo li le soi fo mnuia i lo sunga tasi ma lo fo i le tawanta Patalo fatu foi malenga nga fa alo i lo fionga la wanu nei taimi o le auli. Malo voi la foi le on sai ia wale tau fainga le tatou poklame ia e mo i le sa noanga e ui lava ina lolo wale tau le lau monei ia ele pai lava o le tu o le tatou poklame ia wale fa fonga mai le tatou atunu ia
o le tau masani lava e pe ona silfia fo ne yaso ia ia manuia lava le proklame lo fio le wan malo kai yoi o longa tu si anda to i Wellington a to i fa le tonu o le tau ele ngata i le tu i saute o le motu i watu ia a hope hoi mo le motu i saute le mai to watu i talo le tau i nei aso e a whai asi malo si o savili ia mai se ia o ti munga ma se aile le tele lono winga i le tau ana tātou whae te pe a whai e whea malanga ai ia mai se o le a Saudi pe a manawa ngā ruenga o le nei aso ia ai o le tātou tala mua le nei wha o popo ngā o le lalolangi o aso nei o le nei vai aso pe o na tau whae uiu sa ilonga o na whaina ai atu nuu i Europa ona o le ea vevela po o le meho i le tau i le ngana Peretania o le heat wave le na afiai ia le fo i vaenga o le kelope ma sa mai tau inai ia le suru fo i atu leo tangata i le amata mai lava i le ai i lone tona i Peretania e o atu i Madrid i Sepania e sue ni mea paolo i lalo la au i le tonu o paka ia whapeai ma au tafa o le waitafe tele ho le nei o le River Thames e tau wha malu ai mai le vevela o le ea whapea male si o manga. Sa lapata ia i fo i a kompani e pūlea i au nanga pasi mana foafi ai mai se isi yala o whela o inga le a whai na i o taimi masani o ia au nanga i tonu o Europa. Na tuina mai e fo i ma se wha linga aloa ia mai le ofisa o le tau le Met Service e whapea o le ea vela o whea ngai nei ma Europa e ono o atu i se tūlanga ma te utia e le masani ai i le masina le nei o Juni. Le ana mafuai o na tāpunia le tele o aonga i le tonu o Engelani, whapea ai ma Wales, e ma whaamalo si ai ni whautuanga mani la pata i ngā tau le saonga le mū, mō tangata mātua, a toa mai au pito i whaingo fia o nā whaina i ni whaafita auli o le soifua mālolo ina. E le atu nuu o Peleseuma, po Belgium, sa tāpuni ai mo se taimi i le whale tele ho i le nei e whaingo ina o le atomium i le ai o Brussels, ina ua o i se tūlanga ma tau tia le maurunga o le fua o le bevela i te tonu. Se vaenga o fuafuanga e pui ai le saonga le mū, e le ngata mo tulisi mai whafo, a e whapea tangata e asi atu i ai, male au whai ngā ruenga e ngā lue ai i le tonu o lea no fuanga tele, o stasio mata anga autu i le tonu o Brussels. Ai i le ai o Madrid, le lau bua leo se pānia, sa lipotia mai ai, le lolofi ato tulisi whapea matangata o lea a ai tele, i le vaenga o le ai e whaingoina o le Urban Beach. E tau whaamalu ai i meo paipa o fountains o lo o iai. A oa ngai i se tūlanga ma te utia le vevela o le ea. Male to tele o isi ua ngai i whaapauronga o whale ma so se mea mawai se paolo. E alofia ai le la ma le vevela o le ea. O le moli mau mai le awa ai tau, o le mafuanga o le neitu langa vevela o le ea whapele si o manga. Ona o se vaenga lau tele o winga mawhanawhana o le tau, na poloka i lunga e o le tūlangi sifo o Europa. E le ngata ina oso ai i lunga ia le vevela o le si o manga. Ai ua tau fia ai ua le mingoi ia le whengasolo inga masani o le ea vevela po le heat wave mai se vaenga tele o le atu Europa. Na whaelo mai e ofisa o le tau, le ono whaawawai pea o ia winga vevela o le ea. Ma ia whaamalosia ia lapata inga mo tangata, ina ia whaetete i le ono a whainai o latu soifua malolo ina, ona o ia whaale tonu matulanga vevela o le ea whapea le si o manga i Europa a toa.
O se tasi o te nuu o li poti mai le o pito mawhati ai tu langa vevela nei o le ea ma le si o manga i Europa o le atu nuu tele o falani. Na wha mauina ai falani le sili atu le fase 4 degrees Celsius ia le mawalunga na o iai le vevela. Mai o i le fase 4 i le teimi nei. Le au whai o tangata ua maliliu ma ua whano ai lo lātou soi fua. Whaalia mai se li poti a le Reuters, e whapea i le nei vai aso. O lātou i ua malili wai falani ona o tu langa vevela o le ea. Na male lemo ina ua filosofi i tonu ni waitafe, mo le fia mawai o se maapusanga mai winga vevela o le ea, whapea le si o manga na fia ai falani. O le atunuu o ko lea i saute, lea i masani o na tu lai mai ai, ia i tu a ingo whaalave lave nei tangata e uma le soifua ona o a fianga ma winga vevela o le tau. Ai o le la ua whapeo na ali mai ia lea lava i tu a ingo whaafita uli i tu tonu o whalani le taimi nei. Mai ua mai ta wina pea le whaatupula ia la whaingo tangata o whalani mali le mo ini whaalave lave e te so tai ma winga vevela o le ea whapea male si o manga. Na whaailo mai e le pale mia falani o Sebastian Lucrinium i le asolua na tenei e mafuli i tu pulanga te lavou i la tau na male lemo ona o le vevela o le tau taru mai le aso se furuwalu o Iuni. E ui ina e le iau ili na mai e le pale mia falani i a nuu ma a aina tu tupu ai ia whaalame lave. Aena whaalia whapea o le to tele lava o te ngata nei na haafia ia whaalave lave a o tae ele ma fe ausi ini vai ia po o ni waitafe foi mo le fia mawai o se mapusanga ma i winga vevela o le ea ma le si o manga. E ese mai ai te ngata nei na male le mo i vai ma waitafe ia ni ta maiti se to lua i falani e whapea na mali liu i le tonu o ni ta male. Ona o le vevela tele o le ea i le lua vai aso ua mawai atu nei. O se ripoti o le newspaper tele a falani o le Le Monde na tauai e talo na amata mai winga vevela nei o le ea i le whai unga o me. Lea na si iti ai i le tolu se furuiwa degrees Celsius le maulunga o le vevela i te tonu o nisi vaenga o le tunu o falani. So o malu le a whai o tangata na maliliwai ina ua male lemo. Mai o nisi o la tau nei na maua ua tō tofu i ni waitafe po o ni vai sa le te tau na o iai e au fi ai i ni ponds. O se heat wave mawa ele nei le vevela wa fi ai Europa ai mai se lava falani mai ui ina whasa i a meo fountains fo i nei iai te tonu o le ai o Pale po Paris ai o lo to tele pe tangata a to fo i matulisi mai fafo o lo o moli mawina le to tofu i ai de tonu o vai nei ona o le fia mau o se lave ai mai le vevela o le ea. Mai ua whautua i nai ele min stau ta longa ma tūpulanga talavou o le malo falani tangata uma. Ina ia whaai tete le sa ona tofu i vai ma vai tafe e le ai ni au nanga mo le saonga le mua i ai mo lo lato pui puinga. O whaamau maunga le mtanga alwenga le soifua malalo ina lo tele le Public Health Agency le malo falani na whaali ai o le awha ingo tangata sa fia ini whaalawelawe te tupu i vai ma vai tafe i le taimi o le tau mawhana whana ma ia Iuni e o mai ia se tema o le tausanga te luai. E afe wha se lau se furu ma le balu. Mai o le wha se lau ma le iwa o ia tangata na mali liu ina ua mali lemo. A o fia maua e la tau se fesoswani mai winga vevela o le ea whaapea male sio manga. I le taimi nei la a whanga solo ai le tau mawhana whana i whalani whapea le atu Europa. Ua masolo mia e le mtanga alwenga le soifua maloloi na le ono si tia mawarunga ai o la whai o tangata o le a mali liu ina ua mali lemo i le tausanga le nei
whatusa i le tausanga ua mawai. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. Iai le tātou tala i Europa, o le aso ngofua o le vai aso nei, le asa whaailoa mai iai whalawa i tele, ia le whaaiunga a le pālemia o le malo o Peretania tele, o Sir Keir Starmer, e whaamawai mai i lono tofinga o le taitai o le pātia le Labour, ai mai se ai fo i le tofi pālemia o lona atunuu. O le nei whaaiunga a le pālemia o Starmer, ua whaawawai ia le tūlanga fe sui ai o pālemia o le malo o Peretania tele i le tonu o le se fulu tausanga ua mawai atu nei. E pei ona si ilofia le mamadu o la uwhaafonga o se mau wha o punga ua whaia i tustusinga no spepo te tele o Europa ma isi atunu ua le lalolangi. E mafua, ona e fōlinga mai o lo wha awo peo na iai se tūlanga vevesi ma le mautonu ia mea tau upu whai o malo i le tonu o Peretania tele. O le malo ma le atunu o lo o te iunu i le whaalapo tonga o malo o le tau pulenga, mai o lo o whaata i tai iai le tele o pālemene i anga whainga ai maise o tula fono o lo o whaafoe ai i a lona pālemene. Ai pei ona sila fia, na amata mai le se funu tau sanga daluai i le tūlanga fesui iai o pālemia o Peretania, i le taimi na whai aile fuafuanga e whaamuta le avea o Peretania tele ma sui awai o le uni o malo Europa po o le EU, le European Union. Na mua o na whaamawai ai le pālemia sa tūla iai le nā taimi o le leo David Cameron i na ua sau le unga o le pālota whaapitoa po o se referendum sa whaia e fuli sia le au pālota e lango le tu umuri e se mai o Peretania mai le EU i lalo o le fuafuanga le e whaingoina o le Brexit. Ea ona whaasolo mai i lava lea o suinga o tai na solo i ane i le taitainga o le parti o le Conservatives po le Tories se ia o ai nei ina tūla i mai le whainga malo le Labour i le pālota tele i le lua tau sanga taluai e Peretania i lalo o le taitainga le liil nei o Sir Keir Starmer. E tūla i mai la Starmer i le taitainga o le Labour e maise le malo o se fulu wha le leitau sanga e le ito o le Labour i le taitainga o se whainga malo o Peretania tele. Mai o le fulisia i ai o le lango le au pālota sa i ai le manatu o le tele a tonu o le a umi le taimi o sana taitainga. Pei tai e pei ona whaai loa mai le nei vai aso o le foi ua tele i a tangata o Peretania ai maise o le
vaenga o lo tu nei le foi le whainga malo, nisi o sui whai pula le leiva lava lato, wale o fia iai i le li pa le mia, ona o ni mata upu wha aloto i whale i te tonu o le lato lava vaenga wha upu whai o malo. Aile ngata i lea, to te le fo i le au pālota, wale o fia iai i le taitainga se kia stama, ma lana whainga malo e pei ona iai le tei milei, lea na mafu ai lana whai unga e wha mawae mai i ona to whinga. O le atu mau pea, ona vea o ia ma taitai o le whainga malo i le tei minei, e tāri ai i fuafuanga masani o le pātia le leiba, i le sa i lia leo seisi o le asui tu langa atu i a te i le tofi taitai. I lana saunoanga wha mamae mai luma o le numela se fulu i Downing Street, o le maota lea e lala i le pāle mia o Peletania, na tawai e se kia stama, o loo i le wha moe moe, e le tau na maua se tasi e sui tu langa i a te ia, a o le io i le taimi e malo lo ai, mo le tau mawhana whana le maoto sui i le aso se furuono le masina fau o Iulai. No inga o lo iei wha o moe tau no o le teimi lana ua maua seisi e sui tūlanga i a star mai le tofi taitai. Pe a whailana e le pālota ina, pe le whaia se pālota po ai le tau o na sui tūlanga i a te ia. O le teimi nei, o le tangata lea e pei mafuli iai i a langona o le pātia le leipa e te tau o na sui tūlanga i le li pāle mia u wha mawhae. O le li e sua whaia anti-Burnham, e pe ona ta ua mai le tele o li poti ma wha asere launga mai e ngelani le ono a vea o ia ma tai whau o le pāti a le Labour. O le li nei o Burnham, e maua e le manu malona i maua i le pālota le titi, le by-election, le sa whaia le vai asu talwai le tu malo ingo o Makerfield, ia mai sa whaatautoina e a vea mo whipule o le parlemene i le asonga fua lea na whailo ai le whaamawai ngā stama mai i le tohi taitai ma le tohi pāle mia. E pei ona sil fiel ma manu lau whaafonga, o Peretania e pei fwoi o tātou i New Zealand ei, o le tangata lava e tūla i mai e taitai i le pāti o lo tū i le foe le taitai inga o le whainga malo, o ia hoi le nā e avea ma pāle mia o le tunuu, e tūsai o le whaatūlangana, ma mana onga o le tūlafono o wha le wha mai. Pei taila, e ui o ia tūlanga, ae to tele tangata i Peletania, e au fia i monisi i sui o le pātia le Labour, e pei o le ua whaalia maini o lātou manatu, o le wha mawai ai o se kia stama, wahala ngā te tauai o na toi whaia se isi pālo te tele ale atu nuu a toa e sa ili ai ia o na tai whau. Ia ai pei o na tau o le tūlanga na o lo o iai, po le a ia leisi tūlanga o le a o iai swinga nei le teita inga o le malo o Peretania tele. Ia e manatu o le a tātou i loa lava i nā iaso ia o luma nei. Ia ai usi pea le whafonga. Whafonga i le tātou polkalame le nei o le lalolangi o asanei, nai mata upoi, nai me o lo le tupu, maali mai i le tu ma le tu o le tātou lalolangi nei. O le mea tau mafa po o le mea ai vave ho i le nei e ta ua o le instant noodles, ua vea o se dasi o tau mafa e au pito i sili o nā lumia, ma to o tele tangata o le lalolangi e fia iai i le nei vai taimi.
E pe ona silo fia, o le nei tau mafa, e vave tele to e whaingo fio na maua. Awa, e nā o le whaatau mai o le pepper noodles, whaapuna le vai, mo te tala iai, ia ona whaatali loa lea mo ni 9 minute, sa eu, ia ona tau mafa lo lea. E pe o le mafuanga lea e ta uai o le instant noodles, o le tau mawhitanga, e vave ia lona whainga. A tonu e le lau i loa le neitu a inga o mea ai i sona tūlanga tā ua, po o sona o ngā, ma pā leni i tūlanga tau le soifua māloloina. Ai peita ai o lona tofo, ma le whaingo fie o lona whainga, e pei o le mafuanga utu lea e whainga tā ai o na te ena e le to tele o tangata. O se ripoti la to mai nei a le CNN, a to ai mwha mau maunga le newspaper wha le vāo malo o le Daily Digest, na tau ai wha pēa, e tusa ma le se lau luas fultolu, tasi lua tolu piliona, le au wha inga o pepa o mea ai wawenei o instant noodles, e tau lia ma wha o ngā ina i le fufonga tau mawha o tangata, i tu es o le laulangi, i le tau sanga e tasi. Ma e iaia tu nuu e matua fia tele o lātou tangata, e whao ngā ina lea tāu mawha, ai e iai fwoi tu nuu e wha ale fia iai. Ai o nai wha maunga nei a tonu e o ngā fwoi mō le sila fia e mamaru o lau wha whonga, e tātou te iloa ai, ia tu nuu e au pito i fia, i le mea ai wawele nei o le instant noodles, wha pēa manuu e le mana na o iai. O le nu mera mua i le laulangi a toa, o le atunuu lea o saina, lea ua ave iai le whaalangina, o le atunuu e au pito i tele ia le awha inga o pepa o mea ai vave po instant noodles e tau mawhalia ai le tausanga e tasi. O fuainu mela mo le tausanga e lua afe lua sifuru wha, lea o lo ngata mai ai wha maunga nei. O lo wha mau ina ai wha pēa, sa o i le wha sifuru tolu tesi valu o biliona. Le au wha inga o pepa o mea ai vave nei o instant noodles, sa tau mawhalia ai e tanga tau saina. E o e wha sifuru tolu tesi valu o biliona, le au wha i o noodles i le tausanga e tasi. Sa whaino mai fwoi i le alipoti le CNN ma le Daily Digest, e pina si lima atu iai i asaina i le tūlanga lua, le atu nuu o Indonesia. O le a whai o pepa o mea ai vave nei, instant noodles, o lo whaamawina, sa tau mawhalia e tangata o Indonesia, i le tausanga lea e lua afe, lua sifurfa. E se furu ma le wha te siono valu piliona. Ta si fa, te siono valu piliona le a whai. E so atu iai le numele tolu, le atu nuu o initia. Lea ua lātou maua le pine apa me mea i le awha inga e valu te si tolu lua piliona ia me aine o instant noodles e tau mawhaina e ona tangata i le tau sanga e tasi. E seisi whaapunga, ua manino ia wha maunga, o atu nuu nei e tolu o le laulangi, e au pito i mawai le awha inga o instant noodles, e lātou te whao ngā ina i le tau sanga. O isi atu nuu o le laulangi, ua mai tau ina fo i le si e pea o la whai o ia i tu a ingo tau mawha, ua lātou fia iai. Ai maise a o le United States o Amerika. Whaalia i le ripoti le nei o le CNN, o lo whaau o pea, o na tele ma whaatupula ia le maketi o le instant noodles i te tonu o le United States. Mai whaamawina o le tausanga le lua afe lua sifurfa, no o ai i le lima, te si tasi 5 piliona, le awha inga o pepa mea ai vave nei sa tau mawhaina i te tonu o le United States.
O Amerika, o lona ono leo maketi te tele i le laulangi mo le nei tu a inga o tau mawha o le instant noodle ma e o pito i alumia ai i ona tangata ia le tu a inga o le chicken flavor ia po o le tofu o le ano o le moa ai le ngata i le na o isi fo i tu a inga o noodles e au fi ai le beef le ano o le manufasi o le povi o le meo le shrimp ia po le ula fa pe ai mafuala au aina po vegetables. O le atu Europa, e whaale fia o na tangata e tau mawha i le tau mawha Asia le nei o le instant noodles. Ai ua mai tawina e iei nisi vaenga o Europa o lea ua amata o na maua ai fo i le mana o mia e tangata o lea tau mawha. O wha mau maunga fo i sātu ina mai e le sosi e ingoa o le instant noodle i le larolangi atoa, le World Instant Noodle Association wailoa ai o Lucia le atunu Europa sa au pito i maua lunga le a whai o instant noodles sa tau ma whalia ai i le tausanga e lua afe lua se fulwha. O le a whainga e pe o na whai lo mai mo Lucia lawa ia e lua tesi lua iwa piliona. E lona lua atu iai ia peletania i le a whainga e 5 miliona. Ona se so o tuai leo take po Turkey, fa se lau 5 miliona, sia mani, fa se lau 3 miliona, Polani e toru se lau 7 miliona, o Falani se lau 10 miliona, ma se pania po Spain i le iwa 10 miliona. La fa inga leo paper noodles, tau mo fali ai i ia tunu ui le tausanga. O nisi o atunu o Europa e au pito i pa u pe mawa lalo ai la whai o me ai wawe nei po instant noodles sa tau mawhali ai e au fi ai ia Suetena po Sweden o Finelani po Finland ma le tunu o Denmark whaape ai ma Belgium e tu sa ma le lua se fuluanga i le tolu se 10 miliona le a whai o pepa instant noodles la tau te whaao ngā ina i le tausanga tasi. Ai a whai e sila i le whaawasenga ina pe whaamata e fia i ani pepa instant noodles e tau mawhalia e tangata e to tasi. Ona tu lai mai lo lea e numela tasi pe numela mua ai lea tu nuu o Vietnam e tu sai o le lipoti e le CNN. Na whaalia mai e whaapea o le fua evalesi po le average, e tu sa le ma le valus futasi le a whai o pepa instant noodles, e tau ma whaina le tangata e totasi i le atu nuu le nei o Vietnam i le tausanga. O le whaitau a whai o tangata o Vietnam i le na tusi ngā ingoa tele taluai nei, i le lua afe luas futasi, e iwa se fukufitu ma le afa miliona. Ai e pito atu i a Vietnam, le atu nuu o ko le i saute po South Korea, le atu sa ma le fitus furuiva la whai o me ai wawe nei o instant noodles, e tau ma whaina e le tangata e totasi o le atu nuu i le tausanga. Ai o le a whainga o tangata o ko le i saute, i le latou tusi ngā ingoa i le lua afe luas furulua, e 5 se futasi tesi ma le 7 miliona. Ai o le tulunga tolu o le atunuu o Thailand. Lea e evalesi i le 5 se fuluwalu le a whainga o instant noodles ale tangata e totasi e tau mawhalia ai le tausanga. O le whaitau a whai o tangata o le nei foi atunu tele i Asia. Sa ono se fulu 5 te si iwa 5 miliona i le masina o Januari o le tausanga na tenei lua afe lua se fulu ma le 5. Ia, ai pei ona o ta ua tasi ia tonu o se tulanga foi. E ofo ai le maho whau le matutia o le totele o la tau e fia i le nei fo i tā mawha mai Asia. Ia, o tātou fia fo i ai tātou e ngō o le instant noodles. Ia ai usi pēr le whaafonga.
maisi vaenga o le taru tala, a o bevesi ai le whangasolonga o le taumusanga a le FIFA, mo le ipu le laulangi le whaanga tama o le soka, a le tupā o li I Amerika, Kanata ma Mexico le taiminei. Ai whapea ai foi ma le taumusanga o le ipu le laulangi, I le tālonga o le kirikiti ta ilua sifuru ova, ko o le T20 a le vaenga o tama I tai, lea o loo tali malo ai pe le tānia I le taiminei. Ai lipo tia mai le so lulu na te anei, le maua ai o se a vanoa, o lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, e feilo ai atu ai I le au kirikiti a tama I tai o le atunu o Afghanistan. E ui ina ua whaasa le whainga maloa le Taliban, o loo pulea nei lea atunu tele o Asia, o na haafia ia le tupao tama I tai o lo lato o tunu I so o se ta alonga lava e au fia ai ma le kirikiti whaaleva o malo. O tama I tai uma o lo au fia ai I le au kirikiti le nei, sa tupunga mai I lo lato o tunu le nei o Afghanistan. Ai na so sola ese mai ai ina ua tula I mai, ia le whaalapo tonga I salama lea e whaingoina o le Taliban, e lato te pū lea ia le malo. Pei tai o le tote lava o ia tama I tai, sa le lei I lato I le tālonga o le kirikiti, mai sa awai I au ta alo lea te nuu o Afghanistan, I aso a o le isuia lana whainga malo. Mai o le teiminei, o le totele o ia tama I tai, e pei o nā fia I le au kirikiti le nei o le oi pele tānia, ma maua le feilo inga ma sa lesa le tolu, ua no nofo nei ma ua wha mautu I au si tānia. Taruhai o le sā, ale whainga malo le Taliban I le aafia o ni tina mani tama I tai o lātu o tunu I so o se tālonga. O le mo whai ai ona tau aveina e le au le nei, ia le ingoa o lo lātu o tunu o Afghanistan. E tau wā ai le taumusanga o le T20, e pei ona whaanga solo ai I le tonu o Engilani I le teiminei. Ea mai o loo awai atu iai ma le awa New Zealand lea o loo siampini ai po o lātu umia le ipu, ale lalorangi lea fo I vaenga o le tālonga kirikiti wha le vāo māno ta mai tai. Mai o le mafuanga utu lea na le tali ai e le pulenga o kirikiti wha le vāo mālo, le au ta mai tai nei I le tau vanga le nei, o le ipu o le T20 e pei o na whaia I Engilani. Pei tai e ui lava I ia sa matapu, ae sa whaatau nui na lava o na malanga le nei au I Engilani, ma o loo whaangasolo aini a lātou tā alonga whaasama noa, mani au I te tonu o Peretania. Ai o le asalulu la o mawai lea sa mawai, ia le avanoa, ma feilo iai I lātou ma le tupu ia sa lesa le tolu. E tu sai o li poti ala u whaasara lau, sa whaali ai le nganga lango ina e lana mai estete o le tau mwhai ma le whaanaunga o ia tama I ta italo vau. Ia ti na e le lātou taleni I le ta alonga kirikiti. Whaali ai e lana mai estete le nganga fia, I lava singa ma wha moe ngau nei tama I tai, mo le fia mau o ni avanoa e awai ni tau wanga tau ta alonga wha le vāo malo, e ui ina tele le mau whawhi tauli o loo whea ngai ai ma I lātou. Whaali ai le tai malanga o le aule nei a Afghanistan, o le whaanaunga ina ia whai I lātou masui, o isi tama I tai talavou uma o lo lātou o tunu I le nei tā alonga o le kirikiti whaalewa o mālo. Mai o lo lātou wha moe maurunga, e tālo sia o le ao ngā e ono matala mai ai, ia sā matapu o le whainga mālo o le Taliban, mo isi tama I tai o le tunu e mawaila avanoa e tawa I so o se tā alonga e fia iai I le lumanae. Nā whaafita iai e le teitai malanga ma le au atoa le nei avanoa tāua, ua feilo iai malana mai estete le tupu ia sa lesa le tolu, I le mahota o le Clarence House, ma o lātou fōa iane ai I le tupu ia se miti afu kirikiti
ua saini ai o lātou ingoa na ia whaairongai, ia le tāua ia i lātou le a manoa ua whailo ia i malana mai te le tuku o peretani tele. Pei o se porkalame na maua la no ho i whai o na tu whaadisi ai, ia wale nei whaawoponga o le lalolangi o asanei, ia ai whaaftaitasi le fisosa ni mai ili tātou ngā ruenga ili nei aso whaale tonu o le tau ia tātou i le mua. Ya va malo velo fionga la wano ya multa pena no tato proclame le va ya so pa wasi va nga le fa te ya tu ayul tau sami le ole instant noodles. Lo no vinga le tai fa tu salia ya le ya noodles ya itono ni sila no. Ma ya me se la va ya tu no yo le tu asia. Pe yo ile vole le telena. Fia tele le tau ma fa le ole sai mini le ta uta to sai mini tu lo la vale le ia uli lo fiola bon. Ia ele ai po se ta uta o se Pasifika ia po se ta to in New Zealand po Australia ile li. Ia mo. Ai fa fo mai o numero tasi o sei na fast food tonu te si valu o biliona. Biliona ele o le miliona. Ia fa solo i vai a Indonesia. Initia. Ia o Europa ila au mai tau atu foi numela nei fa ma ngā CNN male. Foi Daily Digest. Ia ele vale todos fuanga ele luas fuanga ele todos fu miliona la fa io. Leo pepa nei fa au ngai ile tau sanga. Ole matua matua tia lama. Ia ale fa pensa to o tu mui. Ia tatu fa loa. Ia foi tu ai ngau ta ma fa ale la ele ai tai o tato ile ile mau runga le pe ona ia tu ui fa fo ai mo se asia ile fia ia awa ol ta ma fa ia ol ta ma fa mai asia mo sa no ai ole mai ngole le ia I fale ia ngau sia la le tau ma fale ola no wingo le matua tele o le tamo ai ngole fale ngau si tau ma fa ia pe mo fo ile tunu o lo ngau si mai ile to inga sai mini wale fo mo ia tatu inu si mo fo i Sāmoa ia le to inga noodles le ole instant noodles ele ia la se li poti masano atonu po se tei fo i tatu mo ia le tulanga o le tamao ai ngau la tau o lo o fe ngai ma ngau si ngau le ta ma ai pe ole i la mai tau o le pe wo fa ta ua i li poti nei le CNN mai si vai ngai fa le va ma lo ia ona o se tau ma fa e va vete le lo no ona maua pe atonu pe o le nganga le na o le me o le tau ma fa e va velo no fainga e uia ele ta ua tele pe le au ha tele ele fa le aiso na ga ho ele fa al soi pu malo roina tu sai ele soi pu malo roina de le mele ia aki ia ona lo na tofu po lo na taste ia ele ngata ile na lo na tau ngo fie to e va fai va sa te fie to sa mi lo ia fa vela fa ga lo ia mo na le mai tau a to no sa o tau no mo tua mau lo ai lo ia ngo sia ia tu ai ngo ta ma fa ia wa ta sin nei tau ma fa ia to inga tau la fa pe nei o le lo wa tau mal ti mu ngai to no ai ta sin nei tau ma fa e alu tele tem fa pe nei ia ai malo fa te tele la velo fionga la van molta to proclame leva yaso ole lei malo hoi lo sa il dato nga renga il so e ya fa mo foi ia la te mo se si fa mo fonga i se te mi ruma ai mo nei te mi ia mo nu tele va nga to o le to tua ta si mal dato i polua ia ai ma to fa so i fu atu ile mo mal tele lo tatu tu no mala o fa fonga ile nei tu la so i foi
lawa whaafonga tātou atunu i le proklame pe o na masani ai. Ia, le lalolangi o so nei, ia, tapina ina ma tuna atu, ma whonga natu e le whionga ia la wana. Ti lawa mo le ngang whaaftei te lava, whionga ia la wano. Ia, o le tapina ina le tātou proklame o le nei vaiaso, ia leisi rua vaiaso o lo lumunai. Ia, onu toi whaafonga le whaapoponga o le lalolangi o so nei. Leo tu le mele tātou taimi se 15 minute na tālea, leo tu e 15 minute. O na tale o leitu la elua, ya, tato mafuta, i whaafianga, pespenga su filoi, ya, ai whaamanatu pēr saunga le mūlungu la wala le tato watino, ya, o whenga soloa ia i whainga whaatau, mafuafuanga, ya, o tutongi ngā pili, ya, o appointment le whale mai, mana tuala, ya, o le laula wai o le tau i laumone Wellingtone, mai se pori rua, ya, ai whaamanatu mea, whaamanatu pēr mō tātou ia iei appointment o le nei aso ua lewa o na puk mai ia i le masina te nei, ia po le amatanga fo i le masina te nei. Ia awala ni avea le, na le whamalatu pia mo le tātou atinu. Awa ni avea le lolo wa le tau ma le timunga ma le savili ma le losi savili. Ia e whai ma alofanga o lo le alo e whaatau nu ulau appointment. Tā ua tele le whaatau nu ino le appointment o le nei aso. Ia e maise ana i o tātou mutua tausi. Ia pe a whapea o le asole e vai le fōma i le tau ina po lo matua ia vai ia fo ile le whaamua mua pea lo la usaonga le mu ia e ala lea ia se whaamalu ia o ni o whaatimu ia mawhanawhana fōi ia o la utino tu lou lava ia o le ia o atu e mori atu ia matu e whaiala siaki la fōmai ia po seisi o le ainga po seisi o le ainga e vai le fōma i le nei aso ia awane i misi ia oe awane i misi le va inga fo mai wa misi ro nei le lo po fato ato mo wori se appointment ile afal masina le la sa ya wa mo wanga ta la mani to inga appointment fo nei e vili nei ya ai mo wala so fu le la sa le ai wa se ato mo wori to inga appointment na nei time ya ona wa uti fo ya nei fo mai la to ya ai ta wa le fa malo lo si ta to ya e va ai il fo mai ni ya so ya pe afa pe o le so na wa tu mai ia e ai el fo mai e ngata i whanau matua ai mise lava ainga na yo tātou mutua tausi ia tātou aia e o lo whengai mana matua ia wana valo la tau soi fua malolo ina le avel fo mai vai tala vai ma siaki la ua o le fu tātou il tau malulu ia na ua tau fo ona mawhanawhana tonu maota malao al tātou atunu ia wana i mutua tausi o lo nofo ai Fatalo fatu i tono mota ngase mota tangata matitua o to ese o fale pui ia malo lavale ma futa mal tatou proklame ia le lavale fe lava se fale finga luenga na te faalongo longo mai ai mai mo mai ai lo auli le tele nei ia uli ia fatalo fatu ia te uto umalava ia lo ngalu lue pona foi ki mai la uli te o tono la ta vale o la taxi o le upa na te finga luenga ai ia o le loli ia o le pasi ia malo lava le tau atai malo le onsai inga ruenga o lo whenga iai ia e tau tuana ia o timunga malulu malolo savili ia ina ia whautauta le lei ia awale whenga i mga ruenga le taimi ataravatu le sunga elia la luta talofa lava elia manuia lava le neia uri whaaftai tele lava le maafta mai ia tamal lei ma aisesi ima ili timunga le malulu ia tata hui whaafia fianga pespesenga le taimi pa fo mai tātou tunu uri si whanga lau mua i Wellingtone.
to e 5 minuto le tale o le tula lua, tala fata le sunga ia bro se mase lapa, ta sile tangata ale fa nga luenga le ta fa nga luenga mai mau ana upule nga luenga le te mase yo woleva on tuli o e nga luenga yo e. Na no no loli ma pe yo si. Mani nga luenga mase, ya lo tele atu moni vo ilanga atu fa ngol ya so lia, ya tamalei yo. Ya, fatalo fo ina tatu paanga, ya tatu wo mainga ma paanga, ya tatu motua oi toke lau ya telefo fitau ya mane isitina toke lau I le ya ma to iponi dua. I telo te mo tasi. Fia tele ma to fa long ya ele tatu le jo. Ya ma to toke lau, ya le ya taloha ni toke lau. Manuia lava nei ya uli ya I fo fanga mga luenga ya olo fenga yai mai la ya na wato ono minuto tale ole tula lua le sifo ngalo mo E Wellington ma no lava ya mfa solta tu Facebook fa solta tu Facebook ya lo sa fo le na tatu le jo mo tatu nanga ya afa pe olte mo le we mai subscribe ya mtawa men fatu mu na mo ma to ni yodi ole kale via toke lau no ya misilu kizoa Ola fatu ai tatu paanga malama toke lau ola falong mai nei Jamie
nei o tātou. Wa koe fo I mai a wisi o uatunu. E le ngalo atu pea o tau wha ato whani. Toke rawe I ta mama teine. Koa mai la takareve. Le ia whala, le vai sua le unga unga. Le whaali fuo, pasi a woka whai sua. Toke rawe I ta mama teine. Koa mai la takareve. Le ia whala, le vai sua le unga unga. Le whaali fuo, pasi a woka whai sua. Ole fafianga mana misi luki sua ia marka leve ia toke lau ta tonu lava le tula lua ia uno fatua ia ilato umalava ta to paanga ia o ainga toke lau lo fie fa longo mai ia I tautua le sifonga le lau mua ia I le nei aso masa umalava te tele nei ainga toke lau masani ia fa longo me ta tautua ile aso male aso ia manel pesena ta tu mo to umalava ia misi la wali ia wa fole le wana nofo I tamaita I toke lau ia peore li leo mase ia le wa alu lon tamau ainga I toke lau le ainga ole tamaiti tinao tamaiti ia le se ilo se mea fale tonu na vaenga o se mea le lei ia pawal vaenga fo le ia mane ia fatu so le tamau ainga le tinao tamaiti toke lau male me se wa ainga mase ia ole na langa la wo le tunu le toke lau ia pe tai masina I masani mato wo malanga fo ia malanga toke lau I oi tafu mo nukunonu mo so le ese fo ile tunu le tele le tau mole ia tulo lava ia le fa fo mai ia nai tangata toke lau mai sera le faisua wa pe o tamana pe o mato fa o so na mo to fo I mato I upo pe ato fo I malanga ma na ia va tu no felesi le faisua ma le ma me o ia fa la vo sole o ka semana ia tasir minuto te ni le tu la lua ia fa talvati ia Isabella Brown ia Ellen ma lo lava te tire lava le mafta mai ia tu na le fa na tu al saunga le mulu la wala ni taimi ai mai se awala lo e uia tu ia le vai tu yo la ta fe mai ia vai fo le ia la vai ia wa on mele il taimi nei ia o lua le malo losio sa vili mamatangi ia marti munga ele matu mai la marti munga le taimi nei ia la meta watu le wa ta fe fo ia vai ia la vai ia ta sia ia woni poloka la vai te fo wo atu na nei le fiafi ia wa volem fai ona on ta vale wa volele wa poloka la vai ma volem fai ona fe o ta vale ia ta si ia uni tupu na vaenga ia to fa mana tu peta to ia lo anga ia tu I awala lo nga lue ai ia ila to lo nga fa male fa mai no awala ia la auto ulu o la au ia o vaenga mai fele le solo ia tu na ia la pale peta to ma ia ono sa le kiuna e tu e lo tavale ia mai fa longo mai fa longo mai tato proclame o le o wa tu fa fianga mo o to umala wa hel manatu to tele na ki mai le ti o taimi nei ia pona fo wa ki le lo Facebook ma tu luma ti o tele lo tavale ia mai mo mai ai ia ele tautua ale si fanga la mua ia mai se wa unei ia o lo po ia ole na Tol minuto te nei tu la lua ta to wa fianga manui la fo nei taimi mai se ia olela o te ale lua o le tolu e te na pise nga luenga le mana nga luenga ma tu uaya o nga nei fanau le fetolima Pesele nei u fatto moe ai u e vai ua e via moe
Tampai la ia jala la mai pea I say yo pa a pia a tuilea Ua o tali toni la pa ma homi Wa mea oe ma wo moni O te ioe o te amene poi le oti A pai ua e pia But the smile a ia Tamau left to Lima O nai tamai Samoa mai New Zealand Se serava e te leoina e a ngā motangata a paila ua e pia bala balapa e sili ai pea tu mai o lea mama ua au talitoni lo pa maho ua mea oe ma uo moni o te ioe o te amene foi leoti a pai ua e pia pia pat smaila ia tamau lepe tu Lima Samoa, my New Zealand. Oraya Fatuma ese lava. To my Samoa, my New Zealand. Sekia Samoa Capital Radio.
Teu fonga marie o le ofe pese ale pe nino tia fau ia e maasane lava tātou mātutua i whātunga i tuai lava ia. Ia mai le pe nino tia fau i le mawhai o na ngalo. Ia mai se lava le au mātutua. Ia pe o i latuna ia lea na maua mai le to inga whātunga nei. Ia mai tamatuai, tamasao ia, tamatua ia musika o le pe nino tia fau. Ia e whetau le leima nei taimi o le tau malulu wa o pese aia nei o pese aia e tau ona whetau i ma le tau malulu ma le savili ma le malolosi o matangi ma le timunga ia whapewa e maalili pulupulu le i afu i tono le fale ia pe kifo ia se e mafanfana ia e wha mafanfana i oe ia whaia nei ma se iputi ia ki ia ne loala ma lau YouTube lunga le TV ia lau TV la po ana i lumo lau potu malolo ia mafuta mai le tatou mafuta le ni aso se pa ile tulai lima ile fia na nei le wa tulai mel tatou taimi se fulu tolu minuta te ile tulai lua ia o le ua tale tolu mai ia ngaluenga ia mai se ila mana va o ngaluenga ma le tua o ngana fanau ia matua fa mna tua tu ila to le ai piki nei fanau le nei aso ile tua yo onga ia tau na pele sa onga le mu ia ilunga le wala ile mfai ona tu ol tau longo ia pe fa tinga talinga i lau fa longo ia le matou fa mna tu atu ia ile mfai ona tu ua mo tele lava ina matou usu mai ya songo fu over status ia tatou tau tua ia matou te mau ina la vo ia fa mo maunga matala anga i fa unga vai aso ia o ia fo ini soifu wa afia ia ona fa tamala unisi ia aya afia i soifu nisi melea ia tau na sa onga le mulu le wala
me se oina fa fuina le tavale fa fuina le tavale ia a malanga ia le ainga me se lava ia nei matua martinam fa nau patala fatu le fatu ya Julieta Yuli uli Julieta uli le mafuta mai na Hawaii aloha ya Julieta fa tele lava le mafuta mai ia o le usia William to le fo ta lofa William ia tamalei William nei ia malo lava le mafuta mai ia tatou mafuta pea ia le ngata i fa fianga pe senga ma musika se filoi le tautua le sifonga la mua i Wellington New Zealand ia ai mai se fo ia o le le unanga ia ilungo le tio fa long fa talvatu ia fa tai amosa mafuta mai melepone ia o le sunga William le sa William o melepone fo ile iai ia o fatua ia Julieta uli ia mafuta mai na i Hawaii ma na ia tele ia o hamale tau i Hawaii Julieta ia ma tuni sila le umaluluma timunga masabili tato pa fo ya Amerika Hawaii Amerika Samoa ia fa talvatu nei taimi ya tato oi musika la fa la titi ala utala no ali tasi fa tele tato pesenga ole fia siva mal tato tono
baby, sikia oe. O ita nei ua mimita, fai fui o ringa. Ile mana yo nai au fika, ua oso ai lo uniniva. Fia songi au fufunga, o na o onga. Fia te pai lo ulane le talo faya ita kei. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, sikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, sikia oe. O le pesena o le sekia oe mana ia lo liliwa nei lo tu tau matau pe liliwa nei lo tu tau nga vale ia i tono lo fale whainga luenga ia mai whaape atu lo uso ma lo tu fine whainga luenga ia sekia oe ia polo whaape anfo ia sekia oe ia ai awal whail to inga mea voilele o na vai taimi la atale tolu ia ona whaamisi lola ia o leisi o leisi ngā luenga ia wa fai fia ngā luenga la ale au fai ngā luenga ia o le hale mea la e alu fia la e alu whaano noa ele nei aso ia maua tātou fia o la fo o le whainga tā ma le tinga ina o ngā luenga ia a mai al ngā luenga ia tātou o fia le whale ia peia ona fai atu le telo taimi ma tu ma longo puia li tātou atunu ma amatu le tu alalo ma le whaamanatu ia o ha mea tu puru ngā luenga tu uri ngā luenga ai alu fia le whale ia e mafuta ma siau to lua ma siau whanau ia mana iau mātua pe a whapea ona tu te no whaatasi mātua ai aue te alu ma whaafita uli na le sa tupu el whale whai ngā luenga ia na e alu ala ia ma oi ol tau whale ia ele ilo isi au tōru ma siau whanau pula ame wai latu e pisa io tu sa le sa eita ol whai ngā luenga a le la e alua ma lo le fia na i ol whai ngā luenga i ol tau ainga ia ai le ol tau ainga le sa ele fia i ol sa ele fia i ol whai ngā luenga me lea tātou tunu ia
pe ia fai atu wa me tupu ngā luenga tu fai ngā luenga ia ai alu fie le fale se e te usos fo ila songa fuol vesa fo ia fai tala mo fai fa lenga ia ai malo ala ngā lulue malo le tau ata i tiu te mawhaiva e fo inisi o lo ngā lulue i fafo le ti munga ma le malulu ia e pei o nai tama ia lea o lo fea ngai ma le tau ili ina o la au ia o lo pa u le awala ia uta alofa ia ia le taimino ta ui mai fo i le vaenga o lo pa u ai ia la au o lo poloka i le awala ia no le susu ma le palapala ia o lo faatino le lato ngā luenga ina ia aua ne i poloka le feo i o tangata i lunga le awala ia le mea lea i le tātou atinu ia whamalo i nei tangata nā pia e tolo atu lau ta avale e ui atu iai. Ia mai whamalo i ai lato ngā luenga whi tā ma le whainga tā. Ia le teimo le tau malulu. Ia ma le timunga. Ia o le nā. Luas fulfia tu minuta te nei le tula tolu. Talo whatu le whalitua tai mane pusa. Manuia lava le nei aso tai mane. Tai te lava le mata mai sunga whamanu. Ia ma le outou ia ma futa mai le tātou puklame. Ia e pe on masani ai ia talo fo le tolu ia ona to sui fo le o le tatu o le Facebook wa ato i le valu i tula ia o tula fo no ai o me tau fa ngai no le mesele au nanga le Facebook ia ato lo le valu i tula ia to sui fo no winga talo le tolu ia winga e fo le pe atu tatu Facebook ia mo se nei se kone ia ona to fa o fo ile le si vai nga fo ia ai tatu o kuka wa ule matua yo wofo neile ile lalo langi so neile pe ona ta uele fionga la wano ati lawa ea mo meio instant noodles le masani tato meo sai mini sei va ila ia tunu asia ele tala noata mai ele tai miliona sai mini ifole le e fa nga ne tunu e tala no le tai biliona sai mini eu te relo ya Sāmoa pe ato se miliono sai mini fa ngai mea ia tau songa uma ai pe ole atu nu le o Vietnam le no ma wa tu le tato poklame pe ole atu nu le numero tasi ia le tangata le numero tasi mo me fo le tangata to tasi ai ona fa ngai ina sai mini tau sanga ato balu se fulu tasi sai mini ia tau sami le tangata Vietnam ile tau sanga ato valis futas ole matua tele ya o tunu asia ata lola tunu asia ya o pe ya ole la tau mafale e fie la tau ya ya pe ya tau Sāmoa te la fie tau me lo pu ya le ai fie tau sa pasui ma le ma fa liftalo ma fa lifa ya o tamala ya mai o i fele ile tunu oi ia ile atu asia ia pe yo lato matai ai le fai ole vave ia ole fole lo fie ia sai mini ia pe yo saina ia o fe fo lisa tu no len tau mai ia ma i atu asia ma fe intia lisa tu no ia ma Indonesia ia na tu no na tolu ia pe o le numero tasi mo me le fie tau sai mini ia wa vave e o fa ata to e mesela to ingati munga fa pe nei malulu mo savili ia e o ngata lo kuka e fai le kuka e lo le fiafi te o fa pe mai ia tatu walu sai mini na nei ia na lu uma ia la ia le ainga ia mo me o kuka vave fo le mo le fiafi ia awas fa le ia pe ona fa atu ia ele tau ona fa sai mini tau na lava faile le matua faile tau maftanga e wa le ua tele na malolo inga luenga ma onga whanau das fraile ia tua te ore kuka o le ale kuka na fai e whaatari eile ta mama le tina ma le whanau ia pulea oe ele pulea tu matu e pulea oe ena o tua e o tafal tu langa tau ona iai whatonu rei tu la lua o le si ufonga la mua Wellingtone whaafia fianga pia senga sewi filoi a wale whaafonga mai le tātou atunu ia ne tai bitale lima ia na mai ele tatou puklame le yaso ole toi kuata ile tu la fa ia ona tu na tu lo tatou telefon matala mai Sāmoa ma le pokale muli le foi fatini mai le tu la fa se pa ile tu la lima ile afia finei
na Taimiti Wellington and I do suat in Malulu. Tamana le te fo in Malulu. Ya na Taimiti na ya le la faia le le hurricanes le polisi se futa sanga ro mana into va ile Taimiti le la le na fe tuan. Taimiti le la kapi. Ya alla tu tamai te le va ia o ase pol la kapi. Tulanga na yai. Ole wato luas fu minuto na tale ole tula tolu ya malo le mafuta mai tatu programa le taimi ole uli.
aswa Felisa Mikaele mavivinga o le fionga o ai le fionga ritasi le fionga vai e sa fata ya vivinga le fionga o vai e sa fata ma le sunga ya aswa Felisa Mikaele ina oto se fulu minuto na tale o le tula tolu ile uli o le asfraile ya mato New Zealand le asulus fulmare ono yuni lua fe lua se fulmare ono ya msalo nisi watu nuu pe ona ya ia Amerika Sāmoa ma Hawaii ma Amerika o le astofine ya ila tau no winga to usta to fainga luenga ya o mātou lava ia nei New Zealand ia pe o le tele o ngā luenga e malolo i le so e uma i le so ia mātou waia o ngā nei whanau ia o to ai ngā tau whapene ia o te le lopo le al tau maftanga tau o na whatau i le mo aso malolo whapene ua whaatutu ngā tāfu i tangata e o i tua le mkuka ia ele le ia la tunu nei wa te whaitono whale ia o ngā umuvo i le pai ai kuka ma no fono ai luma no foa ma fole ma ai le saka ma le pole al kuka la fa ia to ai nga ti munga la ia ma le malulu ai tatou to fo i la Sāmoa ia sola o tatou ia ia le ma tele no mata no to ai mo sunga to fu tano no foi le nai mo Paulo to nga ti munga la fa pe nei malolosi mai masavili ia matangi alala i foilele ele itoria ulo le ole faile me ele fiafi ia tava ai lola i nai mau Paulo ngole lo pole al me afai vai atu tu le mkuka e susu uma pulu la itono le mkuka ia o me tafuafi ia o fafie wa susu uma de pis ia tatu va ai la inga yo tamana mo lai mau Paulo fo e tam fo ile no fo itua tu sei luma le faltani malo la no fo to ina man lo matua ia pe yo tama i fale o fo ile le no fo i un ngari la iti ra ia le fa tu ai tai mina ti munga va pene son ia tate va ia tu fo ile le fa ingo se saka se mau Paulo e va pe talo fai eu ta fa feta ita ile tu o ta sau nei o ta le mo le o ta le mo walto inga me le o le alu tu o ku kai fai le saka ma e fanga ile ai ya o te masalo o to te le ta to ia mai mo mai ya na mai le o langa le sa sa fo le sunga so valu yo se avidia muto le fo na sa le o langa le mo le ti munga ia vai atu le inu ta fuafi wa susu uma tono le mkuka susu male ta inafi le fa yele ya o le langa ya sola te ri ropo te lo ala fa ya kuka te mine tu mkuka ya e pe wa tele ina a inga wa fa wa ya o nga umu fo ye e fa ye kuka tono fa le pe nei ya wa sola se va se a inga se o nga umu le fa ye kuka tono fa le ia al te milani ia o te titi tofu o ngā umu ma ai ngai Sāmoa ia wo isi tala ia ona o le tūlanga o mai tau ina le tūlanga whare lau wale tau i New Zealand i Wellington i sa vili ma le manulu ia o e nau wa e o mai nei ia o mai mo le meo le tūle atu le whatisaka ale wo so le pasi e tu e fo i dai so le wahi me whape nana o mauari o me foi o nai mau Paulo e tu dia tu ai nga vole o e bo e fanga pua e ai si mau Paulo e tami tu ai tu le me fanga pua o so nei lalo fu fa tali le pasi le si pito le nu ma to so la to ai nga e me fa pena e me fa pena na o ta ai na o ta fa longo i foi ia ai sa tu pu ia so la te lo ala tu pu te minei mon me so lo mau Paulo pe ang tai fa fa ya malo en akiang malo te la ya watu lola na mau Paulo vole le wale ai mani meta fuafi o susu uma ya watu lola tamana ya mo me pui la le mkuka ya le mo le ma sunga akiang te masalo sa vole na sa we vole sunga akiang me la tu lo wale ni meta fuafi ya fatama ia lo pui le mkuka o tawatu ya isa ilau a peniata manuia lava ele o ngase urupu a termine o manuru mo savidi ya savalu ya malo tene lava yo tatu tari se o mea a tatu tari pe ya lai fa ile se pasui male
ia ma le sua mamoe e le iloa le ai o le faalifu misiluki ma le eleni tasi la le pese mantua ia sola sa fa mo moe ia pepe fai le ia sola ia tatou te masalo sa fa mo moe fo tatou la iti e tatou tina ma tatou matua pese na le ia msi tatou e le ilo pese na pese fa mo moe ia pepe fai le ia sola sa mo to ino atam Atamu, 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 wasoso laileva. Atamu, 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 wasoso laileva. Atamu, atamu, wasoso laileva. Awe atamu, atamu, wasoso laileva. Fatimaila wole mati wala Fatimaila wole mati wa faya yola titi wala Fatimaila wole mati wala Fatimaila wole mati wa faya yola titi awe atamu, atamu, wasoso laileva. Awe atamu, atamu, wasoso laileva. Atamu, 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 wasoso laileva. Wala Fatimaila wole mati, wala Fatimaila wole mati, wa faya yola titi. Awe atamu, atamu, wasoso laileva. Awe atamu, atamu, wasoso laileva. vai la mana ya ya o pese na to ino atamu pese tua ya sola so le ya si o tato e misel tato o tu lo la vole ne ya uli o fa longo mai e le fa longo le pese le ya sola misiana yo tato matua na tina na yo tato tina sa fai alfe au ia mafai ia fuafuanga ma fodele mafai kuka le kutolo mkuka pe fa pa uli koko ia ai si ia ilungo le vai o vai ma lue fa pe mai awe akamu e la mur koko ya on tulanga na ya ina o tolu minute ona tale o le tula tolu ya masalo o le tale tolu ya o to sui ele tato Facebook wele leo o mo le valu tula fono la vai ele oni me fo le alo lua mo tu tato fa salonga nei pe o tolu ai es Freud Vesta tas tele to sui ele tato Facebook te la o fa le o pe atu tu lo te o ma tu tato pe atu tato Facebook tu lo ya ona to e fa tele mo nei se kone ya ona ne to fa fo atu tato Facebook nei taimi ya ma lo la fa ta lo fa tu ya amilia fa moana manuia lava le nei uli fa after te lava le mafta mai ya ma le sunga ya fa tiu wila ya ma lo lava fa after te lava ya ole si fonga lava ya nei la moi Wellington
Ona na tautua fa au pea se pa ia le tulai lima i le fiafia na nei. Ia o le toi kuata le fa i le fiafia nei to e tuna atu tātou telefou matala mai Sāmoa. Ia ona tātou mafuta lo le pukala muli o le foi fatini fatala fatu ia Epolin Masua po fea se mea lai faatimu le nei taimi. Ia faatimu a tāle tolu te iau mana malu le fa. Malo Epolin, faftai tele lava le mafuta mai. Manuia fo ia anga ia tu fa ingola vai aso. Ia wa le tāle tolu. Tātou ia anga ia tu nei whanau, piki nei whanau a onga. Ia oka. Le sau o le malulu, ma le savili, ma le timunga. Ia tautua nā, le sau ngale mua nei whanau, le teime kolosi ai. Wa o to inga timunga, ma teime aso whapene. E tele na tā lo le longo mai le ato e whawhata maiti, le ato le tawa le kolosi la wala. Ia tātou la ia leo atu e piki nei whanau. Ia tautua nā, le sau ngale mua, whaalualu le mua, lau tawa le lumo kolosi o a onga. Ia ua le sau ngale mua nei tātou whanau. Ia tātou mafuta pea, ia mwhaafonga i pea le tautua nisi fonga la mua Wellingtone. I lunga le tātou wala leo, frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo, e whapea la unanga i lunga o tātou upenga te whailangi. Alrighty now, every time of production. Are you ready? Here we go, let's go. Samoa,
Fianga mai na pese le heavy tamata si le o fai pese tuai asola ya le o to mai ya wa fa fianga ya to e fa manatu ya to e la langa taleni ya wa me to watu tasi le o fai pese ya pe ona ya la to walo ya wa mata ona to mai to e to fa ma popo me to e la langa amerika taleni le ale o fai pese le heavy tama ina uono minuto te enele tula tolu ya fa malo atu nei fa nau salo na utu wa onga wa pisi ya lumo mga ala ya po lumo kolosi wa onga ya ni time ya tamaiti ya fa pe na tu te fa longo mai te tonu ta vale ya e fa malo atu le tato le tio ma le tau tu le nei si fonga la mua ya te uto u malava tamaiti ya onga sa fe ngai uto le nei va yaso mai lava le aso fua se ia pa ia mai ia le aso farele nei ya ole tutaua i ole na ua i umale manuia o ngole nei vai aso ma lo fa ma losi ia fa ma lo fo i lo sta i lo tina ma lo tama ia ma lo fa i lo tama ma lo tina na i se me mori o ile a onga ma toi piki ia i le taimi tu uai ia amele fa i lo sa fa tai se tama ma se tina ia mo nei vai aso ato ia e mai se ole sa uninga ma ta pena ina o la lancho le auli ia male vainga foi le umana momori o tau le onga ia ona o lola i ola ue fainga luenga mana ia fai sautala mana ia ta maiti nei taimi tono ta vale pa fa pena tu fa longo mai ia mana ia la fa ta imela utala la fa ta maiti o mala le fa longo mai tono ta vale ia o pisa ia fa pel tala fa yo matua ia fa pe fa lo tina malu tama ya dad mamam ya po na ol tama fo ina na lu atu piki oe fa ia dad ya po lutina fo fa ia mam ya fa taite lava moli no matou le nei vai aso atoa ya mali toi piki no matou ile tu ua yo onga ya mai se ai ya ole tapina ino matou lancho le ole onga ile aso male aso vai la mana ya te fa longo atu ese are falongo na uma tu pe fa ftai fa pe na tono ta vale wa le uto wol fa le temine esa ya na fa ftai na uma tu fa isa fa ftai ta mait ya fa ftai fo ma tu fa na le sta in neva yaso ya ale na fa ftai tina le fa ftai el tina ta ma le sta il ya i tono fa ya tu el tina ya ole va yaso ole aso al fa ftai mo mori fa ftai le si mo mori fa ftai le si fa ftai fo ta mai el tina ne va ya som fa ya tina fa ftai tele lava mo le fanguino ulunga na o tau tu ai nga lue vai la mana ya wa le hotel no mana nga lue nga no piki na fa ya pe fa ftai fo tina ta ma fa ya wa le mana fa ya te fa ftai ya mo lo sta in ne va ya so i lo mana va mai tala u to tini ya ave tu al masine tai lava e vai la mana yo
Ia wal tele au taimi e ratu tamata talon to tini whainga luenga tu ia ilu mal potu malolo. Ia e maina i tamiti ave tu ole potu e whaitanga. Ole aso al whaftaile si les. Ia mo fia whale wei mo manuanga luenga ma onga le aso ia whaftaile tua. Ia ole si whanga nela mo Wellington e waiva minute te enele tu la tolu. Ia tātou woi musika ma nai whamanatu ma tātou talu no. Ia fia viri mai foi. Ini mea mana ia whamanatu mo tātou atunu. Ia malau mai tolu lima lua whatasi. Tātou whasoa ma tātou talu noa. Ia o tātou waka ia tu il whai ungal vai aso. Ia ai fia walau mai. Au te walau mai o umalaka pi. Ia oe. Lewa siampinin mato au hurricane si supalaka pi. Ya wala te wala mai talo talo no mai talo ngol vason te nei nei o lewa la fa eval mato ipu nei Wellington. Yo. Se fulu minute wa te nei le tu la tolu ole si fonga la mua ya Wellington ma na fa fianga nei taimi. Ya fa fianga si filoi la fa no file mu nei taimi malu lu mati mo. Luenga Epolin talo fai ya maluar on sai fa malosi.
Le fafianga mai la pese ia ale penino te fau. Tamane yo tamaya tamatua yo malulu matimunga. Yo mo pese na wo vai vai ya wo fia moe. Yo te lo la ngona nai mo te ngatale sa fainga luenga mai le tao na lila. Ya ile timu mo le malulu matua vai vai ya. Ona winga no tau no wa le fale. Ya tu lo lava ya fa malu. Ya pulu lo mari af. Ya fa longo le manongi ole ani le ole kuka le fa mai tu ale kuka. Ya wo mau. Ya fa pela ole mana ba tu le malulu mo le malili. Ya luatu ele ifea la ilunga le ainga ola lava fa le moi. Ale wote ale todo. Ya ele o se tali le tali na mo tatou le kuka. Ya tatou le no fale e tau fu ina ilo tatou fa fe loa I po le alto inga fa fe loa ye ia le unga lulue ia mle awa onga ia no fa mla tuatu ia le la fa fango tu o tou ia ilunga le mo mo al taimil nei ia le o te al tolu ia amele no fo lo ilunga tatou ia le la tu ia tu le ia pot ole o te al todo le la mana va mala fenga wenga ele te foi se me ai ya no folo ilunga vai la mana il to inga fangu le na luas for minuto te ele mele le tato poka la ele ngata ina matu fa manatu ya ma fo le matu lalo ma fang watu ya I tulanga tau ona ia fa ingol vai aso ma pena ia ale fa fango tu foi o tona na moe mai lava na leila ia e tau man nei taimi ona na lava tu te moe ale o mana matu lo foi nganwen me le tato le tio e fa ia fango tu o tona moe ia ai malo lava le on sa nganwen ia o tala tau titari ai ia fa pe ona wa e ala nei lunga ona la utui wala utui le fa ia tu nei o tu sa le tanga tu ia tu tau potu o to ia moe ia Luas for minuto te ene le tula tolu. Ia tapena so nei ina lele
There is ainga mal pesere na la upele ea o e langona mai. Yo e matua leva na e moe te le te no foi lunga faise me ai o le la mana mahatu le ainga ya ai. Ya ana lava te moe. Ya no folo i lunga. Ya e faise me ai. Ya o alto ina malo matua nara wa ma lili luma sitting room. Ya ana fai fai au ta alonga lau telefoni. Te ala afa le tolu. Si fonga la moe Wellingtone. Ya te fa malo atu le taimi. Ya lo sia April masua ya lo ngadua le taimi ya lo ngesi Paul te malo ya ta ulo la me ni sif po ya pe sifi e fole ya lo le pule le fale ya pule ya la finga lo pe ya ai malo la va April malo la nga lue malo fo ile on sai ya on ya tunu ya on nga nga me uma ale nga lue nga ya ale to anga finga nga ya ole to ngia fo ipili ya on ta o me ayera inga ia o mea onga whanau, ia o mea whaiwha le lotu, whale kalesia, ia man tupela fo i Sāmoa e whaisa o wha ia vahanga le Sāmoa. Tēra a whale tolu o le si whonga la moe Wellingtone, o le toi kua tala wha, o na tui nā ture o tātou talafo ma tala mai Sāmoa, ma le polo kalame muli muli e wha mai aile tātou onanga le ape fwoi wha tini. Te i pa ia le tulai 5 i le afia fine. Ia on tātou wha maa vaero lea e wha toa wha mai. Ia mātou talo atu. O tātou tā ape o umal tau tuari si whonga lau mua le tāo le 5. E tolo i matautu. Male peni sula i muli no. Pia si o utau langa manaya e fe pula mai ile sau o ata uma o petu o le lani e sunungia ia umasia uhani a o basa le pasina se y es solo y a Sāmoa
Ele mawhai nanga o na ngalo Le tape mali o mai singano Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le basi na se I esusulu Ia Sāmoa no uatulu Se ibai mafianga Ie mama atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la tunulele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi ata Walai ona to atele Le au mai mo Ia Sāmoa Le masina se I esusulu Ia Sāmoa lo uatulu Se ibai mafianga Ie mama atele matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la tukulele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele Mane ilano ole niu Na o umasia upele
si olanga le ai mase isi e fa alua ina le mafutanga ai ona o pauolo olanga e le tantana a uale sa e se va fai mayo ita e fiatanga a uale sa e se va fai mayo ita e fiatanga Tala falava le whapoponga o tala fau mai le si fofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli.
O loo fautua ina tangata I Wellington ina ia tautua na whioa inga I le nei aso, ma ia no nofo I le fale, pe a whai e le mo o mia o na whai malanga I lunga o le ala tele. Na ripotia nisi o awala na tapunia, la taile sami, o no le mau lulunga o ngalu, o mai lunga le ala tele. Ua tapunia le ala lau papa I Gisborne, ina ia tau fia I whioa inga loli, ona le o saunga le mu. Ua le whatau no ina fo I le solo te te ale au tine mu sa fua, mo leo a uli o le aso. O le masina taluaina tau fia I se ali I fo mai ilona toi fo I atu I Australia, o no lana ai tālafu e ala lea I lana student loan, e se lau walu se fulu afe tāla e le I tutongi ina I le ofisa o la fonga. Na tau fia Vic ina malaiwa alele I Wellington, ina watau mawhai e toi fo I Australia I le meolo o nofo mwhainga ruenga ai o se fo mai, I le tolu se fulu tau sanga o tua nai. Na tau fia leo I po e tolu, tau fia lona tusifo lau, ma ua atoa le masina o lo I New Zealand la vai le toi fo I atu I Ausitalia. E tusa mali se lau valus fulu afe tāla le student loan na Vic e le itutongi ina, pe ona whaatulanga mai e le ofisa o la fonga. O Vic o le tangata lona se fulu tolu lea ua tau fia I tua oi, ona o student loans. E silia ma le tolu se lau se fulu afe tāla le student loan alona uso ia Bob, e le itutongi ina foi, na malanga mai lea auso I New Zealand e asila la tama ua ngase, ai ua iai le popolenga ia Bob ina ne I tau fia fo ia I le malaiwa lele, ma le mawhai ai ona malanga e se atu ma le atu nuu. Ua whalau I loa le tupo sa alisa le tolu lau whainga o ana la fonga na tutongi I tausanga wha ale tupe mai tausanga o tua nai. I le tausanga wha ale tupe lua whelua whae le lua whelua lima. Sa tutongi nai I le tupo sa alisa la fonga e tusa male se fulu lua teisima le iwa miliona pauni Peritania I la fonga o ana tupe maua ma la fonga wha upopo I lunga o tau o whale toi wha atau watu. Po o capital gains tax na wha lau I loa fo I la fonga ale Berenice Williamu e tusa lea male fitu teisima le fitu ono miliona pauni Peritania leo whainga wana la fonga I le tausanga wha ale tupe lua whelua wha I le lua whelua lima. O le ale toi nofo le tupo sa ale sa le tolu I le nofoanga ale a inga tupu le Buckingham Palace pe a mai anga luenga wha afo I le fale I tutonu o le se fulu tausanga na wha alua I le tolu se lau ono se fulu iwa miliona euro. O le fofuanga ina ia tatala atua I tangata lau tele le fale o le a inga tupu mo mai moanga I le nofoanga ua lata I le lua se lau tausanga o nofo ia ele ainga tupu. Ua iai popolenga I leo whaitoa wha o le kānesa, o naoni whaasara launga a tangata I te e kulimi e pui mai ai le pao mai le la po o sunscreens. Leo lo whaasara laua la tau whaasara launga le sao, ma le nau ta inga e mulmuli ta I ai tangata I lunga o penga o fiso ta inga. O lo wa ai lunga le TikTok ma le Instagram, hata po o videos, o lo whautu aina I tangata I awane I toi whaonga aina sunscreens I le la. O lo whaasara lauina o kulimi ia e lei, ma e tau fia I benefiti o le pao mai le la. Na lipotia le checkpoints e whaapea o videos ia, e o atu lawa I le afa miliona tangata matamata, ma whaasoa ina ata o na ua talitonu I ai. O lo whautua ina e le soifua malolo ina tangata ia alo e se mai ma awane I talitonu ina ia ata ma whaamatalanga se. O le tausanga wha ale tupe ua tuana I atu, e silia ma le tolu se lau wafe tāla le tupe na wha amatu o atu e le te whatu ora, e whai ai wha alau I loa mo le sosaiete o le kānesa. Ua lipotia e le Apple le si itia o tau o alato o loa e peo MacBooks, iPads ma tablets, ona o le sau I luma o le poto whaafolingo masini le Artificial Intelligence. O lo ova aia I lunga upenga ta whailangia le Apple si itanga, tolu sfuta la tupe Amerika e tutusa lea ma le pea o le 5 tolu ta la tupe New Zealand, o tau whaopopo inisi o alato o loa. O se taimi mua le ova aia le si itia mau lunga o loa I se taimi pupu peitai. O lo whaatu mawina bea tau o alato iPhones e peo na lipotia. E lua se fulutasi tausanga le matua o se tamaita I Pasifika na le mawhaio na whaisa na suesuenga I le kānesa o le tau whale po o le manawa peitai 5 tausanga munmuliane ai whaamaonia I le stage 3 rectal cancer. O se tasile o whaataita inga o tangata I tuwai o nanga wa ai whaia siaki pe fiu fo I whaatali le taimi mo siaki ai munmuliane whaamaonia le kānesa. E to atolu se lau 5 tolu tangata na whaia I ai suesuenga a le Universitea o Otago na whaamaonia le colorectal cancer ai le I atoa le tai 5 tausanga na maua suesuenga e lata I le tolu 2% o tangata na I se sasi I le whainga o suesuenga fitu tesima le tasi pasene na te ena le whainga pe le ianga wa afoi moni suesuenga.
E o mai le tai au nei ua tele malanga wa alele ua whaalea o ngā ina I Wellingtone o no winga lolo wao le tau I matangi malolosi matimu ngā mamafa. Na lipotia le tele o la au pa u ma le motusia o le tise I vaenga o le atunuu mai lava I le po ana po. E silia ma le se lau 5 kilomita I le itu la le malolosi o matangi I Wellingtone pe o na lipotia. O lo valo ia le ofisa o va ai tau le whaatitele o matangi malolosi I le tai au nei whaasolo atu I le afiafia na nei I le lau mua. Ma ua lipotia ua iai nisi o a onga ua tapunia I le aso. Ua taofia umawhewa I ngā vaalele e o ese atu. Ma whainga malanga e anga I mai I Wellingtone I le aso. Taofia fo I whewa I ngā waa pei ona lipotia I le tio New Zealand. Ua whaatino le pulenga nu ua porirua la la tau fuafuanga wha le tausanga mo le tausanga o lumana I nei, ma ua wha maoni ai, o le alea I se sitanga o la fonga mo mea tō tino, e lea o fia I le vaipo o non-water rates. O lo o wha au iwi mai lea fuafuanga, au nanga ale pulenga nu umana polo ke tima wha atulanga I fo I le tala wha atatau au tu o le tupe, e totongi na ia vaenga. O le amatanga o le masina nei, na fuafua ina ai le lea I o se sitanga I la fonga e lea o fia I le suava I mo le au fai la fonga o loo iai nei, I le fuafuanga wha ale tausanga luafelu ono I le luafelu fitu. Ua pa mai le lata I le sitanga I whapasene lea na ulua I fola sia ina, na whaamaonia le lea I o se sitanga I le fono ale pulenga nuu I le aso ananafi. O non-water rates o la fonga ia mo meto tino ala au fai la fonga o lo fa atupei na inga luenga ese apule ngā nuu e peo awala, baka, faletusi, ma le aonga o le la pisi e tu ese mai pili o suavai. O lo whaata o tolia I le whale mai Bali, se tamatala vau mai porirua, o na wa wha maonia I le ngase o le meningitis ma le limonia a o iai I Bali I la lato tawhaonga malona a inga, e se fulu ono tausanga o Asian Faipania mai le kolisi o Aotea, na malanga I Bali malona a inga, e whamanatua I le wha se fulu tausanga o lona tina, a e maua ai I ngase, I se whamatalanga a se sui o lona a inga, e whapea na whaalongoina e Asian le mai, ina ua umao na ia tau mawhaina se whasipua a ele I vela le lei, ma mawai I le kauma inina iaso mulimuli ane. O lo o tālia tonga fitinga o lo o whaia I lona whai ai, e whaaititi ai le fula o iai lona whai ai, e tusa ai mali poti. Na te Asian I le aso lulu taimi New Zealand, e tusa ai mali poti la tamai, ai o lo o iai pea I le potu ti ngā ina. Na whaia e le woa lona tina se I tu lau I lungo le Facebook, e sa ili ai se fesoso ani tupe mo le urunga lii, a o iai I Bali whaapea le toe whai malanga mai. O lo o whaia suenga whaasanga I le komisina o leo Richard Chambers o no nisi o whaasea na whaaha o atu pe ona whaalawi loa I le leitio New Zealand. O lo o te NA Chambers ia whaamatalanga. Ai o lo o malamalama le Radio New Zealand o whaasea e winga I le komisina e whaatatau I se tamaitai. Na wheso o tai atu le leitio New Zealand I leo ma le ofisa o le minista o leo Mark Mitchell I le vai aso taluai mo nisi whaamatalanga. Sa ta ue le sui komisina o leo Mike Barnett e whaapea o lo o whaia e le IPCA se suenga tutu o tasi whaapea leo e winga I whaasea ua wha o atu e malamalama le leitio New Zealand o se isi vaenga o lea suenga na sia tuai nisi o lau whainga ruenga mai le National Integrity Unit I se tasi o whaasea na whaia se tangatai au se tālia. Mai tali tonu o ia tu ua inga na tula I mai ini mata upu mai I tausanga o tua nai. Ua whaali le fia o se whaala putupotonga I au kilani, ina ua whaamuta la lato lai sene na whaangai o iai le maketi I maangele, I le mai ai o le lua se furu iwa tausanga. O le aso tolu se furu o me le aso mulimuli na whaangaluea ina le maketi I lalo o le Mangere Markets Trust, ina ua tu ina atu ele pule ngā nuu, le lai sene 5 tausanga I le 275 Foundation, le ua whaangaluea ina le maketi I lalo o le lua fitu 5, o le suinga na mafua mai I se whaiunga na whaia e le komiti whaafoe a o tauhu mamangele ina ua whaailoa ni au nanga fau e fia whaangai o ia le maketi I le lua whelua 5. E le itari le au fono I fesili pe ai sea ua sa ili aini tangata fau e whaangai o ia le maketi. Tala fau ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le au auli.
tu tātou te tau whai whaafatai a pēle tualan te te inga, malana pole whaasoa soa lo tau soi fua maseola, wa tātou wau mai fo i le asafareile i le whaai ungon nei vai aso. Ai o telefou ia mai Sāmoa, se mai il whaafonga. E lua tō whinga o pōlenga po whaurulunga o matanga ruenga le malo, ua basi e le fontanga le pānemene nei vai aso, e au fia i le whaurulunga o pōlenga o whaalapo ptonga o whale Sāmoa. Le ua toe whiwhilia i le kāpeneta, le whionga sautia mai vasa titi mai a tio tio, e toe wha wau lana tautua mo le isi tolu tau sanga. O sautia mai vasa na amata mai lana tautua lua whedua se fulmali tolu, le asa se e il tō whinga ofisa siri lango, e le whaala pōptonga na amata mai le lua whedua se fulu. Ai o lana tautua na amata mai le tau sanga awhiv se lau iwa se fulmali iwa, mai wala tātu le tolu se fulu tau sanga lana tautua. O le iei pēo le whaatua tuanga ma le talitonunga o le whainga malo. O lo so longa manuia lana tautua ma le whaanapa ptonga. O toe au tasi e le kāpeneta. E toe whaawa wina mo le isi tolu tau sanga. E whaapea foi e le sunga tāwhisila whai puniu Filippo. Le foi wa toe whaawau lana au nanga wha ofisa sili. Mo le pūlenga o au nanga waa Sāmoa. O le tau sanga foi lua whilu se fulmali tolu. Na mata tō fie whaaululu i eire whaalapa ptonga wha ale atunu. Mai le whātau sanga mua na se e le tō whinga ofisa siri lango le pōlenga. O tāwhi sila whaiolo o ia o mia niso whaai longa maululunga e le tikeri o whaatūfunganga i le tūtauta mau ainga i le lua whedus whamaleono mai i Universite o le Pasifika i Sautei Fiti. Mai o stamani i walava le tumai maanga waa. E tautua i nai le māloma le atunu e tau wala ile au onanga waa Sāmoa. Ua le toi nā tia le whionga le teitai o le atunu le whionga le pānemia, ma sui o le pāle mene le fōla sia o le ilo ilongo niso i tū wha le tonu o le au onanga kompani telefonia lua lo i le atunu. I le tūlanga tau fiso o ta inga, e le ngata le tūlanga i le o le leima i le o so o umaitu ni mano le atu Sāmoa. Ai ua avea fōi mātunga lungo tangata lau tele, le tūlanga o le tau o ana o unanga SS tau interneti. Na tali le whiongo le Minister of Sota Inga ma awala wha teknolosi. I atunga lunga na la ngā mai anisi o sui whaipule le mota, e au fiai ma le whaipule le tuma lo whalatai ma sāma tau. O le ua wha awhi mai e le au onanga le Starlink. E tau ina tali atu wai wha le tonu lo iai le teimile nei Sota Inga ma isi vaenga e mise lava i sala whai. E tali ai nisi o tau mawhainga wa apa nei le malo, e toi loilo ma ia whaatino se teimianga i atu le lumanai. Awan mafuanga tonu wana na leina talia to rua leo mai te tonu. Alan mele watu pua mai fai poipo. E le lava lata te o tele lopo a chi e ta te tereno te mine po chi fita to. Al mele tupu e ta. O ka uri folka mkikira ua kere. So e mele connection fai anga mea. That's the reality. Al mafuanga na. Le uta pena le malo. Toi mai te tonu tato Sāmoa Marine Capo. E o mai le so. E le iwa aisa le malo Sāmoa. Is an annual report. Or tato Capo le. It has never been tabled in Parliament. Ale vemo Sāmoa Capo. Ale pule tua isi company el malo. Ale o mai se fesiri el malo. Poi ono Capo. Le ufa tonu. Le fa foi melmena tonu ya tato. O ma foi no fa so ta ia le na ave e le titolo TV fa tu malie ta penna e le temi fa tu le malo to fa foi melmena. Ia pulela tato ma ia nga fa tau li maina le tau le to te atu ngalu mai. Al fa mo mena la fiona li fa por sa fa pela fa pe mai. Ko fa popo iska ko service provider. Ya le fa el malo le la ia ngale na. O tu langa foi le tau tali atu ia ono le fa pele fiona le minsta ia io il fono fa tonu tu langa fetuna ingo tau. Le whionga le teitai o le tunuu, le whionga la aule le mali tōpula te Valfose Schmidt. Ua sile le mtanga wenga o leo e to ilo le whainga whaavae. O le whaala wilo le wata suafa ma fio angoi lanto e maua mai i o sa whainga leo e whala au whaasa ina. O atunga lunga na whaalia nisi o lo ia si nie le atunuu. Ua whaatupa manatu i le sui kom seno mtanga wenga o leo male mtanga wenga. I le whailo inga taro e neia o fisa whaasala lau, ma le whionga i le sui kom seno mtanga luenga lo leo, le ia taua Samuelu a whamasanga, pe on whaasala lawina fo i le TV tasi e le atunu. Le aunga le
ku e lungo aka ila ko mai sa take los fainga sa fai sa vili ya lava mau fa sanga ya ila ko al wa ku los fainga ele mo ngi vai ngo fora fa sai ai mo wai fanga mo i pur fanga ole ana sa mo wai ngi si vai ngo so nga ku la fongo e sem fora fa sai ole sa ko kongo ngo ko le rate mako sa ko kongo fo le warrant e la kula los fainga ia ele mo wai se vai ngola isa pole maluang ala nga mo wai si vai nga so pula fongo le ana ku e pe mako ia e nga fo ile pa ku manga ku ya mako se ko ilo ko ki kilo ia e po se me kaunga aranga kaunga ka ua mo ki ngo mo li me ia ke me ngala ko los fainga mo wa ai pe ol me ngale foi mako or ko li manga los fainga mo wa uma ya uma ku sa pele mo ko ya ia se maluanga po se isa mo fanga se kula fong o me uma ia associate me yo so kula fong e foi kakangi le era ma ku ai lu ya ku ngai lu ngai ka lu ku mai lu ra makanga ke le yo information mo le a ole kasi ale po nga ma ku ai lu mo se vai ngo ma ko susuenga investigation tools inga ia come forward ko kele if so swang el merenga ngo wile leo galu nga maka ku lunga ya kaya ore kele os fa inga ia fa ole i poki malu le ku e manatu le loia sinia ya unasa uni Sāpolu e soli tu la fono le ngayo inga le nei lam tanga luenga ono se tamaita ina fa ala wilolo na swafa o tausanga lona fio anga malonata ana toi solo i ele fa amsinonga ele le fa mau nio monianga sa tua i ai. O fa mau nia mai ele fionga le faipule o le tu malo fale ata fa le fionga le ngoa mtua ya ale vena ale o le fa le tonu le awala na fa onga ina ele fonu fa avai tufa ina ele ta ise lauli ma se fulu tala na sao fanga ele tala fa alua le se lenia nisio i lantou le otoe vala au otoe fa fu iane le se lauli ma se fulu le fonu fa avai. Fai lo le fionga ale, o le whainga mua sa tau mo whai ai le au whainga aruenga, o le whaonga ina leo wha monga tusi a ao, ai mulmule ane o na toi whaonga ai lea o au wala wha teknolosi, mai o i na le toi sao whanga ai le tala wha aluole se leni. Fai lo le ngoa mtua ua mai au na longo i lantu uma, e na ia toi wha fo iane ia se leni anga i le official fono wha avae, ma watu ina tuaile aso tolu se furo le maasina le neo iuni e whaangatai. Au lei whaase a tulosua fo ila tu umo le atu toi mai ei le lisi. E le fonu whaatonu o lo whaatonu tonu ina polo keti nei le malo. A to ai malamatanga nuenga o leo. Au le to telu niso ila tu na whaeloa le fionga le whaipule, ua mai o ona toi whaafo i atu se leni. O tala fowia, anga leile tu le whaai ungo le neva yaso lo tātua tunu. Whaasoi foia. Yeah.
venga mai le tatiana ina ua ono mino tatene le tulai fa o lo tatu ene proclaim le mule fa fatini ya le lo manga lo tu masunga tu foi e ne fiafi ya foi malo fa malo sine yaso ya ele ti munga male malu lu male telo savit malo la va tasi ya fa malo foi lo ya te le uso ya mnatu sa manuia foi tulinga ne yaso sa fianga yo el tayao ele o suru mai le ofisa nei la o fa vesi atu tato tu e muso ngata o ya tu ma tato tu nula mai mo fa wal mele so atari so wale ya utamasa ni mo hotel mo tu ya sola ya va tu ala mo ya la ta na sulu mai so ta meti nei se lo ngai lu ma ya watu wa mama ya mo se fiel tato tu no ele so wata ola tu lungo no le wa wa te pe tasi kema fame o tele o angani ne foi e le spitole no le malo se tele o savili le tu le ya ole o tasi e pule la veia o ile kema ki por le kema te pe ya le la wa finanga lo ye te pe kema me le te malo das malo ya ya fa lo lo musical ne ya so la to fio ile ngola wala manino le ya mo foi la te inga mo le tudo ya Australia ya fa manatu mo la te inga fa ingol yaso me se lava le saunga le muru ngol wala ya o sami ma vaita ele anga ile tunu ya ele tai na malu lo tatu fa manatu ya sa o nei so le mutua malu lo tau e wata lo fa nei tanga tai fenga lo ngai fafo ya na i uso la nga lo fa ya wala e la pena sa unir tai nei la uli e polo kala wala la tipila un pa ula wala i polo e te uso mer tai au pa ula au tere sa la kiri o te vai tu nei por la tes frurua ma sa tu le tava le fuimu ava to fe e mo me moli o ya va tu lo ya la nga lu pa ula o le laki o te lo le laki o le pa ula au ilungo la wala ai le ista vale ai sa ya o le nau na tama fo le wa te le la au polo ka to ya la wala ai sa o le ya o le sta fo ona na ya te lo la po kilia ya la wa matan kilia o ya na o ta lo fai nei tama le pasi mero ta avani la ta sulu fai o le la po o ngala au le tau ile nei tama ya o le malulu te vai tu sa vili mane o le malulu mo ti munga mo pala ya la to we fenga luenga i me trains fo ye fakili ile ala vai ona i palama ona i kamuta o fai le tise ya o la to umma yenga le fa fla fai wala ya o leo fui mu ona i ta vale ambulance ya ona i tanga te fenga luenga waute eu sou mal va o le malo se so vidi mal te a fe lo le sua u le si de pamule i Kenneth Creek papia ta si le tanga te lo pena sa mo au kilani po ato an po e sa lo le e fa le nga lu nga utu sua u male lo li alu to no tane le sua ya na tanga te umana ave loli ave ki liver curious mauti noa ya na tau ula tonga lu nga le ya so te tonu i le fa ngo fi ala to ya ma lo lava nga lu le ya so fa tai fol tapo inga nei matu ya inga mnai fa fe nga inga fartua eu te lo ina inga foi le ona fa le tonu apa ola tu fa le mo ila va o ai o lu ngai tu i apa ma o ya fa le foi e tanga e ona ya lo no winga ona e tarsi ona so ta ina ya inga wale o le me tauna fai mo tātou lava ia. O te ilo tā uana ola mai Sāmoa i leo langa leo mo matangi ma wha. O le te leo ista maitian so i fua maula ini. Ili vai ala tau ni a wha mani matangi. Ia, e peila le matou fale. O le si vang, o le si ua fine a o le leia ele mo ia. E o na laia e lango e fatoa o le ini me wha pia. Sa o le leia. Au ta itai au masani lea wha, mo e leia. O le mea lai whai e tātou uma au whafonga mai, whai ama asi i le wōlolo whale. Ba ai fwele le pele o i se liki o sau. Se vai. Se vai. E fwele pōpe a mo moe a marusti munga. E ki lau mori wila po le mori o le whale, si aki ai au tawha pe ia se me o liki. Sa o le le. Ne te ua le iloa e a one ua wafa ina te leo mea whale, tau le whale. E po o lunga fwele tau o lunga. I wha alo fwele whale pe... Pai masiaki pe le su mai lunga. Na, mai lunga pe le tutulu mai nei vaenga na. Tole. Ia fa pe na foi la ona po matuale le le ia sa o moe so. O me pa o. Ma lo losi o matangi ma sa fa pe. Po tanga matala ia pa o ia tu lunga. Alta foi le mata moe. Tinha falo tu la pisi matina ma inga ma fa na wala moe moe le ia. Ia lo manatu na.
E dua mafuanga e le mo le tanga tele po. I do wai lo ai. Mo te ma le mata. Mo ala ne mo le tanga tele fefe lua tele o tala. Al mela o tele lo po feo le dua le te ia. Al mea sa da fa mo le ya. Mele ta u al mele no fo o le tina matala. Ma le tamai le matala. Au tua la fonga nei o mawa tele. Le la foto non tanga lo leo. Ave va fo fetala. Ya almen o te rotina uma e fa fonga mal tato pokalame. Le na fo le lo afil termine le malo lo savili. Ya. Il est mestina na le lise moi. E sa o fo fetala e sa. Ya. O mo te tato malo lo ma sa. Então vai tudo fazendo o não o tem me trato mal o ma sa ni mele e ala to fa wow e al fono vai tu la fono para tali o me trato mal o ma sa. Ya talvez vai foi. Tato tu no e foi inicia ona fa la wiloa. Ya le 10 minutos te ine le fa proclama mulele foi fatini le se fonga la mo Wellington. Ngata ua, e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi, Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu.more at samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaia lo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Sekia, Sāmoa, Radio! La, te suna nei te maiti o lumana i Hurricanes. Ya, o te rei loa i la tu mape sa ta alu. Ya sola, ya le 5 minutos te ene le tu la fa. Ele ta alu. Pula onga. Pape nei ya, fata fifi pen pape nei le fai gaso nei le fai fai. Sole. E te le o malanga ye taufia. Taufia. Ba tu pe o male ono full malanga in taufia sa Wellington ni male lusi atu. Ya ta te le lo nei taimi po o tala ya e sa o fa manatu e le website le Wellington Airport e fai na siaki fai nga malanga tau no le si tu o text ma veo email. Ya mai company na tongi lo pase se pe o malanga. Ya. Yeah. Le leila tātou le no foi Wellington ya. O le tangata foi le no foi ni usila la ufio ya ukilani mo ese. Yeah. Ai no foi al airport. Ya le taimine ya falong lo tu tala foi na mai ana mal tala tau. Ya halu mana nei le lo wal tau ma lo se savit. Yo le ngoto tala ta ya. Ai le tele tangata ila poloka. Ya. O le na la pata I mai el vaenga le o fe malanga ing. O le vai aso fo le matua pisi ya mala valele. Ono le latu ua onga. Ai mana tuala, e whaftai leri, o le whalo ia a mata po le solua, po le songafua, na langi le te tau. Ia. Tai au e tau iei fori swinga. Ia. O laki la ana o le taimila nei le tua ia onga le asol nei au tuinga le tau. O va tu la poloka. Me le lava le on sai. Ia, a whape le tifia maranga iau kilani, ia, o lava pe la on sai. Ia ono tu langa le tau roi nei taimi. Ia mata ala tato uma. Ia. Whaftai foi nei a inga lea, o luma mautau a inga nei. E lei moa la vai. Ya tele na ola tofa mala vai meu laula au meu plastics na ifa ngofena le vai la wa ale lu vai la lo na lo vai lo le
Sa vai atu nei le uli le tafe o le vai tafe vai fa pe au talo sia ele o polo kala vai la vai tu la alu ma na ya la tu na fuli ale lo vai la ele o malo lo si di kanso tato polo te lo fa pe o mai no mo si la ye lo wai tau ya la fe wa i vai te ini vai nga fa pe tu ale la au le mo tato ofisa to ya nga u ele nga sa o so ma tu vo le savili le nga u ye si la ya le va pe lo nga ini lau o le voila na nga u la au talo si yang au fo ila lo mo fa la ve la o mai la sa o le mo tato fi sa lu lapis ya le ma e lo sa fi ni fa le weekend le sa fi se fa tu ale sa fi se fa le weekend ya ai va ia le talo tau ma va di sami ya sa it awone I na fo e fa ngota ya le o le tau te min nei ya sa o le ya me se o tona fi o tale o fe mo o va mo te lope oni marketi tai au ya la fo wa si le fia le vanga le fia la to local market ya nei te ua ma salu le tai pe ngol market ya siaki le fo ina wa na mana ya male sta mi tine na mi telefone o pena tal no ai la fo ile ale o te sta mi te o te o le fe au le mori mai o pe foringa mai o se o tau ma fore le faspu ai I vela le na ai le tamu titi le na mafu ai ona na ngona le e tau ana fa vela le me o mit tato o I pali Indonesia wale lo pose fale ainga na te lo se fale ainga me le ma ho fo wina se me la le ta u fo pe malanga fa pe file insurance to mi insure wale lo ame to puta fe se pili le la to tongi le ainga le o ile e fa ftai le la to te istamati mo tam tal vole ma ya ya fa pe plan mo ta fa le ainga le ta ten tu wa ya fo e lo to mit te le lo ya te lo pe o mo se fa ya so ya le wa lo ile la fia va ya so Ioi, talo fai si inga. Ya, matala lei me uma tau te iai, ya fa la tupu, ya fa talo fa to nei avta vale uma la volo la pasese, ta silenga lo nga fita lunga le alatas. Ya. Me vole le lo manu la ta vale. E o mai tanga susu tu tonu la mtu susu mai la ta vale. Ya, pa o mena le avengu la ta vale. Sa o le. E me lo son tala fa to. Wai ta pena, na tala fa to alu la to ile te puni. E te va to la fa to, le la ngau al fa to ai tu. Yo mena tupu ya malo le on sa ina ya ta vale ya e vai foi lu mola wala taule lo lu mola wala ya wala na o fe wa yo no ngalwenga ya na on sa foi pe afa pe winga na tanga pa se ya o ya fia tu o mi le tar fito ava tu matu atimua ya tar fito ya on sa melo sunga le ave upa to lo ka tu fito ya le na o vole ngola tal vole le e foi le si so li file ya tu le ina tangata na ya na ta vale a singa me uto pensi ana na fafta ya mal faman ya na ma na ya fafta mal faman ya o mi singa lu school vai me na to tata vale walu neva ya so ta o ta to yo ma ya ma na ya tele fe awole fe fu yo me ta un fai wale ta te vai fo ye tele al fata un ala ta lo ta ele to ngi la ta vale da si le ta vale fe wo fu wale ina in ma to buto ta vale uri le tu ino malo la mo ni esku ka ma na yo le fi sa ole le sa li le fu ngalwenga ya na yo le suo supo atu ye le ka pisi vai e fu supo ta bu ai ale ta bu wa so le ale ta lan ta pese yo pene fa un po la me venga la wano la long ya so no fa long ole nuros fe le sai minye ai ta ya va fe wa tu al vai vela Vietnam to tasil tangata o la fa ingon sai mine ai tau sanga to varus frutas sai mine pe Allah to tasil tangata ai fuore e ile si to ina na o mari sto ina na ma fenga luenga la te mut fenga luenga po la tu sto ina ya o me le vo vela tame to ya morotu o fo la pa fano no fo to ina le ma ave to nu ya instant noodles ya pe lu pe to tala to no stamato ya fa pu lo le to ina la to family o vela tame ahora tu ya tamana fa pe sol ya ele ta fu ese ulo wa ele ese ulo ala pa fano le pe to ina le ai as ya na ya we le se me nga ye na ya lo nuro ma tos kama ko tala to ole alu ala ele lo na fano to ina
Ia le tele o mai la tama lo sia. La tata to bese. Ai so se me la vai. To se ai ngate ai. A wele fale nuro i Sāmoa. Oh, I vai tele i utai po nu e o te il vai me le se vai. Tata asia vo. Ia mai le, ia tu longo se asia fa mai. E o ele fale sai mingi, fai ele sai mingi nei. Ko. Mai ele mama o tu fa singo mai mal me e fa telo. I se ko ke masangi. Mai la e o tali mai le ia na fa longo i fa tu vai. Ai se ko ke masangi fa ngaluenga le fale nuro. Tau file fesili ai PA mai le PA mai le faingo le nuro. Pole le faingo. Pole pe wale tau telo e ala na malo le nuro. O le telo le masima la e ia. Ia. Malesi mea. O le tele mo me seasonings le i toto. O mea na le tele na fai nai tangata. Mai. Mea fa manongi e tu tonu mei o chips, twisties, noodles, o mea umana le fa manongi e maa nei le aita ona o le mlanga taste. Ai no mea na le tu tonu e fai nai tangata. Ai sa o. Ala fa pe o te mau alo tangata fenga luenga fa le noodle o fasili do ye. Tate ilo e foi. Wa le tate va ai foi le fainga pela au Italia. Avai nei tangata kuka i chef Italia. E fai ala tau noodle le taimi ana tu tonu po. E tele ape ale o le tele lopo le fala mata ale e fanga tatou o le fua moa mai si mea na mixe palu ina tip lola ia le masini ia toulu tono le pou alu e male pe tu sa tono le ulo tafu ia na mai le o le nuro na la tou le la tele na maua nuro na le falo loa na e pe e mafia fia ele instant pe o tama ye malo ia fai tala la gon ai la tama nai vai tama sa ala tama e tanga tale pepa ai nuro le ia nuro na ia o te lo ai mata ia so ia mi le asista tu ri mata sai ai mata san te lo o te ia o te ilo ai i lo to fina matu o va tu nutil sai min tale tong pepa ai lu ai fa pui te lo ai mata ia ai mata Yeah. Ina la fa pe sole ia ngala mo lo lima su sene eli fa lo fa ta. Ama na ia sola fa le ia tamasa ni ia sola to inga mela nan fa pe na. Ru pe pa vulile. Je tonu. Ia nutira ia. Je vai la ia mana ia. Ai te lo etas. O ma oi sa mo stay me lo to te lo nei tamati o mama i. A fai na la to appendix la to pitonga. O pala i o no ma lo sele ai sai mini ai mata. Tam foi ai ia so uma. So ai mata le fa vela. Ya na la wa ai tala vo yo tamati. E mo ila na sau tala le na lu tal no. Ya e ma le uta to lo fo il tele o tu no la langi pe o lucia. Le se tu no na ma lo si fo il tau sa minuto so tanta. Sa o le ia. Ya, na, le o dua sul family te nei le tu la e fa, na watu fa fifianga vai fo nei taimi.
Afianga ni taimi o le afiafi na ua luas fuluiva minute te ene ile tu lai wha, programa le whewha atimi, ane si whonga la mua, tāle lima, tātou wha mawai, mo le neiva yaso. E isi tala lena mai nei ana i tātou talfou lena tā ua ia le tasi o li fo mai lena loka i tai Wellington le masina lena tea. Ia, ole mea na e fo lalo na uso. Ono na uso, e ustaria e fo, tolu se lau mono tupula na i tāla fula ia ti. Sole. Ia, ole uso la le tolu, o toi tia afa miliona la i tāla fu. E le imas whata tau na whaia e to tongi ai. Ia, o la tamana le mai nei New Zealand. Ia lana sa uele ili ilea. Ale ua maua. Asa le ua maua i nei. Mai le te ia la sa une pu ele vale le toi alu. Ai sa vale tu leo leo. Ia tu ro ave tu sfolau ma ave ro kam tafia. Ole fa mena tu mo ta to ye student loan i nei New Zealand mai ta la fu le IRT. Fai se fu fuanga. Sa. Na la foto al email la IRT ya o to fa mena tu. Nei te uo mai i nei ia pe se me tupu i nei e fio mai e polo kailo i nei whento yo. Ia ole li la le fai ngā luenga i o e fo mai i Australia. Ia le lau le fai ngā luenga o mau ngā luenga. Ai lona koe mosa tupe o lai le ai. Ia lo hinga mele la tau fia i le la pe se ki se pe mingi fo ngā luenga. Ai tu te tala tu e le fai ngā luenga. Fai ngā luenga. Wa le ringa wa le va tele la na onga le wori i nei ma si student loan fai. Ia, me wole le pe ele ano ia la tupu o interest. Ia wela le sia li e tolu se lau mon tupu afele na i tālafu. O le ausole? Ia, le ausole. Pe se lau mon tupu e le li lea na loka ni o le maua tu foi numera. O le si tu faitau, e fia piliona le tupu e le i tālafu i tangata i nei le aia ti mai le student loans. Ia, o ai au whafonga me Australia, Sāmoa, feo e i te mine a mō tatu whasalaunga, o isau student loan, whai se fuafuanga e tong. Te i se siwa sau nei loka poloka i nene whaintoi halo. Ale lo na, ale o le student loan mo, ai tāna fui e mo meo whale nono tupe. Le na. Mo i Australia e le tongia, ia, toi fo i mai sau ni toi o, ia, ai poloka, i pia whape o la wai o umane. Lai vale le, ia, o le si tu si aki ele ofisa o whamsinonga pe ine ta la fu ia tongi la ia fai se pe o le si tu na leua ma o fo ile fai se usuna malanga sa mo no tu lang fa pe fa sa mo tu se vai al tike pakata vale ale fa fiu we aso na ala fa sa me ele mena le fa sa me Sāmoa mo me whamsinonga wo foi le fe te la tua tasia la u tu e fai peri mai tu le fa tali mete a tasia la tu la ta fia o ta fi mai tu e ni mata fi mai ya o ne o lot lo ngol me la fa tel me Sāmoa ya une yo on mel fam sinon ma wa i fa le euro polo ala tau no e fa le euro o tu era lo wa o no le tau sa o lo ye le o tele lo ia na o lo ia le Vale, porque eu não ia New Zealand. Ia, não tinha isso, eu não ia New Zealand. Tama foi ele olhar, QC. Ia. Não. Ia, desvelou ia nem ia tão tavo, tá. Ia wa tão tá, am fai lo ia na. Tu ngalo ia na, tão fai ei. Tu sabe tão ele singal vai. Lo tama vai le se lo ia le mo. Ia o tau fina wina ia vaenga le fata talima lima le lei tu au tu ia tu malorosi ai tu ia fata talima o tu fa long tano a pili ya so ia le anga le anga so lango pili le lango pili me foi le fa manatu o tata lom ta upule ai mena fina wina sam ta au te ano le tele o tupe tongi le loia tu sabe disinga lo então fai alu voile le alu ang alu tupe ia loia vale to fa fonga mala tupe so so le fa tau nga loia o te mine o tato fo lau tau malulu ya mo lava no fai lo tui pui o le fulu sa lo si al malulu nei te o lo ia fa mo le passa si e kale si le al PIPC maftanga tina ia tai au mai le ivanga ia tu sfulua ia po le ivanga ia tu lewa ia tele foi tau mafa o lava vanga ese ia te fio to inal PIPC in Newtown la tu fa mo na tai au yo la so swani maftanga tina o ia no vinga la tala na te mai tu fue ta una lua tu masina
Se le fo le tanga atu. A me masi vaenga lea ai. Whatatinga, ua watu a leo i pankeke vela ma le kofe, whatau ele nas pankeke mai vai. Pe whatau sina keke po se pai, po le astau mawhitanga so lai, whatau ma ia tātou i o atu ia na ia la tō fuafuanga. Ia la tonu ala na la ofisiri ale ua sa o le sa o lau tari. I te fu o ta hava pia. O ia la fai mena o lile tano ma le tio ai fu. Le ai, o le sue ngā se leni, o le lo ngā e tau la tu. La fo itali ele F-Boss. La fai wha ngala with F-Boss o le card. Fai wha ngala cash. Ia e awhi i nai lango, ia wha moe moe. Ia wha tau i se vai ngā whaile i puti. Ia anga i whale whaile ti, le ua malu uru tau. E whio lolo foi nei tālonga le wha ungal vai aso, mai se tata alonga le lakpiliki. Ia le whanga solo, ia le vai solo lea. Ia matalo e tālonga wha wau malo i o le lakpiuni. Lo whanga solo foi tālonga le sokal nei taimi mo la tau le tutongi le TVNZ Plus. Ia nai sau umai whasu whatala. Sau umai ata alonga i o le soka. FIFA le tali malo i Amerika, Kanata, ma Mexico. Ia. Wala tu le wata un tatou au i Chile. Ia, un tatou au. Mingo le vaso le fata la tu talonga. Ia, na. Ia mata umai al vaso le talonga pa malo. Ia, ia. Ma nei ala ai atu stama titi le tatou le Wellington o manga Jensen ta lo fa ia yo la natala len fa sion tina e lo ta lo mo Sāmoa ia alo ia ale fo ia ili se woli Sāmoa le woli oli atu nei ate lo pole tu al fa ngol tau sanga le la o umai lo woli ina nei ia ma le tele ta lo ngol fa ngol yaso ni se fo ile la lo te va tu i la kapi wole ni la kapi wa tolo ta longa onga ono le tau e paua ta longa i faita ona ta longa premier teine ma le premier tama au isi au i foi lalo ia nai o tolo uma ta longa na ia sa ma le fitau ia wa lo pala le malai fengatai nei matua ia o a uma fofuanga o lo fai nei taimi o tele na tolo uma ono le swing o le tau paua le tangata le mana o tolo fa mo fa pene tangata ule la va no fol fale fialu ese mal fale la la fatua o fa tinga la fatua o tolo le hausi me la fai e no me lo le me o fai ia le la o mana o ese mal fale ale wa o fole lo o tulanga lo wale tau ana fiu ia la inga mal fano fa tu tatu o le mana ia tau le fiafi ma ile ai le fialu ale sa o la o ia le la o vina le temine ia o le fiota miti o timunga maluru ia le na ia tau tu na sa ngale mu ta tu fo ila wala se va tu al numela le au e siake le wala pe malanga mana ia ai malanga i lungo wala numela le e tau le road check ne me faiona e vili fsidi po a mele wala le luma to o po tatala o le over se la fa iva tu sai lua fa e lima le fa ma le iva muli over se lau fa iva mai taula tu se lima le fa e ma le iva e no mena na ne te lo na fo inu mena na le numero fo le over se lau lima se ngai fa le otasi o le helpline Your helpline? Ja, over se lau ono tastasi ono. Numero na tau an wha mau lalo. Me se a teimi lolo wal tau e fwere le whenga tau tatu wal whare mai. Luas fulfai tu la numero na na vile tua tali mai la tu e la tu to mai. Ia e tonga fiti mai ia si o walo po si se la inga. Ia il so teimi al po. Ia le na. So sani mai mo tatou. Teimi nei le after hours malaku a tumu ta. E se mena tupu e mana ia fo ile. Pe adu le after hours. Ia. Ia mauti noa matoria te la turoa sau le nurse e siaki o le nurse siaki lo uma mafa o a uma me siaki ia fata tali lo te me vai le doctor ali tuto e la semana tupu ele mama o tu stasi o ina le vai fo mai ai se le message na ave tonu doctor usa la wala tu tangata le nurse le ave li potil fo mai fa mai o le fa i o le tamale le tinga ia na fatalitali ia le fatalitali ia ai na vatu o le tamale na lana o tinga fata o le fatu o jo a te wala tu vel fo mai o le mele na moli mai le nurse le fa metinga lo fa le ai o le fatu mai ana e fa mel fo mai ana o lo fatu le tinga o le vana e sau tonu e fa muri stangata
No winga ma atata wola vai fo ma ia fa pela to inga me fa tu nga pela le fatu fa il fo ma ia multi le nurse fa ngale le luma receptionist ma nurse is e multi no tu si o le fatu le ti nga po ni va inga fa pena wana na fa ai al fo mai ia fa muri stanga fa mo tanga le ia lo nga o tu fa pe o le fatafati le fatu inga sa o se sil mo ringo fe se dunga tu fo la fa tu o le fatu ala walu ta o fa i o sol ia na la fa mel fo wala ki ana wa vilonga wa le va sa u tonu va ia o ta u tele mele na is ana tupu ne is fa la ve ya o lu mo o e fia tu lan fa talitas a ola after hours por emergency emoti no o la ta usa o ai al foi live al fo mai le wel vai fo na fcile o le al mena tu si le pepa al fo le no se le na mai na i lo ai le ina pa ne e o le fena me fo le o mo o te me ia na matala i taim fa pena ma le ma le tupu e fa la velave mo la ia ma sa ngale mu ai lunga le wala ia ele nei taim o le malulu ma le lolo wal tau ia na fa fia so ve filoi ia o fa tuel por kalame mo le tuno o la sa fa tu fa pe o ula u le tate o ma senta ta pidiati fa sta o pe o village o le taimi i to inga tau fa pena foi ia ta fitu ta pidiati ia la utale o e stelo malulu mo le sime tele o lo o ile o fia a inga ya o ava te alanta di ona vai mai te e tele mana to inga ta te vai ya lo tuna o pe ye ni si la in tono la vai mai lo ya una alanta di o a ure ya lu nei la ye le dio ai mai o mi tele tani le tani na le mana tu ye wo te mi tata malo lo mazani ya mele pa via la lenta mi ole via filo to te stato te mi to es fulu va minute tali tu la lima oh no foi le ciao fiapi ma vai le gocciole la Pana chulo isi o rocho e io me o mai le pala le manaya le mafutana ma chua manai pana ai ole atu me o ma te o mai le mala pia nga ole nei la lani mai e o ma vai le papi ai fai mai poi ole pocho ona me uma ole ai le machangi so ye te sone nau te lalo langi maona tuina nau a fai ulo taola le asole olo taua pa masilonga Fainga tau me o malava pe pia sa ma troe mo atu e pe o le laia sa ma troe mo troatu a pe le sa o tonga e ma pui ai fainga tau le polonga na o le langi lo tanu moni te pese ai ma oli pia na o le nei la langi ma mai e o malava le papi ai fai mai poi o le pocho mana me uma o le aia le machangi so ye te sone nau le lalo langi maona tuina nau a fai ulo chaola le asone alo chau pa masinona Tonga, ole lila wani pomale changi, ia e usichai polo inga, oia lava na e polo inga, a meio na lausi la pia, the tata pasale tu sipa ia.
matua le ana, nei unga o le nei o langa, ile le pātua tua, o le tangata le malama lama, ile pupula mai rana fiona, te talia ia tamo moonga, e ala atu lea I talo sanga, ia so mau le nei o langa. Pia pia na o le nei la lorani, me mai e iu malawa I le papi, ai pai mai moi o le pocho, wana mea uma o le aia le matangi, so ye te so na nau nau, le la lorani ma na tui na nau, a pai e kulo taola, te aso le olo te o pamasinonga. Whawhiwhianga le taimi o le afiafi ina ua toe 15 minute o le mai ele o le tātou pokalame. Moi. E le Heart Festival a onga le whanga solo mai a pula song fua e pula solo ana matai. Ia. Le wha mo ia onga I nei malanga I le pō nei. E la fo e lau tolo pō o le whain whatau nuina. O le ma whain whatau nuina. Ia. Pe ono whape e wusesi o le whanau na tu e aluai. E ola I le a onga e pu e le pasi o umai la lato grupu. Ya te ua mai le text ale aonga ua le aise afialu ta metiti e whaanga piki la na tike le aonga na ole e momoli ai tai ya o whatu le sasio le whana ule au whia kurupu le e te le alu e malo ro fo I maoe ya te ua le mana e le ua longo mai ua cancel al festival ya ufutau le ya la mana ia te le to wha maua ya tōlo pūle vanga wha peru pinga o nei whanau sa ole le ya o le mea nai tauna whai te le I vaenga le ua tōlo pō I le whiawhina nei mana ia ya e le mwhen tōlo pō I tatou loto le whiawhi ya whai tatu e le tōlo fo tatou loto le whiawhi wana ngata mai la o piliati e le se loto Fato a tolo a. Pau al meu te lau te loa fato a e tolo I mene o lotu a fiafi. O le mewelele wa alu tangata le masina whai lotu. Ole ia wanoa. Ole ia wanoa tangata le whai lotu. Ale umo tai tai I tangata le. Le no whai silo. Pau na alma lau te inoa. Langa le umo ina tupu. E tupu a isi o mai isi wali I whale na masina o walu iai. Ai whalangi langi peolon to. Whama iai. Ia. O le tala na te whaalongo iai le ainga. Whama ia. O le tala le al matou tamaa. Atu sape le whai lotu e whaalangirangi atu pelo na tua whamatai. Ono na tofi o le lotu. Le lau alu tina sa masani le whai lotu. Le lau masani ata mai tifo I e tālo le fitu whamai. Tait, ia, tain whai ne masani whai tatou lotu e mam. E lo whamai, ia. Tai tolo tatou lotu o so whai o mai. Ese lo whamai, ite sole. Ia, tatou atu no ue. Fiele va te vai stava uli ya na le tava le na pe to ya le la mo te te ya ise fa masani tatalo tato me o le wota u fai u le aso nga lu nga de ni sila ai lo fai pe nga lu nga lo fai sino lo Venezuela lo ma fu ya na fila wa u te mini usila so o le lua ai fitu nga ilunga le manus ya se lau val sur valu so I volen fa mawina wa afia ia mal fetau fiafe la o maua tanu ia I lalo ia na fatu la tala le la le amna tu tato ele lo al te me lu le mafui sa ole ia o melna o nga maul fa nau pe fega lu nga maul tama so po fa fo nga New Zealand po Australia e me sa tato ne New Zealand le nga ile lo local estate ia fa ile se plan mas fo fo nga le ainga plan me feita mai ti pe alu mafui ia ai le se pikia o fiel tama me uma fa pena ia e ma le tala noa ia ai le tupu wa atu ala wo uma tala noa sa ole le mane peo na fa na tu foi na le weekend wa ia mo le lo fatu ile time il mala va le a se tu no le time na lu le mafui ia o istanga ta tu o le atu ai mo me o si mama talo fai ia me foi le mo me ta wo me le fia o ne ia si foi le fia se ole ainga le va o matua mfa na ma uso atangata ma tangata te masani ai ia fale lei te mi uma ia lu atu do el fale la ni so ye te fale mo taso le sa ole ainga so
hole mo fa tupu manatu lau tala e vai la mo pu ole olanga pu so fuanga le tupu ane fa o pe fe la fa pe talo fa sistema ta o manei ana ma na vili mai mate fa fa le ya ale wa le fa le na vili mai petonga tua fe la o tala manuia tele fa ngol vaso Sāmoa ya tai ile tua o fa mi lo so fu mo tato wola o tato manei aso ma tango fia ina ya inga lai fa no ya ang le ile tua fa ma fan hatu dai fa fia ngai fo i male nai fa le tua nga luenga fol fa ngol vaso ya me se ya o nai tua tausi ta si o ma fan o to potu ya ma tulanga o mana mi o to ya mo tato uma i tiu te fai ya tasi fafta ya lo so mon ngalunga ne vai aso ta filo i fo vaso le pe aulia ya ya ma la ta ya fau tuanga ya o ya afa pe o anime tu por fale e botale la va tali tu telefoni o ya o le alto le level to le la ton fa level vo le level 1 level 2 level 3 pol mori mumu mori mata mori samsa o le alto inga vevela moli o le lo misa e tasi ala utali o te so ani ya to tuli o le mena na vai tuli vai to tuli ya al me foi na ya le wa ma ya lunga ini mata ya me foi na fa malu te le usho so se tai mi o le po te tava misa se fa to tano la vala vita me le fa malu te le usho ta maftanga me le ala yo no ushulo te le telo tai mi o le po le lu sul fa tu la le telefoni ya no lo te no ele ya se te sulu ya te sulu tu ya o no tanga ta wo fo i mai ai wo le va to pa Sāmoa ya ole na o tanga te sulu ia i o maftianga tamara yo me foi na so stemi o te video tu ai i te se soni me ta maftanga e le tai fe mal tamalea so le tas fal blave ne ai tali mai ai tali ole le te mo ubi ya Sāmoa le tinu pele mo mai el tatu tu le ya so man le va ya so ya e fa malulu tu fo il tato unanga male o fainga luenga o le afo se upua le tau tamari ila fa fonga mai fa mangalo aso mato fa le tonu yel manatu sa fa amli ina la fa fonga mala mai mo mai e mai se tato maftanga mai la mala so mafu se ipa i mai le sfarili fa afta te lava mo lo tapo inga e mai se o la talo wei umal manuel tau tu si fonga la mua mo le neva yaso ya manuel nga ya tu fa ingol va yaso tato tu felo ila so mafu le va yaso fo ya mai le fionga le pule mala fa ngalunga nei ma to fa so ifu Sāmoa fa manu ya tele lava le tua fa so ifu ya
Hello, Fausto. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Wat vind je zo? Piki, maar jij kan make cold this morning, eh? Hallo, Lusso. Hola, boss. Hello, Fausto. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'm a taste tell sanga on the tattoo I've only. Talusi on the wing, I'm a sissy ne ilove. Fai malfai ting, a lui malfai total. On the fantasy my manuia, me uma. I fight with my fam, passing it to my mata. I used to boss if you money, may your matter. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my love pay I libali lo mana o. Tikile usope ani I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ye eli ma fo ila ulani si. Ma o tu fa Sāmoa ale o ingilisi. Let's go. So fai fa malo lo si chopili ne ya so. O fa ai ito Sofia. Mo ile ne ngalo so lo inga. So fai fa malo lo si chopili ne ya so. O fa ai ito Sofia. Mano fifia. Boy, ahora fusia ile maso le falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. Tu si posi sa ile ile ngaluenga. Olo ngalu e foi ai lo tutong.